Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Matua wha tali lava I le lii o na whaasanga mai ei lea o iei a te au. Wa whaafafonga mai foi o ia I la au alanga. Na ia ave na e au ai le lua e malai ai. Ma le mea e matua palapala. Na whaatu ina foi o vae e lunga o le papa. Wa wha mautu ina ai o savali. Potu ina mai e le pese fau I lo ngutu. O le vi inga lo tātua tua. E lo ai le to tele. E matata fo I la tau. Ma la tau whātua tua I le tua. Vi ialo swafalo mātua tua. Le nei tai au. E se lau fo le matalasi. O au whamonianga. O mātua maua I le nei tai au sing-singi. Tai au te toa. O le sa faua e au mai. Mua nei tai au, le ngate na mātu pese o vi inga alanga ina lo manu malo. Ia o mātu wifo fo I o luma lo mātu atua. Mātu whape atu e pa ia lava oe le atua mamalu. O le atua mamana, e siri ese matau tia lava oe. O le atua oe pule au I mea malava. O le atua lava oe soifua mai lava le vavau e o le whaavavau. E tu mau fo I o lo alofa ma lo whaamaoni ma lo wanga le lei o le ngataanga o mea malava. O le atua oe malia I manao I me le lei o malava. O le atua oe la e li vi ingon mamalu o le atua oe. Purpuru le mātangu fie. Ta maa whaafatai lau mea lofa le o le fau mātu maura nei tai au. Whaafatai o le fua o tute manu, whai ngā maro longa sa tō whawhaiu, te ngata wāwai whaapopol nia sa fau do lātu se fua mo le mātu ni yola. Mātu o lieli nia sa lua o whaia ia sa le masina mati o le mātu whalaunga nei tu sanga. O le mātu malanga ni aso. O mātu tu inatu o ao ta mawha mo le mole. Tau te maile whalaunga a whai nei. Manu ia whai wale a whai ngai ma le tenu ni aso. Tu malu muli panga ma le tapo inga nei mātu matua tu a sino la tenu I malu mātu malaora ni aso ma so se no whanga o tau sia I la tau. Ia, te tolo ina la tau le mawhan whana lo lofa. Maua I pela la tau se fua laure le tino se te sili le nganga. Te maalo whangia nei mātu whanau. Se I leo mpui la tau le paolo ho ao. Pea tu natu ia o onga ni aso whamuri I whaiva. Nea whangai fwe mali mtamata I whaia onga. Wale o ina nei mātu whanau. Ta masi whamuria le tunu I Samoa.
Maria yona tai. Se ilon tai malami o tonu mai ha te oia wa o lo le fina ngalong. Maria fo ina matu wa inga mani matu tengate le ngate Samoa. Pa pena fo ni la langi a to fa maria fo ni tu no New Zealand lo matu no fo ma wai. O le na fo te talo wa tu do umba le nei la langi. O me umba la bola fa matu fa ye ni so folo matu tua tawa ina matu fai. E fo ye le vi inga ya te oi. Ta mafa mo dia mai le tua re de Samoa ni ya so a to o matu wole matu val au. I nei me malaba. E ala le swafa mana malo Yesu Kiriso lo matu ali mo matu faaola. Amen. Tau o Yesu o le inga langina la foi pesele kana si mbetutisi mai fangatongo America Samoa le tau mo arbo de Samoa lima e ba tonu amo ta tonu ia le tu lai ono. In this update, Wellington's mayor says things are even worse at Wellington Water than she feared. 2 meetings will be held this morning after a damning report into the agency found an alleged case of theft, a lack of procurement processes and lack of value for ratepayers' money. The Water Advisory Group will meet at 7:30am before Tory Whānau meets with councillors at 9:30. It's expected the fate of Wellington Water Chair Nick Leggett will be one of the topics discussed. Whānau says the report made for disturbing reading.
completely unfair to our ratepayers and our residents that they've been paying essentially a highly escalated cost from our contractors, who are the only winners in this situation. Division in the education sector over a proposal to defund resource teachers in literacy and Māori. Education Minister Erica Stanford's launched a consultation document asking all schools whether the specialist teachers should be defunded in favour of spending elsewhere. A group of national education organisations have rejected the proposal, saying the real problem's underinvestment in education. Stanford says the idea came from the sector. A group of principals came to me and said, hey, look, here is a resource that's not optimal and it's not equitable, and you should think about how you can use it differently in the future. The number of assisted deaths is continuing to rise. Health New Zealand's revealed its service received 1,044 formal applications for assisted dying last year. Over the year, 676 candidates were confirmed as eligible and 453 assisted deaths occurred. A reward of $100,000 is being offered for information about a decade-old West Auckland cold case. Brett Fraser died after the 51-year-old and his flatmate were assaulted by a trio of men during a home invasion at a warehouse apartment in Kelston in 2014. The risk of a cyclone remains elevated for New Zealand as we enter autumn. NIWA's season climate outlook finds temperatures are expected to be above average for the north and west of both islands. That's news. In sport, former world football boss Sepp Blatter has arrived at a Swiss court for his fresh trial on fraud, forgery and misappropriation charges, appearing frail 1 week before his 89th birthday. Blatter arrived 10 minutes after his co-defendant, Michel Platini, the former UEFA president and FIFA vice president. The case relates to a Blatter-approved FIFA payment of $4 million to Platini. A new reality for New Zealand Golf Open winner Ryan Peake to contemplate after his victory at Millbrook. The former Rebels bikie gang member, who was sentenced to 5 years prison for assault in 2014, has earned his ticket to the Open Major at Royal Portrush in July. Tournament director Michael Glading says Peake will constantly face visa-issue difficulties due to his criminal record. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mo nei tai ao no fa talofa mo fa felo I le batele man fa lo Samoa la tunu pele e le pa ia man mamalo la fa fonga hanga malo le soifua manuia fa malo foi le tunu ia le folau o te whatalofa sa whamara malo no tātua ni whaolo Yusuke Riso leo wa tātua maua I leo lai lo tu se fōmana mātua malo si ia ma tātua o ria nea so fau o lea so o whaia le tua tātua te ori ma tātua fia iai tātua palipatia le anga le lei o tātua tapa o sili le langi e wa o lona alofa o le fo o mamoni mai lo tu se fua ia o sa mātua wola fo I le nei tai au ia o mwhau tātua fsila whai e fo I manua le o mala le nei tai au fau le alofa mana anga le lei o tātua matai le langi ia lofa mai lo tātua tua tau tai tātua fo launga nei aso tātou for lau le laulo na lofa o tātou ieri nefo ia so lua ufa ia so masilo mati o tātou for lau mara lua afe lua se funu mara limo usmaila fa fonga pora kalabe maro le tātou radio sa mos fulima eva toro amona tātou va lua so son mai fo insinio le tātou Facebook mara YouTube radio sa mo Sarah tas matea mara fionga festa LJ lo sio ma to ona nei tawai meni tātou ina se pa ele tula eva e le tātou nei maro se fo maro uso le tātou Fa malo fo ile fo lau malelangi mama lau sunga la o tavai di ele tua wa ulia le nei fo I tai au fo sa mola tunu pele fa atalo fa tu lau fa fonga le nei fo I tai au malo lava le fa malo losi tai au la so fo so le amen se le lo fo mai o le tu o tatu o dia fo nei tai au ya sia mai se fa malo se au mon tatu nei tai au fo No one is tall enough to see tomorrow and no one is rich enough to buy yesterday. It's only by the grace of God to be alive today. Elei se tasi e sili lo na umi e mawhaio na ilo atu a tai au. Elei fo I se tasi e tele sana oa e mawhaio na ia whaata wina ana nafi. Pei tai o lea so, ua na o lea lofa tu no o lea tua, ua mawhai ai o na e soifua ma o mātou oli oli I le nei tai au. Fo manu ia tele fo longa sa moa ele nei aso.
Mātango fia o polpese, wha maoni, loa lofa mai le Heart of Worship. E se lelelei o le atua ia tātou. Amen. Kau ki le wha maongi an ke lo kaimia, e se lelelei ma le wha maoni mai o le atua ia tātou. Whaftai a Yesu lo wha maoni mo i mātou mo loa lofa. E o ianga mako le wha maongi e se lo lelei mo lo wha maoni e mātou. Whaile nā ma wha manatu mo tātou uma. E oi, a ka ko fo ia pe a ke le fo kai me ka lo ko ile ama se kari mai. Ile mea nai mani e ngai ke finga ngalo ia. On ka ko fa pe ile pe o le alo fa mai male fa maoni mai le tua. A si le atu le fa maoni o le tua. E si le fia fo ile tua le me si le mo tato. Amen. Yeah, wala ia. Yeah, preach it. Whaida nā whamanatu mo tātou le nei tae au fau, a makan kaku kai au. Ale lei nai minu tomo sika sui fei whiloi se whawhiwhia le tunu le nei fo i tae au fau. Tau kuata le fitu le tau nei wha avano mai so teimi, mo le tātou pakalame, a reto o le ola mai a pasta la whaile kopa, o le tātou marua le tae au whaile nganga fo le nā mo le nei so lua, today in history, tātou pawai buana mena tupu, i le aso whao mati le telo tu sanga, pawai o le tae ina fitu, i le tau nei wha ponga telefoni ngat Britannia pe tāle fitu, i le tae o nei pakalame a matala nā o le marua le tae au, mo le nei fo i aso lua o le tātou le poti, a matala nei tae mai wana wana. Patalo fati av tavale uma lava fo ile nei tai au malo le usu malo fo il folau ia o lunga o tata wal te tele le nei fo i taimi o lo o so longa le lei lava fifi le mu ia ile amatanga fo i ole nei tai au ele o iai fo i se fa lava lava tau ta vale mai tau watu le nei taimi se ia vanga na lava si vaenga le na la tatu Constellation Drive on State Highway 1 paule na le vaenga le mai tau watu ia wafai lava si vave ona u ia fo ile nei taimi le malo av ta vale o nisi vaenga uma lava o tātou State Highways ia ai mai se fo ionisi o awala ia o loo so longa le lava tātou i le nei taimi o le tae au iai lava fo in whala lava lunga la tele fai fo in so son mai le malo la tinu ina ia mawhai fo i ona lau si la fia ai ole li poti mua le na mo tātou lunga ole awala tele manu e tele fai ngā malanga le nei tae au nisi fo i mama nava ia a mafuta mai le malo le tae radio Samoa ina o se fulu tolu minute te ai le tulai ono. Na alofa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, a wale suia le ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. O le mai ngā matara nei i le tala o taura nei fo i tae au fau, tama ki makaurau au ki lani no whanga whasalonga Radio Samoa se furu valolo i le mālua le ea nei taimi o le tae au winga wha mawino le tau mo au ki lani. I le nei aso fau o tātu au dio le a whasolona awa oa ni so taimi pa unai wanga ni so vaenga o au ki lani whasolona langi le lei foi. I le tele o nisi so vaenga yangi Maria Marisavili mai se sifo lua se fulmat whara maurunga e whanau i le vevela mo au ki lani le so se fulu ono i lona mawalalo tae au pe au lia. O le whasolona awa o foi langi le lei le tau le tele o vaenga o au ki lani lua se fulu toru maurunga o le mawhana whana mawina mo au ki lani. I le aso antae au na vaenga i on tuantu le whasolona langi le lei le stofi langi le lei le sporeile langi le lei le stona i mana su samara sung fua. O le nawa yaso o luma na i atu. O whamamonga i ala mai tau tu na mai nei taimo le tae au a whanga sorol po kara me maro le tae au na tāra pa vai tulango i le tau tiro i si vaenga rusi rafa pena fo le tau Samoa. Mani sa vaenga le kelope o talo le tau Radio Samoa o natu fisosan mai le Pacific Finance. Ua loa le tau tua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga ba so se wha lawe. Apa laine lo le Pacific Finance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu wha lua fitu. Oval se lau fitu wha lua fitu. Sa formal lima le wajan ele Julai ono puni ala va kolisio Samoa talai no fafi fianga Radio Samoa nei tai au le tunua ngai tuta manga le wenga le tai au fo o Sofia Maria fai for nei aso al pesele boy.
Samoa Sepuluh Jale Julai ono le porkalame malu al taha Radio Samoa Sepulima iwa tolu a mo fatalo fai panga umal tara porkalame lungo le Facebook mari YouTube Radio Samoa malo fa tai fi ele lo fole tua mal technology le nei vai table tu sanga mal nei tal tal fo ta tu yai ya un fanga ko so ka ye lungo tu Radio Samoa le tio ilan tu sanga lo man tu fo le ya nga kalango kwa microphone nga le kio ala fa longo fa fo mai to ina mal lo makua kanga ka uma ya ele foi la le kio nga bai kai me ke fe lo ya po fe ke fe lo e ke lo ma yeah, I mean o TV ma lungo o ye mo ni va o technology ka ko ye e se banga na e fe lo ma data foi le fai nga e online ai ya fa fai le nga e fe lo ma lo ke fongi ma ya but o to tele o tanto ya ole fa nga le kio ka vale e fa pena foi po fe ke malanga ye ke lo ma le kio ya ki mai fa fonga ye e se foi ma nga yo ngi me o le kio la ko Lelei, ole mai al fono al kapeneta New Zealand and Nafi. Nei mai ngan announce ma fa sila el panemia. Panemia starts for malalo. Ina o te lor mai nga le tau la ia nga e for mai foi nei trained doctors. Olo ia tunu I fa fong. Ua Umana restale fia a onga tono New Zealand. I mean fia fa nga tono New Zealand. So te lor la ia nei mai nga ele lei. Ya mole tu lang ya pe afuanga el sio ki fo ma elo I tato I tono ni sera ni o tatono ya uia ole vaenga fo ile o tau mafaile malo ina I sitia awa ai lava fo I tu as tau ona fa mo ma ave ia fa ma fa ole tu le tau so fo malo lo ina mai se lava I tato GPs ia ma tato nurses so ole taimile nei ole mana onga lo ia e tau ona mafai ona fa au le sitala ia fo ma I wa le sitala ina e fase lau I le tausanga so e mai se lava lai amatai no tausanga nei so le lawa whaelo fo el minister fo le sunga ia Simon Brown e le ua tolu se fulu pea ma le tolu se fulu miliona ta la le ua wha matuu mo tausanga e 5 ina ia mawhai una wha tau nuina ngā luenga nei mo lea o tau wina o ilato e mai se foi o fo mai fafo o lea e trained I to tono le tato atunuu ma la tau fo I o lo o malanga mai fafo so o lo o mai tau atu la lua se fulu ma le afeta e lua se fulu afeta la per graduate nurse I rural areas le wa fa matu la le vai nga tupele na mo la to fo ye nu utu mama nu utu itua e le o tu po o tu la tsai taulanga ai se fulu 5 afeta la mo tangata ye no fo I taulanga fo ia pe yona ye tato nei au kilani so ole fa matu o tupe ia ina ia mafai na fa to sina mai le to atelo I la to fo ia fia nga lulu e fo mai fa fo mai ina ia tau mafai fo ia siti ai le numera o tatou so o tulanga le leila le nao le watangia ona o le o ye le fofanga le malo e si itia ia le tupe ma fund e fa matu mo vaenga ia awale o tawina o lato e fia fa fo mai ia ma fa pena wa e umonga fo mai a manga o le tangata ave ma GP e lua fo lato sanga e so ia o ngai ina ia ma fai ona mawale certificate po le tusi pasile na e ma fai ona ngarue fa GP o titolo anto I le vaenga le porkalamele al malo a new 24/7 digital service okay lo le vaenga le fa mai allow all New Zealanders to access online medical appointments yes o tele wa ke pe ki ki I mean la wa vai foi le o nei mea umai le uma I le vaenga I le technology because online mea uma ia le leila mo le generator ia po le generation le tatou ia mase lava le vaenga le foi le ia ai mo to tele o lanto le o le o fai ona access vaenga yo le o technology ia te lo le alua o ku fai ko fo mai mo sia mo ma ko fa mo para a 24/7 digital service le si vaenga le sa a fia il tu pele malo na ana sa fia io te vai wa le fo wa mata na wa fai lava fasile va leva la titi o ia vaenga ia so o le ta wala o le ave ia yo tu pele malo ina ia fa le leia uma systems ngai a wange ia ngi laps fo ia pe a fai wa o fo ia tau o le fo ma
sani ona au whaonga ina. Yeah. E pukai appointments fo ngale. Right, Ia right. book le fo mai. Yeah. Ia la le link ma le websites a fo mai ma GPs sa itasi. Ia e anga ia le malo la tunu pe na e sau noa. Ma kou ia matatou e mawhai ona whaonga ina vaenga. A whapela e whaonga sa o e tātou le mawhai ona whaonga. Ai tūla le vanoa mo i lātou e le o mawhai ona whaonga ina ia tū ia tau online. Ia ua ke loa ia o le apalengi ata vai. Ai sa le o le si vaenga no titilo le poti fo le o len fa mai le Minster se fo Malaroina Simeon Brown. Il ngal Britania quote, "It makes no sense that overseas trained doctors living in New Zealand are willing to work in primary care but can't because there aren't enough training opportunities." Yes. So for my advantage like you're trained doctors or life ifafo. Yeah. I mean, easier to know. Ai le skala e fia ngā rurua tono New Zealand. Ia ai ele o maua lai la tau ia already i tono le tonu ia whamnianga ia. Ia wa e te taula fo ona lava le au whainga luenga e whaia trainings wha apitoa ia. Mo tātou so o le leila le ngau le avele kupe. Inga ia mawhai fo i o ngā au mai nisi trainers. E mawhai o ngā wha awa winga trainings ia. Ina ia lava mato a tele ila tau mwhai ona o tā wina. Ia. Well, i la wau titilo fo le po le a lava le move le malo e whale temine nei. The sooner the better. Mole le lei o le vaenga lo se fo malo loina o le tasi o le makanga luenga nge le malo. Ka luang kula mai whainga malo fo. Ele o tula ia se vaenga le lei fo le ma o le o whaifsuia inga o Minster. I la matanga te tausanga. So wha moe. O a lava vaenga pe 4 pirionga ma milionga le malo e ave tono le o le matanga luenga lea. Pa wale mea ia le lady services. Lava fo mai. Lava tausi mai. Le leo nga kongi ka whainga ruenga. Ia mar service in whainga serve ia. The community o le mea siringa nga le. Wa ole tu lena ole fo langa announce lava ele minister so fo malolo inga. E se lau ia placements. Be se lau ava no mo ila so fo ia nga lulue le sa o ina mai fa fo e ma fa ia la ona nga lulue fa fo mai primary care. Le vainga fo ile nga solo atuale malo la tunu makawa ku iai a. Ole ta ulale na ila so ia nga lulue e ta o primary care so se lau o stulanga le lei ata vai. Ia ai mauti no fo. Ole nga se lau ele kai nga lava. Pe a fua fo ilele I fale mai mano fuanga ese e ta tau ona tofu sia tato kalo sia ia tau si tia ai fo ia le tu langa o ia le si o ki o fo mai e mai se ole fia mau ole so ani e tato. Yeah, exactly. Ia le lei tato umolo ngā lue tato fo mai maka ko tau si mai mala tolo ngā lue fale mai ia karsia ia. Ia ngā le po kara me le malo on fa asili mai le asana nafi. Le lei telen tala noa ia le po kara me fa loa ia fufa le isi fufa ngā malo I mene o speed limit po le fa tapula ina. O sa fa tapula fo le vaenga me le vaenga e iai ia nisho tatu tangata matutua. E stasio vaenga New Zealand e le o fia le tulanga ia le speed limit ape ona ia le salaua kilometers per hour. Initial state highway pona state highway ni mafitua. Le vaenga tonu ale East near Leven. Leven o lo yai la le vaenga le na o manatua la o le lava nga alu le roll out fo ile le fainga malo le ile toi suina mai o kilomita ia la tetele ile time so o ile le vaenga le o lai valu se fulu le time le nei peita I o le walanga langa ia manato na tangata matutua o le ato o ia you lai wa tawana o tia yulai wa koe sui anga ile se lau kilomita so ole manato na tangata ole valu se fulu le el kaimilengei ua makua ile lea masili lea ona saunga le mu ile la tau manatu ole saunga le mu le na mo tangata lau tele mai se lava fo ile tau ia manato na tangata matua ile mo mia ke le fo ile le ke le vavave ia ai ole la tau na fa na ta inga pe aku mai pe le vaenga ole na tele lava le valu se fulu awai mauti no lava e nga o ole se lau ele se lau se fulu ai fa ia wa of rural areas for ine it's ele fala velave pe ona tula I mai onga ole fo ile wa take advantage fo tangata ile ngao ma se fo ona tumu pe yo au kilani fo ila tau le la inga so onga fa sawa e sa oila ngai ko inga ma ku mal o matutua ia fa ak ngela se lau e mau ki ngwa se lau se fulu va inga ma losi au la tau na manatu o le manga ngao ile campaign la le wa mataina ele meia ale lava fo I fa I tumalo ina
ia tau fia i le valu se fulu. Yeah. Mo le saunga le mo tangata lau tele. Ia, a te tira le concern o nei tamama nei tina ia. E fōringa mai le lātou si le fia o le pisi o le vaenga le o le State Highway 57. E sau mai o i le turn off State Highway 1, Heatherly East Road, a ngā il mātu se sa o le vin. O le lātou lātou tanunga, a whape fiku se lau residents ma tangata tawhawhao ui a ngā kasi asi aku fo i le vaenga fo i lele. A whape se lau kira mika le ia ila wala lea ia a sa valera ngā ko inga malo ma kua fo i lele kolo se fia o le cafe e ingu se lau kua fo i lele. Oi, sorry, e le aila. La kulka vale la ver ko inga malo makua le yo orisi kuana. E koe le lea si koe inga masiwa koe le sawa. Ia wai whao ngai loli o masini te tele. O le pupo lenga na o nei tangata matutua le ia. Ia, a sa, ia le lei a whape masanina e uiel vanga le o le vin. A whafong mai fo inisio taro bukala me. E lala i. O songa whaasawa ako ka vale wha mole pe ako a whea le vanga ki ola veanga sko inga masiro makua wha mole. Vai ele kukusa le se lau mika kalabou ma. Male iyo e. Male lua se funu le kula le alua ko inga malo makua. E whai ang whale mo whai so ngi whapea. Kone se vai maunga whawhiwhianga o tae au maro se fōka mori. Mori na.
au lele ma le fituta ia la o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe au alai te whaatuai ai lesi tala nei lo alo walo kala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. So, whapela alpo kalamena po aso lua wa ia so te tasilo noinga nā nei la, awane ngalo ia te oe mo fo 11 noe il proklame. Ia olo so san tele mo lea te no fo I, ia awan whatawa ino le tātou ngana ma. Pada nganu a Samoa, ma nei fo le proklame mo tātou. E le whiawhia nā nei le tautua redi Samoa. Teo luas tolu minuto lo tō tālo le tu la e fitu. Alo whaftai tō te lea tātou paanga fo I, mo ma alo whatasi mai le tātou proklame. Nei tai ama alo whaftai lava. Apelu if Paul, Pastor. Good morning, Uso. Alo whatu nei tai au fau, tua sao, ma alo si fo Maria, mai Brisbane. Ia lona whaka kia ale afol wha mo tātou Brisbane, Australia. Ka alo whai. Mai Park Village Run Nui, sunga ia Peter in the Liko, ma alo lava si fo Maria, whafo wina Tanielu, Papa Toi Toi. Mange de East Maltelo vaenga foi Australia ma America so stuff on neki lope ma lo lava si fo Maria le bano le tino I Samoa America Samoa ma no fa fatasi mai le tai au tato el masina ne o mati o le masina nei I season ai fa tu langa ina ia po o vai tau a New Zealand lanto o le o tato le vaenga o autumn o lo matawina pea iniso vaenga o New Zealand o le mana pela ka ko o kirangi o le manga ia suru la le foi manel mafana even though o le pe ka maruru le kikir ka ia mala fiafi ia le manga ia mafanga ke be kai mi wala nga o le sama New Zealand e sau mai o ia te sema yang wari fipwari e kusala o mana le season sama na to ia pe afa kulanga le kulango I kong New Zealand ale lau tato la sia le vai tau o le la tato wangatu il swinga matal masin ne mati il autumn so lau titila tulma bainga la mai ta ola to ye ila tamai la tu silfia il tulanga la il tau mo ta to le ngata I aukilani ma telo bainga ni sila na to Yo ta vai ia pe ole faalinga le na leana au mai fo ilungo upeng faalinga le sunga ya Oscar Shiviti ia ole fo I mai le Met Service ole a mata ile aso ata yau pe ole aso ata yau a mata ona va ia winga fesuisu ia ole tau ia mai le tau langi le leo o ia nei ai mai se lava la ile faitule le North Island o ila tau ia leo ole a mua lava foi ona mai tauina ai le suinga o le tau mai ile tui saute le la ole a nga ile suinga I tui malu I matu ole ai foi le ia mafa wa tu ai lava foi ile vaenga le North ole atunu nei e peila ole ai foi suinga e lava foi la ia tato au kilani nei e moni lava ai ole ai nei suinga la I ti lava foi e pe ole vaenga le na ole ai taime au ai ia foi nei timo so ulu va solo I taime o aso sai tasi ai mai se lava la mai I le aso lulu ole ato ile le ai la le tau mai le aso lulu anga ia tu le aso sa mo tato nei au kilani o Wellington la ia wa ko e foi ka ko le makwasa vili lava tavai ioe wa makwasa vili lava tato ia ai mai se foi ola lato ola so lua pe ola so le mai tau watu ole a tili ona mamafai le ti munga mo lato I Wellington ia ko e feo lolo mai le fefela so lulu o suinga umala I ole tau
Le mai tau atu. Ia ole wha talanga le na ale ofisa wa tau. Ole asu ia fo ile le wo umaku le langi le lei wha solo ero le sa ia. Ia pe ole e wha pe na fo i Christchurch. Wha pe ngā fo i Dunedin. Ua fesuia inga, ua fesuia ai lava tau le taimi le nei. Ia ese mai le sau sa ia i tātou. I le vai taimi o le tau mawhanawhan. Ai sa le tala noa tulang o le tau tātou lo whawhanga mai Australia me se lava lunga i Queensland. O le pe e whoringa mai e ono a fialatou tasi o cyclone po a wha. Ia o le whai ngoa a whaasa mole ngoa le whao a whiriki. Ia cyclone Alfred. O te lo tasi lo vai ngole mai le au vai tau ni tai. Ia ta vai ku sa fe kau ia le a fe ko le whai o. A o skamo o a whiriki le whainga luenga le kaibile. Ia le ona whai ngoa i lo le ia tropical cyclone Alfred. Category 2 o lo o iai. Ia ma ele o pe ama le se lau mita i le mamau mai le coast. Ia i vaenga ia a o la ua a mata. Ona va aia le si itia o le tai fo i lele. Ma le si isi o ngalu. I le vaenga lea i Queensland. I vaenga mtawhanga ia ma le o ngā sami fo i Queensland. A o le mai tawatu o a tai au le aso lulu. Lea la o le a whaaloa iai. Ia le lapata inga. Mo le a whaale nei issue their first cyclone warning. Ia ai whapena lau na mai tawatu ai la. O le a ngai atula i le vaenga lea o Brisbane. Ia a o lea e a matatu i Queensland. Ia ona whaasolosolo atu ai lava lea i le itu i sa sae o Brisbane. So la tau umafoi o lo ala wai tonu foi. So o tele nisi o se tātou atunu manai a inga. O lo o ala ala ino fuanga ia. Ia a whaapea o lea maa ua mai foi ia le whaasala launga ma le pol kalame nei tā. O tūlanga na wai ei tātou. Ia whai ki o le linga lo a wheleki. Sawa. Le lei se meli uso lo whatu nei tai a fau Juliana Smith le whamai le whaafonga mai o i Waiala. I Samoa malo lava si fu Manuia Manu Beckledge la whatu mama nei tai a fau Liam Robinson malo lava si fu manongi efu e kado whae le pure le sefi pankeki le maki ki fau la aso kala pule se lo fia ia ia a whawhia ke le fia langa sa ia ia or kala po manongi o warkai kai or kala pule nga o mangongi o oto ma dio fo nga lele al me manga ir kala pule e kusa e o e umanga ai la ko pankeki o le maki ai ko fa ko ngai pankeki lua ave masilo makosi lau le lenga e ola leanga ka morning sis malon se for nei tai le se tatu le poti manunga na wala pe mai fa fanga me fana na Jerome Gray wana patu le lol tatu malu tai au fa nganga a reto le ola mai a pasta la fa le copa to mo re samas for lima eva todo amo Folasia i malae le malosi o lo umana o ua dilivili fa mano ma i lunga o puao se ia tu o le fetu ao tau sami mai manu o le babeao le ilia ina upu pe ata mama pei o umale fiu i fafati o unei matare fiu i va aia wele alofa ua tau aso i le masiasi na ole fiu i fa matala o talu le alofa ua ato pele le ingalo i tai sau fasoa pele le ingalo
fa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Mai tau te le taimi le nei I le vā Rose Hill anga I mai Conifer Grove on State Highway 1. Lo mai tau atu o lo o mamafa lava fo'i ia le traffic I le taimi le nei. O lo iai fo'i nai poloka leo lo mai tau atu iai le nei taimi o le tae au. E whapena fo'i I le vaenga lea Mill Road I Manurewa. Mai tau atu fo'i ia o le nā fo'i wa feo lolo mai le pisi o tātou I le vaenga le nā o le alatele. Lunga o tātou State Highway se fulu ma le ono na pau le vaenga o lo mai tau atu le nā ua amata na pisi Western Springs on State Highways full maleono anga iatu le faitu atu le no shore mal kolosi atu le tatou awala lau papa so longa lele awala lau papa le taimi le nei ia se ia vanga na fo'i ina ua atu Saninook ia maleanga iatu le na I le tatou off le Constellation Drive whapena fo'i le anga iatu I Oran Way Drive, ia o vaenga na o leo mai tau atu ia ua amata na feo lolo mai le nei taimi o le tae au. Nisi o vaenga lava o le ala tele o lo so longa le lei lava fo'i I le nei taimi. Se vanga na fo'i le mai tau atu Union Road le na ua amata na slow down fo'i tatou I le nei taimi o le tae au. Nisi o vaenga, ia o le na lava e seki tatou le nei taimi o le tae au. Ta vale, tau tua na lo saunga le mu, whaafongfonga mai mea mafuta mai le manu o le tae au Radio Samoa. Ina was full tolu minute o na tae leo le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. You are the living word, say it now. Come on. Au te whaatalofa tātua tunu mai tātua porkalame o le areto le ola I le amatanga o le neifo yaso. O le tusia ngaluenga 5 o Anania lona ingoa ma sa whaira lana awa na ia whaatau watu le whanua. O le whaitau le tusil nei e eise mata upu mana ia lawa e maua mai ai. Ua o wha auru talaina whapea aua le manao I le vi inga. Wai loa le vi inga whaitete lawa I lo manao I le vi inga. Ona o le vi inga e leo se mea mo se tangata. O le vi inga o le mea tupito e ave le tangata I le tua. So ai o le tala lea ai le urungani I lea. E a mata le fuaitau, le mata upu e 5. E a mata I le soofai upu. Ma le whapertania la iai mai. But there was a certain man named Ananias. Anania. Mai ai le tasda tangata e ngoa ia Anania. Ia ka umai malanga va. O le upu la e whaatupu manatu. E a mata le mata upu e 5 I le soofai upu. O le soofai upu lenga o le ao mai a o le tasi tangata. Unga la o le soofai upu e se soo ai le mata upu e 5 ma le mka upu e 4. E a eva ai le mata upu e 4 e ile mele kupu ai mafuangana na oso ai le soofai upu I le mata upu e 5. O le mele kupu I mata upu e 4 o le tangata e ngoa ia panapa mai. O le tangata le wanga whaia se ngaluenga mawa e ile urua I e kalesia. Ua ia e iailo na whanua, ua ia whaatau atu. Ai au mai le kupe, ua ame malava tu I 5 le au aposkolo, e fesoasoani tangata matitiwa o le ekalesia. Luinga la, o se ngaluenga mawa ua alu mai ele attention o tangata, ua lako ulo au voi. Whai ngā pā ngā pā. Ai kelo, al ngaluenga ngā whai e pā ngā pā, ilona loto le lei, ua ave mo le manatu I isi uso a kerisiano vai vai. O olon ka upu e 5, o solo le upu lea so o whai upu mai, a o le tasi tangata. Le ala le mele awa o mai, e awa o mai, ia le whaatusa ina o tangata. Le comparison, I le vā o pānapa, ma le tangata lea, e ingoa ia Anania. O pānapa, nga ia whawa I le loto le lei. E le molo na vi inga, a o le vi inga o le tua. A o le kangakala lea, a o le tasi tangata o Anania, ma sa whaira la nāwa, ua o fo ila ua,
ua fai le mea fai panapa ua fa akau fangua ai ese la le motive fai ai fai mai ua fa tau fangua o nga ole avel kupela ua paskolo pe me pangapa ua fia la wilo foi la ua pe panapa o avel kupela ua paskolo ai fe siria ko epeke o le tau uma le fangua ai pe pelo lo ila o mai io o le mea nga kai pe fai pangapa mai akoa tu sala o ila nga o ki pe pelo ai o le a o le pe pelo o le manao o le tangata i le viinga. Ai la mea, o le songa foi la mo o i la songi. E tele tangata e fai mea le lei i nei aso. Ai whaalave lave, e fai mo lona lava e viinga. Kelo, e su e le tua motives kako ke fai ai ngā ruenga le lei uma. Ele sa ili mo se viinga o le tua, ai sa ili mo lona lava viinga. Menga ngā oki e sa whaira manania o le pepelo. Ai o le pepelo e whaavai i lunga o le manao i le viinga. So le upu mo oi le aso le nei, a e whaia se ngā luenga le lei. Po tangata, po le kalesia, po le atunuu, po seisi lava. A e whaia le ngā luenga le lei, whaai tete le mauti. O le mauti po le langona e whai ai, ina ia e alofa ngia le tangata, ma anga le lei le tangata, ma ia maua lunga le viinga o le tua, a e leo se meke whaia, ia i loa ai o e tangata. E ele whaupunga whaile tuspa ia whai mai. A umao na tātou whaia o se ngā luenga le lei. Tātou te whapea ne lava. O i tātou o au na lea o ngā. A wafo i waka kou whaia mea. O mea ngā whina ngalo le tu e whaia oi. Inga ia e whaia ngā luenga le lei. Le upu mo oe, wha ai tete au o lava. E whaia se mea mo lovi inga. Le tua wha whitai wa e whaia i mātou. Ina ia mātou whaia lau whina ngalo i ngā luenga le lei. Ina ia vi ia oe na e whaia i mātou. Whaafitai Yesu. Amen. CEO
Pati mo pese, maila mo pese, hallelujah worship team, in order to find minuto lo tora talo, le tu la fitu la safa, Matthew ani mena tupure ne yaso. Tau sako mo, wapa pai. Le tau sanga tasi valu o tasi, o le aso na ulu wai faa uina ai, le na avea maulu wai perestene o le Steto America po le malo tele America, le susunga le na ia Thomas Jefferson. A o le tausanga te si iwa lua lua, o le aso le na mawhaato a whaali ai foi. Se tasi foi o ata ti whanga e pei lava foi o na maita wina, se lea ta ua o le vampire, i na whaape na foi, o na whaaingoa ina ai foi le isi o le Dracula, o le aso la i le tausanga e tasi iwa lua lua, na whaato a whaali ai na ata. A o le tausanga e lua afe ma le ono i le aso, i o le aso foi le nei o le lona lua se fulu ai lea o Soul Train Music Awards, na manu malo ai Jamie Foxx, Destiny's Child, ia and John Legend o nisi na o vaenga mena tsupule nei aso tausanga o mawai. Na alofa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, a wale sui ya lingila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
In this update, mounting pressure on Wellington Water over the value for money it's delivering for ratepayers. A scathing report's found the agency's been paying 3 times more to repair and install pipes than other comparable councils. Its oversight group is holding an emergency meeting at 7:30 this morning, and Wellington City councillors will meet at 9:30. Local Government Minister Simon Watts says it's primarily a matter for the agency and its shareholding councillors, but Christopher Luxon and Chris Hipkins are both concerned about the situation. It's a total basket case. We can be so much better and we must be so much better than this. I'm very concerned. It's something that Wellington Water should be getting to the bottom of very, very quickly. The government was warned by officials and legal groups that changes to name suppression could risk harming victims and undermine confidence in the justice system. It's proposing a change meaning courts couldn't issue permanent name suppression for a convicted sexual offender unless the victim agreed. Concerns were raised by Ministry of Justice, the Law Society and Public Defence Services, which included putting victims under pressure. The government's chief victims advisor, Ruth Money, has called the concerns offensive and disempowering to victims, while Justice Minister Paul Goldsmith says the power should be given to those most affected by the crime. Police are hoping the public can shed some light on the cold case murder of a man described as a typical Westie. Brett Fraser died at the hands of intruders at a property in West Auckland's Kelston in 2014. Police are offering a $100,000 reward for information leading to the capture of the 51-year-old's killers. The Hanmer Springs community is preparing for 2 full days without power, while Main Power completes maintenance and upgrades. The power provider says the 2-day outage will reduce the need for future planned outages. It's been planning for the outage alongside the Hanmer Springs Community Board since early last year. That's news. In sport, Highlanders first 5 Cam Miller has been diagnosed with concussion after a collision with Moana Pacifica midfielder Danny Tuala during their Round 3 Super Rugby match. He'll undergo head injury assessment protocols with an update on his availability expected next week. The Highlanders have a Round 4 bye. Former World Football boss Sepp Blatter has arrived at a Swiss court for his fresh trial on fraud, forgery and misappropriation charges, 1 week shy of his 89th birthday. He spoke to reporters about his hopes of avoiding punishment while descending a flight of stairs towards the courthouse with the help of a handrail. The charges relate to a Blatter-approved FIFA payment of $4 million to his former deputy, Michel Platini. The AFL still plans to open the season in Brisbane on Thursday while keeping an eye on Cyclone Alfred. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Whiololo le pise ni se vaenga o lungo tato wala tele Spartan Road I takanini lo mai tau watu moderate on southbound yolo o yeifo I manai delays I le taimile nei mai se langa I atu tato intersections fo I anga I atu I le Great South Road fa pena lava la takanini on city bound traffic ia o le tulanga le na o lo ye le pise tato Lincoln Road West Auckland o mai tau watu eastbound traffic anga I atu Henderson ia male state highways full maleono o lo o feo lolo mai lava le pise ile taimile nei lata atu motorway on ramp westbound traffic towards Massey ia olo fapena fo ina feo lolo le pisi le na waiai Catesville Riverhead Highway westbound traffic towards Riverhead olo faisi pisi le taimile nei fapena fo le eastbound ile anga ayatu Albany Onera Road ole fo olo slow down city bound towards the Auckland CBD tele nai poloka le na olo waiai ile taimile nei ole tai au o tatou fo in Western Springs and Great North Road on city bound towards Auckland CBD faisi malosi le pisi o lo iai fo ipoloka le taimile nei la tatu St. Luke's and Newton Road ia tato intersections le na o lo iai westbound towards Waterview and Avondale mai tawatu le na fo iwa feololo le pisi I le nei taimi le tai au nisi nao swinga lunga la tele tavale manuia tele lau fainga malanga a e whaafongafonga mai musika malie ia ale malu el tala Radio Samoa o 5 minuti te aile tulai fitu. Tasi limoi watu amo.
Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. So for manuia le tino nei tai au malo fa tail fa te mai le porkalame malo le tai au le bainga la tamai nei le tala le tau tatu amata mai Samoa fa tala fa toi foi panga o malava le tala porkalame so mai ngola tino pele Samoa malo la por sui fu manuia. O lo te va ya tu los for taselo iai. Ia le mawhanawhano le ea i au kila mini Samoa nei vai ngore tai au. E iai teimi langi le tau ili teimi pa oi timu. Ia me sala fo nei tai au fau o winga fa mo wina le tau mo le aso atoa i Samoa. O le awhasolo ina awaoi pa utimu le tele o isi mai ngole tunu tolu se fulu degree Celsius mo runga o le vela le ea i Samoa. Ile nei aso lua se fulu mo le ono i lona mawalalo au ne ngalo taru tala mai Samoa pe ata ia le tu la e balu i le tau nei se mai le talo le tau i New Zealand nei mawai atu i le motu i saute i le telo vaenga motu i saute whatalo whatu fo i le paanga le tara pakalame so semanga na motu i saute Westport la whasolo na awa oi po utimu ma mafa timunga ni so temi beta la whasolo na langi le leile fiafia na nei lua se fulu morunga na mawhana whana whasolo na awa oi le tau po utimu le awa uli wanaka lusu tasi morunga na mawhana whana po utimu le telo vaenga o Timaru Sifufitu morunga na Malulu Queenstown o le whasolo na awa oi pa utimu ni so taimi sifuru walu maurunga na malu o le ea i le telo vaenga o Nelson whasolo na pa utimu ma mafa timunga ni so taimi lusu toru morunga na mawhana whana i le telo vaenga o Dunedin whasolo na awa oi pa utimu sifuru walu maurunga o le malu o le ea whamawina mo le so le ai whangala au kana estete malo se fo manuia pa utimu mo o tau le so Sifuluono morunga le malulu so se mama ngor motu so tedi malulu si vaenga ma fanga si vaenga le motu matu pizza la lunga le motu matu lo su fa morunga le vela fa mawina mo kai taia la fa sona na awa pa timu e le nei fo yaso le mo Wellington malo la por se fo manuia fa si vesi ma ku la ngoi le vai ka ko nga ia le lei la fa sona pa timu i ni so taimi a me se la bola wa uli e ma mafati munga i ni so taimi o sa video fa solo nangi mai matu fa solo nangi mai saute ni so taimi le tai nei e ma lo silangi mo sa vili i ni so taimi la o uli nei aso los fulu morunga ma fa fana le ea mo Wellington i le so tauranga los fulu ma morunga le vela la fa solo na awa pa timu le so los fulu morunga ma fa fana le e tau po la fa solo na awa pa timu le nei aso los futasi morunga ma fa fana le e roto rua Pasoro na awa pa timu i le so ma se la wala uli ma mafa timunga ni so taimi i le tele vaenga Palmerston North la pasoro po na pa timu ma mafa timunga ni so taimi le so pasoro po na pa timunga le tele vaenga ni Plymouth pasoro lang le nei pia pa timu ni so taimi la uli ma na fia na nei Masterton la pasoro po na pa timunga mo to le so ma mafa timunga ni so taimi i le tele vaenga ye Hastings la lang le ni so taimi awa pa timu los fulo mo o le vela i le vaenga Gisborne lang de lei fo le tau kirikiri no Hamilton pasolo na awa pa timu ni so taimi mo to los fu toru o mo runga na ma fana le ea ya mo kirikiri no ai ne so tama ki makaura au kilani no fanga fasala ngor radio Samoa fu valu o lo ile malu le nei vai ngor tai au tu mo wingo tau le so awa pa timu ni so taimi lang de lei fo ni so taimi to mo lo so fa le mo runga o le vela fa mo wina mo au kilani e le so tai au pe au dia la fasolo na awa olang de leile tau lus fu tolu mo lunga na mafan fana mo tatu le so tai au solo na langi de leile aso lulu aso tofi fasolo fu langi de leile aso railing fasolo na langi de leile aso nai aso sa so ngafua oka e le lei on ngiki o mati e sa mati ma mai le langi de lei ya thank you mati na vai gala tamari na ile talo le tau le tunu ala lam papa au ni so vai ngor kelope e le tunu ngolo mari tau mo tau le ne so fo ta to au lia Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga a so whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tulai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu
Safulula wa chai tula fitu malo lava faf chai le tunu le fata se mai le tau tua rede sa mo po kala me ban wa tai hao mo ne so fo e le so fo we faf chai ale li mo le so fo a mai mo tato tato lo Wellington e malo se fo mangwia kalo fai e a esavili ko fai si vesi mai tulango e so vai tono Wellington o le pulenga la tau o le Germinal Board, al Wellington Water Board, le kaka o tangata le sofa Nick Leggett. Ua balaawia le pule no umala to umolo il pulenga wa kong resign. On a foringa mai e fa le tonu so vai Wellington e al fa ngai no tupe ele le tu se mali potina tu inatu. Ile am tangor neighbor yaso so o tulanga la le lo tulai fa ale tonu mai Wellington o le tulanga o ile swa vai ko kongi rates water rates tangata fo ile ai va vai atu fa ngai no tupe ku se mari poking ava ku fo ile ele o le so le la o fa mai o le lua fono del tai ao pe ala e o mai si fongo po le ko hiki amaka si fongo ya ko fa vole si fongo mun mulianga po la fo le iva e pe ke lo la fo fiku ngere si fongo fa tope ko fa mo si fongo ma po le no a fo le vangai e ngai lo kong po kaulonga kuri maranga fo ka kala ko yo neglected ya le sa German tate fono e le bora le swa vai a Wellington it's so ona sang ile fo ile wa mana tua it's an essential need o le mana onga le tawa onga le ngatel so fo malolo na ai tele foi tu lo mi swa vai ai a fa pela o le wa kum ka ko mana onga man talo sanga e man tulanga fa le le swa vai ai le o fo ile le vai na lo kwa fi i le ia a le i tu pe o le na fa ma tu mai mo nga luenga fa le o tulanga le tele la na a ta vai so si fa no tele ona fila le na release le poki me ka structural problems male theft at the agency ole le structure ino le fa so ino swa vai male fa nga se ino tupe po abaku kupe ave fa nga ace ai le fa nga ina mo le o tangata tono Wellington male mo le swa vai e pe ona ta wa sa le o swa vai so se pito no e tau no mo kwa i le anto to la nga vai nga fa mo ia tangata le pito no mo le pito no o New Zealand le ta to uma pa nga o tana kala me o lo fa mai Wellington ka ro sia ia mo se kong ia mane le tulango ele fa foi o swa vai mo to o le Oscar Awards o le taimi le to sanga de tasi foi le foi reward ia la ngaka lau lo langi me ka ki fanga ia le ngate le ona to na producers o kasi o musika ma me uma ale langa mai ale ko kene na ko le malo mai ne Oscar Awards foi ni ko sanga fai sito atele tavai ole ko akele ese malava fo I categories ese o le sa fa manuia ina tangata tasi ai le overall a to lava o lo mai ta watu ia ole tama tai esuafa ia anua le ua avea o ia masitasi fo le ua silia ona fa ailonga tele fo ia na failonga o lo mai tau atu o a manu malo ai le nei fo I tau sanga ia ilunga o le ka peta mu e pe ona fai ngoa ina e nisi ia o le tama tai la le na anura wa o ke fai akta vai e o ila e o la tau ia e fa masino fo io e o la usavali e fa masino le quality o le ofu po fea le tala anga o le ofu o le ale ka o le ofu ia le ngata fo le na o le tau o lo sao fo le ia tasi fanga o fo ia ila tau e tusi ia o so sa vaenga lava o lea o lo o whapenauna entertaining a ile lalo langi atua ia o vaenga umala ia o lea e whaamasino ia masava vali lunga ka peka mumu al tulanga na ai sili ai la le teine leo anura ile nei fo I Oscar le nei tau sang ia le na o le tulanga na iai tala no meio ata tifanga o leo te loa i le tifanga sa mo leo amata na faali tono fatifanga tato New Zealand fa no tina e fa fo man nei o man e mai mo ai o fa no ma ka your story behind this for the movie ga ko samo talo si to tele tato e mai mo ma langa wo fa no o ke dai maka
ai na tanga ta le tono la ta foi le nga kalkala ngo ye ma ke ma ngai ke le story o le na foi wa kasi le ba nga ma ngai o mengi o ki fa o ke do foi nga le nga kong ye ngi so la to ye le Oscar Awards o le tu si o le anta foi le ma story behind ile ata ti fanga ma ti fanga so le ata la lo tina lo ke fa no ngo le o wa screeny e far ki fanga ka ko New Zealand o fa lo ngom ka ba ngai ke le ka le so la ko ngai o kilo la ngo fa le fi me o ki fa ai me le ko fa sa lo ka e o ke le fi ki fanga la ngai pe se fa de moia o pe o le mengi au kala mo ya so le ke fa ole man ko bola la so nga kai la o ki fanga so le e ku sa ka ke mo ele umia e kasia le aka lo ke mako wo mako ai nga mako kai nga umba le aka la ke mako ai manga o le manga le story o le Lion King coming out my Lion King o so le ai o kwa e paula nga le ki fanga o le nga mako ai fa ku la maka ki mo le mo ko pa ki ya ai mo wa no mana ela tala tina o fa longo mana e tele le story o le fo le lu chawina fo to telo tanto Ya mas na fo ni o le tala o tala ai tala anga fo i o tatou lava tupu anga ia e mai se o le toe te paitua toe to manatu ile amatanga o le soifuanga a vel fa malo ya lo fo le tano sa ta penaina le ata le lei malo fa afte karsia ya ke le maingiska ko waka samo mo le fo ia tulanga le fo te maua sa ile short film ia Alesunga ia Herman Jr. Ritzliff ia o tasi fo ile alo sa mo sa launch langa sa screen langa short film I think earlier this year or only maki pe ya ke le fa matanga to sanga nei o le fa o to sanga ta nei manga ile industry le tele na ia lo sa mo lai tu lai mai foi awa fo le fa dio la ko ka lengi le pa fa ko ki ma ya fa mo ngi ka ya se nga se pisi foi ka ko fai mole ange sia ka ko a bior ka ya o sor ka fe ia ma ko fa nga o ange la ka pa ke ngale fa ka vale pule la val ka pela poco ia fa pe ta milo o pancake okay ma ko aso la fa ia e vai vol fale ai nga pancake la e manga ele kai mi e pe ele la poco le al pancake ai si on kama si unga be si e ko sa la ko loga ka fa ka mai ka pancake nga fai puke o fa pe ana ko ka pancake le manga ka ku sa manga ya la poco pancake ai si me nga fo le pe wa pe Pesi nga be fa popo. Nge pangungung nga kama le pe la mai au tafa Kuna kama mai ka ko pancake nga banga ye fai puke. Ya pule o mara pancake nge ka ya. Wala ia. Pancake fai puke, pancake fai kalinga. O puke oso. Se for uiva o chale chola fitu malo la se for banguir nge ka ya.
Samoa ya mala mala male taino le sua le palua vama le sula tonga ya manatua o tupula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te fi filo malu. Talafalava, I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Yesterday, we learned from the boiling frog that it's easy to become so comfortable with our unhealthy daily habits of parenting that we don't see the dangerous direction we might be leading our kids. So before it's too late, maybe we need to start changing some of the unhealthy ways we're raising and teaching them. First, we learned not to use anger, yelling, and nagging to train our children. It doesn't really work, and it definitely doesn't make a happy family. Second, we parents must earn our child's respect. It's easy to get your child to fear you, but it will take your time, love, and wisdom to earn their respect. This is so important because your child's respect for your authority is going to determine his respect for all other kinds of authority, like his school teachers, the law and government, and other people he'll live and work with. You see, if you want your children to accept your authority and values when they're teenagers, you must first earn their respect by your daily good example during their younger years. As a wise family counselor says, rules without relationship bring rebellion. You know, we parents can damage, even destroy our children through overly strict, harsh, and unloving punishment that hurts them physically or emotionally through cruel, unkind words. A child should never be laughed at, and his feelings not respected. A parent who hurts and humiliates their child will never be truly respected by them. The child will fear you enough to obey you when they're young, but later as a young adult, they may deeply resent you for years. A third important thing is to show your love to your child after you've had to discipline and punish him. Let him know that you'll always accept him, even if you don't approve of his bad behavior. Remember, punishment is not something we do to our child, but something we do for our child. So he'll enjoy real happiness and success from his good character later. We're saying to our child, I love you too much to let you think and behave wrongly like that. Love should be the reason for everything we say and do with our child. So why not ask Jesus to forgive you for your mistakes as a parent? Then ask him to help you. Love and teach your children exactly like he would. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Fe
Samoa. Radio Samoa. A whataru o le July Whetua whamurianga o se whanau o le aso luare nei le aso wha matiwa matala le telefoni mo oia ma whaiona e whangai nei le telefoni mo moli isa whamurianga mo se tasi whamanatulo na se whanau le so. Ngā moromaku, tolu fitu, tasi lima iwa tolu o lo opano fo ile emaili mo oia. On air at radiosamoa.co.nz. Ia whapena whaurung o le Facebook, mari YouTube o Radio Samoa, awala manai o mai la whamurianga o se whanau nei tai a mata ia si malo o sui fauzo. Ia, malo o sui fo lau sunga, ni kai au whape foilo. Tasa ma fio me pole tua. Pa te kele bolu wa bangoa, fa mangia ngo aspa o sia upa nga. Ngol ka kai leo ai saia ai dingi ba ngalo le niu malpoge. Saia le aso ni wa. Mo pa foi vinga mal fa kai de ko i was fa nga. Ai fa kai de ko le wa u me fu mal pa ni ko sang o lo volanga. Ma ko ka lu de tua ia to ya to le to ni sa ste bo oe. To ngela onga. Ustai o matua ia le ngata reo fo ia tai si o tuangange alo pa umai tangata o mai ngai ni melponge o wanko bo wanti umai ngai melponge mo ela pinge pa mianga la sufanga o le lile o lopa ka fil pepe pa opo ia po lopa kriulu kai de kua de fu au dia mai ni o sufanga ni lopa ma ko kalu de kua ia fa pero po el malo si ake oe a wal ka usingo si au fanga ko ngala ngwenga ma si o ko lua pa mangi kere da vale ko ya ke oe mara fa kau bolo malo sia wa po yo ki ke pai ko nga ko ai nga pio nga ko va ya ke oe ya ko nga lo ko sia fa nga mo ko ruwa yu nga ba uri sia ko ru nga ke ko anga lo yo pa mangi nga mai me le pogi ka ko ai nga me le pogi i fa pe po ko ngi sia nga ko kere o ko alo pa mangi kere lu as fa nga mo sia ke pa magnya ngai bak kusio angko makaya si bai dingi ia malka kwai ngau mai ni sila pa kekere ka vai mangien lu kiuke tai na mama tai si mari for nei tai au ia le lei pe il famlianga le lungo le Facebook ia le lei tabai il famlianga le na e mai a tuli taliulu famlianga la se fanau si au tama pele ia alofa I fale upolu mai Manukau City mamangiangi Vivi ma fa manuile tua soifua ona lona alofa malona ngalelei wa ulia mai ai oila tali nei tau sanga tele le so wa ato yailo fast fululima o tau sanga o tele nei tau sanga mo fo wa ile tua mo oia tali fa fo ila vele vi inga ile tua salo pe ia sanga fo wa ile malo si ate oi a wa fe au mangaluenga o fe ngai ma oila tali wale tau singa o lo ainga ai manu ia tele fe au mangaluenga o lo fe ngai ma oe tatou feilo aina nei o lo faangana mai o tua fafine ma uso ai fasilsili o matua e pe o ka ko nga o le aka fulenga o ka ko tabai ele e ia so pisi e foi aso fa le pisi ia tu langa na ia se o ko sia ki kasia I ke ia o se family ngai misia ta ua so le ai lungo le emaili pe les family ngale o ko o land mai lungo ka Facebook ia o family ngale na mai a follow le misifoa Birthday wishes to Algeria's son Daniel Phoenix Martenga Fitu. Glory to God for his everlasting love and guidance upon you, son. Wa ea ulia mayai lo fitu tau sanga ila so. Whaaftaya sali lo walofa malo fiso soani ya mam I sitaimi. Tamalele mato anga ila onga malelotu. Lofa ile mavai mo ue son, maya dad, mom, and your brother Nathan. Malo a inga atoa. Ia lelei se koe vai aku o ka koulanga ka ko mo ia langa o si mo onia ia lelei fo I fai o e whaafonga mai o neilo waso whanau au le sisi vile mai whamauia oe ia o ke papori le la whamauia kun pure ngā mana whengaru le Samoa mal pokala me maro le tau ia te oe happy birthday is it Shira love you baby love from Auntie Tuli
Lai spam ni ngala le fa len mai nungol ka. Ya lelei ol peselea mai le metisi tafa. Fom le toile taro bokalame ya mo jawa sa fana ule so. Pancake au lelei. Pancake fai soke. Ol pancake fai antena le fa mai. Mal pancake fai poni. Pule o ko malaulangi ako. Malo soifua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Faislepisi o tātou lunga o le alatele nei taimi Lincoln Road o lo maita watu lava on the westbound towards Henderson o le nā lava wa mālosi le pisi o tātou. Ie whapena fo le eastbound ilanga ayatu I lunga o tātou stay se fulu maleono. Green Lane East le taimi le nei, mai Epsom to Ellerslie on State Highway 1, city bound towards State Highway 1 and Ellerslie o lea wa maita watu fitu minute le travel time mo tātou. Ia mai se lava fo I o lo o le mū lava. Pea o na lata atu Green Lane on-ramp. Coatesville, Riverhead Highway, le taimi le nei, anga iatu Albany on State Highway 1, eastbound towards Albany o le nā se fulu minute le travel time le nā wa iei tātou. Iei nei poloka la tātou Jerry Flat Highway I le taimi le nei. Lunga tātou motorway, so lo maita watu Tristram Avenue on State Highway 1 on the North Shore, southbound towards Auckland CBD, faces feo lolo le pisi le nā wa iei, a mai se fo I le la tātou Constellation Drive. Esmond Road on State Highway 1, faces pisi
busy city-bound traffic ua matua pisi le taimile nei o loo iai tatou delays on the westbound anga i atu i Takapuna, Mayoru Street, whaapena fo'i New Windsor to Waterview, faisi pisi o tatou. Dominion Road on State Highway Luasa Fulu, Mount Roscoe anga i atu le CBD, faisi pisi o tatou, whaapena fo'i le city-bound towards Eden Terrace and the New Market i le taimile nei. Lambie Drive o Maitawatu on State Highway 1, pisi fo'i tatou i le taimile nei. E whaapena fo'i Monaghan Road, Mount Wellington on State Highway 1, city-bound towards Penrose and Ellerslie, Whai lava fo'isi mamafa o le traffic. Southbound towards Mount Wellington Industrial Area, Whaisi pisi o tatou. Church Street, Penrose, westbound towards Onehanga o le nā fo'i wa pisi le taimi le nei. Cowley Street, Ellerslie, city-bound towards Green Lane and Newmarket o le nā o lo o le mu fo'i i le taimi le nei o le tau. Nisi na vainga o iei tatou le altele ap taavale, manu ia tele lau whai ngā malanga, ma ia saunga le mu. So luas full minuto na tale o le salai fitu. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu, amo. O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fofuanga whaaltausanga ala pūlenga anu o Aukilani. Mai mātou te mo mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhavousay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Aile ia ulia lea so lua valu o mati. E te mana oi maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ai nai ngangana ale Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O mana umie oe po se isi lo ai inga se fisosoani tau whemalanga inga moni usila. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le Tribunal, ma apili le Minister. Tanga iana i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Midoi peo sero Asiva ua ngao iyo Lolo faa pe uolo iyo Suiti somali peo se poi Awe lataru pelupe Awe tangi awe Oro ulo tolea Tawina faa pea Tawina faa pele Midoi Minoi ane, minoi mai ala upele. E ha, te anuina uta, I mato o tuolo u ofisa. E su e ai so faa manu malela, so ia e te alu faa la. Aue, lataru pelupe, aue, tangi aue. Oro ulo tolea, tawina faa pea. Tawina faa pele, minoi ane, minoi mai ala upele.
ane minoi mai ala upele atalu belupe aue tangi tangi aue olo ulo tolea toina faapea toina faapele pele minoi 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 ane minoi mai ala upele minoi minoi ane minoi mai ala upele minoi minoi ane minoi mai ala upele minoi minoi ane Whanana Jerome Gray, minoi mai tātou le tae au, minoi mai kāko le kae au, whaatalo whale le porkalame le teima le tae au, sunga le whomai, tausi mai, Loli, Mesepa, Jani, mahalo si whomanguia. E se lo make poko. Alo, wau tai lau, sunga le tausi mai fo le tae au. Kare o lori se lo que me hago. Es el más que poco lori se. Ah. Angol fo mai. Sila fiale fo. Joyce for 12 minutos lo tol tala le tula valo tala tala mai samo pe tala valu ile tayo. Nei matua malo on sa nei tayo. Depending nei fa nau malo la vale on sa. Ole fangu male tang ya tu le malo le tayo male tayo on sa mai fa mole. Ya uma foi anga modia como que lá onga pe o ko fu marcaia a ko la ko ya nga sa wale e pulia o ia fica fa encar ngi yaso a la o matu nga wenga matal tayo moli nei fa nau na le tavai o matulon sai malo fa malos man tuelo se mele le to yo to mai tila onga mena va ven fang wat foi le a va bela nga yo ka va foi na moli nei ta maiti man tor sa nga le mo nei fa nau le me drop il tayo ta sina va nga tawo foi fa manatu mo ta chau le lo tangi foi nei va nga na tal no ta maiti no foi tau li potia na po e ai me ai ka mai ke le foi ona fa ele a me sia le va nga de ono ka pinga inga ia lancia nei fa a maka mangi ka usanga fa de kong war service al vanga de ole ai foi nga mai la le manguia ma kulang foi de o wa Alo tijilo e ni so me ata mai timbo e me yo melted plastic in a polling school lunch o le pokin nga mai ma fai tau ti ai pe ya fa solo nga le mangu ye kele langa ka wanga le le al fai ngo me ata mai ti e me o li pokin nga mai le tato po kala men na sa le le lava sa no nga vai o lo sa no ye se tasi fo yo pula onga mai le se tasi fo yo onga Tasman School ye le sunga na ya Murchison ya o Andy Ashworth le suafa pea male lua se lau ia le fai o mea aia o awina atu mo la lato fo ia onga I le taimi le nei ai o le tulanga sa iai I le Safarili pe o le Safarili le se atu o ngā leanga matua tula mai se tulanga mata utia fo I male le saunga le mu le soifua malolo ina mo nei tamaiti ia wa mana tua o mea ai ngei ia o kama I containers la iti lava e tatau na wha avevela mana tua foi la so se ta mafala vai fa vela au le fa nga ina tamaiti a onga e ta tau ona maukingoa ua maku ave vela lele e ye lava foi la le fu o le temperature to turn on a microwave e fu ye le vela o le saunga le mula le na o le ta mafaina e tamaiti malele le foi le mautino o la saunga le soifua malolo ina mo tamaiti o lea la wafa vela ai mana tua o lea e kava I le pepa I la foi lele po le plastic foil o le plastic foil la a o la inga makwave vela e mawhai lava unga melt ia mapeia I lava o le lango o le tau mawhale I tutono o le alua le ka umafkanga ngai ka maiki male fia ia male le loa tamaiti o lea ua ta umafafa atasi le plastic le ua melt I tutono o le lato mea ai o ka se whaanoa noa o lea tūlanga ai na ma ua la e nisi ina ua fato a va ia ku fo ile le wa koe ma alili le mea ai I loa ku ai o ka fio lai o le ua ai le ia o tu lo foi ua ai ko ia ma le ngai pe pa ila inga ua o lalo le ta ele o le fato ai loa tu isi o la ia pe pa ila ia o ko koe mai ila lo o le ua fa nga fa atasa tamai so ka lo nga ma ka ngai ka usanga ma ku wa fa ale ko wale ku langa ia ka ko lunches nei ata vai a mena ringa na le tana foi le
Langa talanoa mai tātou matua. Ia na ialo fo yo na matua ma tātou whanau. Ka ko ki ave melelei a ngakai melelei o me ai. Tātou te ave mō tātou whanau. Ai a whapela al mele leo lo whai ne le vaenga leo lo whai me e tamiti. Lei oile aonga, oile aila. E mo kwa ile kwa de karianga ka ko matua tulanga le langa le mbanga o ka ko le se matua whanonga. Wa fia mai ka mai ki o ngo me ai. Ia. Le si pula onga fai kio. Mai aso atoa nga le butter chicken. Ai o ku le si aso tasi ala songa sui aku le kale. Ma kua fe ele mawhai e tamaiti la aiti ona foile le tamawhai ai. Le tala fea ngai. Ia. Tono tasi na vaenga whamana tuele tana pakala me le tae ona i matua. To ale le ale mo sio walo i le fale ai le ialu le aonga. Ia malana lunch le abi. Wala ke le al ngā mo ia. Awane i wha moi o. Ia wa o ko whaafonga mai la tūlanga ko i ngā pūlanga le nei me ai. Ia e leise makua e fia whaafonga. E o fwoi aka ika ia. Ka kere i fia whanonga ko ala ia fia mai nei whanau ono le leo me ai la baku mo lako. Ia le lei makua i whaamaaki mai la ia lau kape ngā ngor kai. Ma whakasi masau a Na ave tāwale, whaafonga le mai, ave tāwale a whaafonga mai. E lua koe ngā vaenga, leo ngā lua ia leo, ma le vaenga Transport Agency a New Zealand. Ina ia kapu ia ka ko ia ave ka vale ame sa mo sao. Okay ki loko fa pesale. Ai. Se la ka wo foi ngai se foi fainga vaenga le. So vaenga foi le on the technology lo fangaina. E lua ko ngā vaenga le la o le detector ma le laser. Right. Sa nga. Ioi, ka ko radar ma ka ko laser la. Ia. Ia wa le foi out te mata wina inicio ta vale leo foi te tu fa au kafa. O le kamala le pe pu e ko fa pelo waka like sao ange. Ka ko radar ko ngala. Ioi, ia o inicio o lunga wana te telefoi. Ia o lo fa pena foi ona fe wa ia ka so ta vale la o ta vale fa nga ina vaenga nga o ta vale petrol cars fo ia po ta vale kama foi la ka ke mi ka mala ka sao maloka le no o le pekolo le fo mo yo ka ia ai o tulanga na le lo ia lo no winga o le pa wale tala mo tato alu le sawa lai fa tulanga ina ia nga le ai le se ma wal pekolo ma wale reita o po fe lava ka ko ki so la ia e fai asi malo lo si ke lo ave o kama ia e la tu te mai tawina le ia pe lua kilomika pe tolu e sili ai e maua uma lava lai le vaenga le so o tūlanga tau mawhai ina ia whai ti sia wha lava tupu i lunga wale tsele ia e le aso ngā oso kuai i le ofle i Puinui Road kusala le au whakuru ngā ai le mai le motorway kusa wo ke lo ki kilo ko ya kafa sole la ku mai leo malanga masingi malanga me po ya karanga pe la ka po mai o fa pe ale mas ka vale leo ku ai ala ku leo i fa pe sole ke fa ko fenga ka mai mo le ko ku bangoani wo le ngo sko nga me ka fanga solo ia radar ka mai ka po la wo sa male ia le va yo le fa na to po kala me ya to le ta ya uska le speed limit jolo ile va nga male va nga wala io ba wa ke so lungo o lenga ngai o pasima ba T2 mal T3 ai le kaunga o so ai lungo le ia ba ka ko pisi ro lungo la wala kai me so ska merka ya e ke ia lu ale ka malum ko ia le lo ka po o mai cameras ba nga ia mo tato ia wa le fa pe fo e mo lo le camera ba ko la uti ke ia fo i la medi ia la fa pe o se siaki mai o il vanga le lo fa mai o ale lo le pidinga won wa ko o sala le fa auto fa mga ko nga vanga mo ka ko fa mo e ke fo mo sala ngai ka ya o lo le fa ko mo lo ko nga nga ka so ko lungo pasi lengo pasimba malodimba se fai fa le ia por kasi de ko pe mai mau ka ko le ngi bakwa ko pe mai wange ko pe oro aru ko ngi ngamengi opidia ia se le sala
Ja, so nei vanga na fa na tu mona tunu nei tai ha fa mone ya u tangia le lei a ta vale u ska le lei tu la fo lunga la wala se mele le tele a wane I verni kai au ska au le akele ya pidi ma wa o ele u ska I tu la fo lunga la wala u ska le lei o la sa ka nga er le na mangala male mangala o sa nga ka nga ai o lo fuspa mo lo senge o me ka o maranga ya mona vingor ka bare ni kai au Shaki mal pensing Poi le pensing I kule Pele ole enough Ole empty ale lei so onai vanga I le lei fa na to pele tino ole ke lo kilo e fontanga te tai per ka ngi fa nga maletulanga lo ele va Ukraine ma America so ko fe ele kilo ako pe e Paulo or presking o sa ko wolu ingal presking o America presking ele o Ukraine ai alakula o fonkanga ka ia per ka nga fa mo ka dia man fi man fa afkai e ke der so swangi per ka ngi mo sia ko uma ole la ave ya Ukraine e tasiri mena o ma o fontanga le na lenga penka ve vesile preskenge o Ukraine Kamalo Zelensky ya ma Donald Trump ole o fa no aku pe wa makankala ngoanga ka wolon kolo lo lang ukire lo po awi ngo ye me por me o le fi America ya Ukraine por me o fa mai Ukraine la fa o America o ya Rusia o te umala per kangelang fongo ngafi fono lena fail kaya wangafi wa makua I se lau pasengel la ko sapore a Ukraine o me fa penga ya ka ko wa le ka ko ke faya me ya ka ko va nga masani nei vai kanu ka ko ye a esa me ye ko pu mai lungo ko kele lo langi mar ka vidi lo langi wo ngi It's very unfair atsavai yo wa fo kula tala no nga ye fa va ta itai no tol kele la fo yo la tala no nga o le va la va ta itai mala ko fo I me o lo manga nga e ka nga achieve I le tau sanga ma le tau sanga what's unfair e ala to we fa ye fo nga fa apema aya afia umale so I fu o kanga ka umala va le tunu e o ya ila tau ele o langona nyo la tau leo I te tono fa nga malo so oli kunga mo kwa yo le fia ya ye ngi ko na yo ya wa le foi sorry just e fa mana tu foi le tunu foi le o ka vidinga nga lo langi le o ka ko ye ngi o le aka ko ke fa ya ka ke o nga ruenga e o ngai fa nga ya o nga ka ko ke o le loku mo e se amela ka vidia ka ma ko ye ma tunu tele lo lang ya ka ke ya ka fa ro aku yo papa mai no ke ka mai a fio mai makako ya lele pipi it's the creed for power yes ya on fa na tu tawo mo tatou pipi ya Yesu wa sui ale lalo langi tu mo pere lo for Yesu ya tato oma amene malo ne lo tele ona fa malo ski ngone ya fa ya wa kako wow hello Naya Naya Hallelujah Naya Iya se mali Yo das Hallelujah yo Numa Naya Naya Sa out Nunga Halo Luma Sabi tua Naya sabali Naya Das dua tolu ka kasi dua tolu malefa duma kas dua tolu malefa duma kas dua tolu kosa lunga kas dua kosa usafa dua tolu kasi Yo Alu, ya kako Luma Naya
Apa? Apa? Alu moku yai, boy. Ayah. Kalamang ayah. Hihi, bili-bili bain macam au. Mama. Ayah. Sawi tua. Kalamang ayah. Sabali ay ina. Sabali. Mana baca tono. Mana baloi fafo. Kau kasih tono. Iya, kia imali ay fafo. Manu ya selele ne yaso. Alefatu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa whero tātou utunu o le nei fo ia sa fau. Tātou mafuta wana ngā luenga o le taulongolongo o tala mailo tātou utunu. Sa tau fia le vai ngā leo i le sunga fua le sunga ia Mau Hunt. Ina ua mai a whaia iei mōrianga e ono e mafua i le tangi. A le company va'alele o le Samoa Airways. Le asunga fua no o atuai le sunga ia Mau le ofisa o leo ia pia. E peo na wha loe lana lo ia. Ina ua maua le tala i le ua mōlia sa o atu leo i lona ainga. Wa wha loe lana lo ia le sunga ia Unasa Yuni Sapolu. E lua mōlianga o le tau whaaleanga, lua mōlianga o le whaio ni upu tau whai. Ma mōlianga e lua o le whaio se ngai o inga whaaso e saa. Wa tua iai Mau e leo. E peo na sila fio se pepa o wha amtalanga me le company va'alele se vai aso e le ima mau atu. Na wha ilo ai le te ena le pulenga le Samoa Airways. O se wha asara launga le ua mōlia. Na tā uai se pusa maliu na au mai Amerika Samoa. I le tautua le company va'alele. A o lea pusa maliu e wha pea na au mai ai fuala au wha saina. Sa tā uai fo i lea wha asara launga. Le iai o sea po o share so le pulesiri o le Samoa Airways, i le company va'alele o le Talofa Airways o se company, o lo ngā lulu e whaatau vāma le company va'alele le tunu. O ia whaasaralaunga o whaalia le pepa o whaamtalanga mai le Samoa Airways, wa whaaleanga ai le ingoa tau le leo le company va'alele, ma whaaleanga ai foi le pulesiri. O lewa maa ua na ua tau fia i le so, ma mori e leo, ia le sunga ia Mau, o le voi mata watu o na u tau fia vai ngā leo. Se mai so fina ngaro le tu lea. Well, na sa su watu ia Mau i le ofisa o leo. Ina ua ia maua se whamatalanga mai ilona mauta whapea. Aina watu ia leo e su e ia. Ia, na o mai leo Mau i lo ofisa. No tala noa sawa ia Mau. Ele se tiu te tau ave se tangata anu. E alua i su leo. I se tūlanga whapea. Ele ai se tiu te, there is no duty obligation on his part. Ia, ai sau noa lava ia le li mawhai mai. Le ai, o e laualu i ai. Ia, o tūlanga o tū maanga wha Samoa. E te tauna o whaaloalo ma uofo i ai. Tauiai o lewa maua le whiau na peifo e nao atu ai ilona a whale. E al tūlanga nana, le alana na o iloa iai ia Mau i leo. Te lau tu e whafso tai mai ia. Na ua o vai atua ia Mau. E se isi mea laua, isi ngasu le la ua e leo. Na ua atu ai la ia i o i le ofisa leo. Ma fesilingia pe o aisi mea ia. Wa mea ia na whapea fie su e leo langa o il whale o Mau. O whapea se o ni mana tuna tunga po i comments na whai e Mau. E winga ni li poti sa batu isi ala whaasala lau. E winga se pusa oti ea se tulou na mai li Samoa Airways. Ianga whaela ianga comments be masalo mi ai le aingi. Whapea ai mea o mea ia na Mau ai. Le tamaita ilo ia o tula i mo Mau Hunt le sunga ia Unasa Yuni Saponu. Sa tau fia leo o moria leo uri o le sangafua. Aina toi te tala i tua i lea fia fipo o le aso la valea. O le stofia tula i ai Mau Hunt i le whaam sinonga whai tuma no.
O le songa fua le vaso nei na whaatulanga e su e mōri maua leo leo. I le mōri anga o le whasi o te tangata wha moe moe ina o lo te ena. E le tama i tai tu si solo ma tala whatu. O papali i sia fi kiao. Pe tai o leo watoe tolo atu nei i le aso se fuluvaru o kuso le tausanga nei. Ona o lea fito atau nuu li poti o su enga wha mai. Wha atatau le soifua malolo ina o leo o moria. Ai maise o li poti a mai o le ngase o le mawhauwhau. O le tōra po ai mo le isi wha masina o le neima tau butau wha masinonga. O le awa no ai lo ia le tua leo leo. E sila ia li poti o su enga wha mai. Ai tapena ai fo i lo ia a leo o moria. O lo wha ua upeo no futau fia le whare pui tānu malala. Le sunga ia papali i sia fi keol ua limas furufitu tau sanga. O lona soi fua e whaatari ai. Le masina o kusa ua tolo i ailo na wha masinonga. O le masina o meo le tau sanga le tenei. Na amata no futau fi ai le ua moria. Ai o se talo sanga na wha uru atu i le wha masinonga ilana lo ia. E fina waile te tala i tua ni ai inga. Sa le talia e le ua moria. Ma o le mafuanga leo le savalia i nei le se furu masina. O lo nofu tau fia pe o ia le vai ngā leo leo. I le whale pui i tānu malala. Wala ngona le asosio ngā ruenga whaatu sitala ma whaasara lau a Samoa. Le nganga o le whaafia ina o tāpenanga o le neitau sanga fōu. I le tūla i mai o le whaalaptonga o whaasara lau ngā peletania le PPC. E whesoa swani le si itia o na ngā ruenga. Mō le whaale leo lea to mai lo tātu o tunu ai maise o le ati nae o le asosi. O le sui komisina mawalunga o le malo o peletania i Samoa. Ma sui o le porokalame whesoa swani. Wa wha ingoina o le PPC Media Action. Na lato u wha matu u lea fōa i tupe. Wha tasi ai ma le pelestene ma sui o le komiti wha foe o le Jaws. Le asosi leo tu si tala matangata wha asara lau o le atunuu. E ala i se saininga lima. Wa wha lia le sui o lea malo lea ngang o le fia whesoa swani mai o peletania. E wha le leia lea tautua wao se ngā luenga i tāua i totonu. O pūlea ngā malo wha demokrasi. Wa wha iloa il wha laptonga o le Jaws o le whesoa swani tupe. E se fururua afe pauni tupe peletania. O le amaua i totonu o le fururua masina o le tausanga. O le afa alu lea le te pena ina o se ta iala e lima te ina i ngā ruenga tau le pūlea le leo le asosi. Ai maise o le si tia leo le tūlanga mawalunga e te tau o na ausia. E le ngate le ngā ruenga whaatu si tala ma whaasara lau. Ai wha pe ai fo i ma le whaatu peina o isi ngā ruenga tau le loto i fale o le asosi. Stasi o whesoa swani wa wha mautu mo le wha laptonga po le asosi. O le whesoa swani lea le porokalame Australia o le Packmas. O le awha tupe ai le wha ngai o ia o se ofisa. Ma le tutongino se tangata vaia le ofisa mo le whaatino ina. O ngā luenga le asosi o tu si tala ma tangata whaasara lau o Samoa. O lo sa ilia le teminei se awa no se potu i se maonta e tu i tutonu o le taulanga. E whaatu inai le ofisa o le Jaws. O le ua whaatari nei lo tātu o tenu se whinangalo le pāle mene se whaai unga o le lafolo na lua o le le whaatu o tuaina. Whasanga le le te inga le te mai te pāle mia le fionga fia mena o mimata afa malana kāpeneta. E pēra sātu inatu i le songa fua le sui whaipule o ngā ngai fumaunga numele tonu. O le te tai fo i leo le vanga wha upu whai o le whaatu o tua i le atua Samoa o tasi. Le sunga la auli le ua te apola te vau fosi Schmidt. O le finangalo le fonga fitalai e wha solo mua ngā lue ngā le fono. I lea songa fua i teu teunga o nisi o tū la fono. O na whato atara noa ina i leo lea lafo. Ai sa le talia le tai o le malo i le finangalo le fionga fia mena o mimata afa. E lea o ngā o nā lulua le ngā luenga. Ai o loo wha malu mai le lafo le le whato tuaina. O tau o rumanga wha awawa le fono awau i lea songa fua le nei vā yaso. Na tū lai mai ei lea fite na inga i le finangalo le fonga fitalai. Ma le tai o le malo. Ai na tūlai le tai o le itua ngai mai lango le finangalo le pāle mia. E ui sa finau le whaipule o ngā ngai fumaunga numele tonu. E te tau na usi ta ia le finangalo o le fafonga fitalai. O le mafuanga leo le whaamuta o tau lumanga le fono le tae o le asonga fua. Ai le 11 na amata. Ai whaia le whaai unga le fonga le fono. E tala noa ina le lafo i le asorua le vai aso nei lava pe ato e atu ngā lue ngā le fono au au. Ma le mta upulea e amatai le fono usua Samoa. O lo langolongo ina le te tai o le itua ngai le lafolo na lua, o le le whatua tuaina, ai ai teu te unga sa ia mana o mia. Sa iai feutu na inga i le asonga fua i le vāo le te tai o le itua ngai, ma le tama i tai pāne mia, ai whato a tātua i loa se taunu unga o ia tau mawhainga,
I se finangalo e taunu iai le fono au feitu la fono, I lana fono usu o le nei aso lua. O talaia o le nei aso, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o Lapi Mariner, mau pela o litio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Oi ngala tapai ngala wala nei tai mala tai au poloka I o le malanga le malaba lele highway luas fulu a mo tato le malanga le malaba lele ba yo tuai I tai mala balele nei tai au o le faisi poloka nei tai au tatu ye I le highway luas fulu lo te va vai atu fiololo mai le pasi ma le tano fiololo foi pasi mai Mayora Road around Dominion Road on ramp anga Hillsborough faisi poloka nei tai mala tai au Pasi mai hios Barflow le mai lunga la wala la papa I ora tatu e poloka ile le afil malama lele fa pena fo I poloka pasi mai Lemby Drive on ramp I langa I saute around Rainbow's End fa sola tuai link o State Highway Louisville anga State Highway 1 anga I saute lunga State Highway 1 fa poloka ba Dream Papakura nei tempo tai au fe lolo ba Papakura anga I Manurewa fa pena fo I Manurewa I Manukau Manukau anga I te iri rangi whaisiporo ka lai titi, whio lolo ba te iri rangi anga I Highbrook, poroka atu Highbrook anga I Tip Top Corner, Mount Wellington on ramp, pasi Mount Wellington on ramp anga Alice Lee Penrose whaisiporo ka lai titi, pasi loa Alice Lee Penrose anga I Green Lane flow delay, tatola malanga le taulanga I Kilani City bound, o le State Highway 1 nei taimi o le taihau. Ya, maltelo isi mai anga highways furuono, malanga mai le mai sifu anga le taulanga I Kilani po loka I o le nei taimi le taihau, amakata mai lava I o Westgate, Fasolo by Royal Road, Lincoln Road, Tiara 2, Rose Bank, Point Jubilee, Western Springs, Poloka, Fasolo, Atora, and Time of the Time out. Faifuis Poloka, Malanga Mai, North Shore, City bound north in the motorway, Babayantu, Albany, Rosedale, Wairau Valley, Takapuna, Poloka, and Time of the Time out. Around Kumel, Anga, Fenua Pai, Lissibanga, Poloka, and Time of the Time, Maltelo, Vanga, Awala, Fais Poloka, and Time of the Time, Abtabale, the Lava Lava Mile on side. Ya mafau tau tatu lunga la wala bo tempisi le ngata la nga I mangar wenga ya le morina fo nai fan nau ya o nga avel fa mo nai fan nau fa mo le time ko la wala mo la tu sanga le mu ole mai ngara na o ilunga la wala nei time mo the time Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai I lo mota ia tu pele ni lo lau le tio le 15 I tolu a mo Radio Samoa numero tasi I New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. O le tala la tamai le tau tatu amata mai Samoa bava atu lua sufale o ele bevela le neibanga o le tau ina watia le balu I Samoa. E tu mawinga o le tau le tinu o le amatele lava na awa o le tau I pa uti mo le tele vaenga o le tinu I le so tu mau le tolu se fulu anga le tolu se futasi degrees Celsius mo runga le bevela le e Samoa. Luas fulu maleono I lona mawalalo tato umalo whaafonga mai Samoa po kalama neibanga o le tau malo lava I ora sui fua manuia. Papa atu tulanga I le tau Australia whatano whai panga uma lava le malu o le tau so svanga Australia malo sui fua manuia se fulu ono I le malu o le e Canberra. Lai mana I mai malu le neibanga o le tau o le amatele na awa whai sivela fo le ea mo tau luas fulu ono I lona mawalunga. Ia mole nei fo I asolua o tātu o lia. Sydney Australia malo la versi fo manuia la ma ka felo mai maru o le tans fruiva o lo iai ala fa solo na awa o pa o nai wanga ni so taimi los fulo no fo le morunga le bela fa mawina mo tau le nei aso melpone malo si fo manuia to tele nai pa anga fo sa fa tala fa mai nei tai au sfutolo la ida malu lu nei ba ngor tai au ala fa solo so sulu mata ngo fira la ia ma bela ile e mo tau tol se fo I lona morunga mo le nei fo yaso Brisbane Australia malo la versi fo manuia bela ia o ko ngika ia a los futolo Olo yeli neba ngor taia la fasoro na awa po uti muni so temi malo si forza vili ini so ba ngor Brisbane o Queensland lena ma wol a fia cyclone Alfred is temi le so tu langa na lo il tau I Brisbane mo le foi taia todos futasi mo ngor vela fa mo wina mo Brisbane le so po va tu Perth Australia le matene na awa los fu va mo ngor vela so sul mateng o fia la te lo va ngor Adelaide Vela fo yo le ea todos fu fine ona maulunga
Lusu valu molunga le velo le e Hobart la sulmata ngo fia fo le la fa solo sulmata ngo fia fo le la I Darwin le vela yo le e tors fulima I lona molunga o tulanga no il tau I le tele vaenga Australia I le ne fo I tai au fo tama ki makaura wa ki la nino fanga fa salonga radio Samoa se fuluiva pa ele malu le e ne vaenga le tai au pa ato lo fa man mai lava le tai au ele I longa ngasuru mai le la le tele na awa winga na tau le so ma tele na awa tau ya pa una wanga ni so taimi lang le leifo ni so taimi lua se fun marfa ora maunga na tu mau ele bevela le emo o kilani ni yaso tai au pe au lia lusu tolu maunga ma fan fana mo ta tole so tai au ala ma tele na awa lang le leili tau le so tai au ba nga yon tuatu lang le leili tau le tofi ya tau ma lufo ile e lusu tasi lona maulunga lang le leili as for raile ma sto na ma sa ma so for na va yaso lo mana ya ya wo fala wina mo oi walo se fia tu lango ele tau mo tatou le ngata au kilani nei ya pena foi Australia ma le tunu pele Samoa talo le tau radio Samoa au natu on of social mind Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ma so se wha lawe lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu whawha lua fitu oval sa lau fitu whawha lua fitu se fulora mo le fo tele tu lai valu ha fa nem sia tatu tala mai Samoa nei tai ha te fa sala wina mo e pe tale tu lai se fulu mo le lua o le so mo fitu le poana nei fa mo le lo fo le tu lo tu se fo mo manto malosi se fo la le fo e o le sui really sa mai pia le fionga ngan mana na mo se fa pongo tatu tala mai Samoa pe ata e le tu lai valu le tai ha na na fa fonga wo fa longo o se fia wo lo o mena di tia o lo tupu Samoa o le a fai mori anga leo e fuanga i vaenga o lo matu le tutangi o lo winga la fam talanga fa pe o le e tangi le company valele ele o sa fam talanga na faia estangata anga il company e fuala su enga leo anga i le vaenga o le anga i mai le tangi pa wana vaenga yo ele maulunga su enga leo ele te lo ele su e fu leo isi vaenga nga vaenga o le fa sanga nga ele tangi le company le tangi nga o tangata le o tangi nga yai so lo la mar anga ele tulanga o yai afa pe in fam tananga na faia ele sao ele ato tole sao o lo winga la o vaenga na nga yesu su enga leo lo fa nei e fasanga nga sunga ya mau hunt ole ngaluenga fa atu stala pe fa pe ona ye tu jolo ngalue ai ngaluenga fa atu stala mo se fia le tno ole tu stala mal au fa sala lau e fa fa mtalanga e se lau pe ova ko se lau pe sene lona sao facts not fictions ole tel tunga na mo malam manga fa tangata tu stala tangata fa sala lau so fam talanga e fai ia mautino se lau pe lua se lau pe sene ia le sao awa ale sao loa ia ona i loa lea e o po ai lava lai fai anga il fam talanga ele sao po se fai pule po se bengiska po se palemia po se kampangi po ai lava e na i loa lea la koe fo la koe backfire mai le vaenga ia te oi ona wole sao fam talanga o na foi lai fuanga isu enga leo e pe ora maua mai Samoa so ole tu la ila loia mo mau hunt e lo taltunga ele o su ele leo nisimea na pawal vaenga lo taltunga isu nga leo na o vaenga fa sanga nga yo ele meleka taltunu company ele sa o fam talangan faia ele sunga mau hunt so o ma manga na yai mantuane le tunu tano ano le fonosu para me fo ele tunu ne yaso me tupu ya e ia lava fi le mo le tua te ia le tunu ya wa fo ia le mo tato mo le tunu pele Samoa na vanga na Samoa mo fa fo mo le tunu ele nei time le tai out to mo le radio Samoa for lima e vatoru mo e na was for iva mo le fo te le tu la evaluation mo le fa fo tato mo fa Samoa ole nei fo i tai out You
o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. Ua mantalupe le whao seu ai pāti patia e le soa seu o na whaiwalo filima. O le li leo le whao seu, o le li seu sa taua I poru, a o le ulu mū, o le li lea sa taua I le motu o savai. Ina ua mantalupe le whao seu, na pati patia e lona soa seu. O upu e whai se wha moe ua taulau, ma ua fia tangata uma. Whawhitai I le anga lelei o le tua, awa o lea ua mantalupe le whao seu, ai pati patia e le soa seu o na whaiwalo filima. Ia manuia lau whaasau saunga. Malo sole kwa manga ya mo ya mafafifianga sole. O malo makiringi kaya. Nga fo e make foi po ile foi pesesi ufonga mari ele ia ke po le la ka ko ya oi nga malaya pa lau I sifo. La to besenga fa langa no na po ina to sanga lua fe male lima wa ile maka ngofi kilo o ka fe mana ya mesina wa sirfia. Não foi pensando nem tayo. Ya, wa umatato mau fa Samoa. Sosani mo lenga no malanga ngana mo tato. Fa malo sa mo le fionga le tu fa penga sia ka ko amio si me o tama si me tu no Chris. Tayo mo nuya. Morning, my friend. Vi er det tu nei tayo
taide tu nei teo a de fe men mo de muta tu nei teo fe mai a wa o ila tu uma o tai ina e le nganga o le tu o tali I ila tu o le tu a amen le fe men mo de muta tu nei teo a fe mai awa o ila tu o tai ina le nganga o le tu o tali ila tu o le tu a lo ngai ta tu di fe ta tu do a fe mai Famai awa ila to mo bota ine re nganga re tua famai o tali ila to re tua no winga ni fina tai ine ta to famai a fai ine ta awa famai awa ila to mo tai ine re nganga re tua famai o tali ila to re tua ri fin nang ta ta to a pe tai ine re tua ta to ri fin famai o tali famai la famai ta o changa te e ine re nganga re tu famai o tadi ina famai o tadi ila to re tu le fin mai awa ida to uma o tai ina e le nganga re tu famai o tadi ila to re tu friend ai fi mana ola e fai uma ma fine ma le tadi ma le tadi e le tu tare ta to want to to Tane vai invite de tu sa tai nei ta to na nganga di fin ngang pa ia di fin friend to wala nei so tai ta to 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 do la to umo tai nei nganga le tu o ta di ida to le tu friend to mauna mu ta to nei ta ni te de tu mo joke place ala friend nei so fa
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i Wakonu Amo. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! Pai ana pai! Wāste no mga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai, o le OCA e au tauina ai o e imtata e sese, maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o Varselau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau ono lua lua valo fitu tasi. Ta alofa Samoa, i mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mōni fo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau manawa, tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numera lua. Talofa, wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o unanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua ono o tasi lua lua. O iva lua ono o tasi lua lua. Faftai. O le ago nanga le sebe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki lo a ingai Samoa. Fauso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo.
Pakika kamala fa pesela so mai crew le to tour radio Samoa's for lima eva to la moto Luis for tolo minuto lo to ta le le to la eva to pona minuto lo to tanto por kala me malo le tai au aso lua vai asti tasi o va no fa aurolo mo radio Samoa ta no ina fe on sa soli le fe Peter to sulu to fa so William Sio lo fa te smaltana por kala me mai le tino pele Samoa ya fio mai por kala me nei tai ma lo se fo mo le fe Peter. Ja, so fu man wea, lau sunga te vai, ma le tō fisa mamalu, mai se fo ile tātou watu nuo lo whawhongwhonga mai fo, maul tato po kalamel nei tū la le aso, ia, pa ia lau whengaluenga le atua, tupu mai, o fo i mai masangi, ia, ma lo lawa whalau, ma lo lo nsai, whawhtai mo le avnoa. Whawhtai fo i mo le whawno mai le taimi, o no fo nei le tai au, mo mawho whau, maupe ana o lo le taimi na e malanga tuai, se i o laku fisasangi, a vela wa. Ore mere ye ka ko ta vai. Ore fai ama su e pase se pa u. Pa oro pase se pa u. Kiro fongo tai minga vai sera me fare ainga. Malo vào mo le tai au ya, ma vi mai le tino nei mai ngol tai au. Ore mere ye le ka ko wa kungu le ngai ka ya fo. O Paulo ngia le aso. O foi ka vale fe o ka vale e pe ka le pisa pe wa wa sale mau ulanga umma ai o fa karikali le fongol par mengele e fai de ka ngai e pe ar kulanga nga o le u fa karikali umma le ko ia nga ka kalo le wa la ka kala ko ia karikali o le ali umma la ia le fonkanga ngai ka ia le lei e la valo silfia o tele o loa wale na ma o tana me Samoa o le ala fa te tali le la fo ia ale sungal te tai o le vang fa le fast ia mo le fa mutaina o le tofu pale mia o le fiona sa fa pito o la visile ta fa te foi le fa o makule si la formación te atu nei ale HBP ia le foi la va tu la fo le al fast la to ano ko se me fa pe lo time tono pale mene ni sila pito ia manko mo mengi o la fo e fa ofi mai re kuangai ia e fa ofi mai lava it's more symbolic I mako mea por kai me la le pakeki e fa ku ele la fo e re karia ingar kara le kupe a wai lo ana a fai pa lo kai wai lo ngu me la fai inga ne kuangai yes ia bela le kulanga nga ia kulanga le ia io sio tanto fo ia tunu o se kulanga ese langa o le vai aso len ke ngai ia esa o le kuangai ia le ka ke lo la vo le kuangai ia nga sfulu valu nga sui mali ia a le vai nga le alfas mai de nga makanga ia por su mon kupu ia la to foi sui ia a le la fo la le ufa ku ngai vai aso o se la fo ile mai ko kongu la barfast ia o se kulanga nga ka ke le o mau iloa va la sava sa angia fo ia sa nganga con el mau ko fongo luas fuluiva il va en alfasle e represent sui fo idea ala uli e MP fo ngai fo mau melkol ia ala fo e mai ka mai ele pandemia po le sui fo lo kufanga e se fulu lima la ko fo sui ia mar fulu valu ari ku ngai a kuila e pa ia sei ka ko maka ikula o I la vai loa ai pe mongi le lu suluiva le e lango kasi I le lako kai kasi ia pe mongi foi ia I le faingu mela le I le fionga le pandemia pe lau ke lango pe pandemia po le mela ia ai pe mongi foi ia meia nga ngia foi ang po lungo le social media ma fa pe wa ia se kusi wa mai ele ku kai ele ku ngai papel ke lango inga le lafo yeah nobody really knows lo la berkai mi fanga palok yes le lei so te lo la pena so no o file mu le tunu le se me nga se de nei tai au ke lo fa nga se a pe a mo le
I mean, you know, e mari foi arga ko ngulanga sisi mai foi palangi Wellington e bo mai. E ka ke fa ko e se o ko ke pole o misai al misarainga. E o ma ko fo la ba. E makai o rainga. Ya o lango nga ya o le pole fo ele e ma fo anga fo el pole ai mai New Zealand, ma Australia, ma kungu ma mao fo ele le pa anga masangi. Onga wa kere de vesi wa ye le la lanki male e kulanga ngai ya ai ya wa ka ko ngala ko ya se o mala samo male o fongo foi lava pola foi lava fa fonga mai ka ko ngulunga la lo ia la unha foi ma sa nganga ko ngol mako fongo ai ko mai ai ku ka me faile la ko malolonga ia ko e ma ko fusi ma kiskisi la si ia pero o kulanga nga tala noa la valo sirfie tu langa fa por kiki e la tilo minister ia to iva cabinet ministers o la to hole ali lifanga iai ia le pasi o le lafo wa o le il fa tu tuanga le sunga la uli o la to le na le anto lo suma leiva otherwise ale anto le numero lo winga le ai masela ngolango le HRPP lo winga la le pasi fo lafo pe na va ya so le lafo le HRPP mo mi e man ko e lima su kasi su yo le mau ka fongo yeah so they need a simple majority for the losu fik so ila kai ka fo ya falo longo aku ma karkal ngo fo i de nisi la fai pesnisi la ko ya you know vol amale it's a little funny for kamale la yes and it seems for ilava ole aku u ye pe le lifa fa penga la ko fingalo mane ya ai pe ka yang ole o se kulanga ese for kulanga le ya ilanga le kula mai par mia ia o le palemia kamai ka o un kalafaso pico e pipi kongula va la makanga mai for ku ko kasio Samoa ia ai peka yang o le misangei ia fu mai mapunga mai ko kongola ko lo ko fale el fas ia e ma ko fo ia me ia o me ai fu ko kongolo ko fale el paki ia peka yang o le wa masa mai kongol palemengi ia ka ke o iloala ia i fo i kula fongo fa vai you know, standing orders or parmengela ko ya ikulang fa but a simple majority nga le lusu fiku ya pasia le la fola ko ya o le mela le ku fesili what then happens o le ane me kupu normally in a clean vote of no confidence wo esele le vaenga le o faya inga le o ese mariku le malo ai o aku lo le vaenga le wa mang malo le la kopaloka wo safa i mai long for malo ya bela aku langa ya ka ilola iai be whether it's going to be clear cut and clean il fusuya ingale langa le fo anga fa fonga la ku fa pe le saunga ngal palmia ai a faya inga is a vote of no confidence wonga fa ko winga lo pe u fa ko ngalo le au le malo fa ka apel par menge I face a snap election mane o kele lo la iai o iai you know ila wa mai o le wanga yoi le strategy ale fasi e la lo kai kai ngala o langa iai i ma ko u fo i sakapuala le sa fai fongo ngu la skonga e malenga wa ku sui le fasla ko u e fai lo aku le la konga sui ka mai ka ya ai o kelo i lo o ye si vai nga yo le ku ngai po le vai nga fo el palmia ye wanga yo ye ku langa fa penge so you know if there is a snap election wa mai se fo ku nga fo el official o paloka po we ready e fai nga paloka pe fa kali mo se pidioka ia le skala kangaka fai rola ia para ia kai I think it all go very smoothly lava langa mankua o meia papa langi i le mea lava Westminster system e nganga fakua le lafo e kia wese man kofi ia ave kai fakua lafo wasui i lesi sui fau lea ia fai uma ia ngalu fa ngongo ali ka ka le nga fai inga ai ko anga i luma le sava vali nga poinga mo le mele ana nga kako o le wa filong ia ma fi FIFA kasi ia kulanga demokrasi mai fafo
ma le kako wangangu le kako whaavae masangi o le awa whakawhaka o le vāwhi alalwai o le whamakai ia waku ma le akua ua whengumi ai e le vā o le whainga mea ia ka ilo la iai langa le ngo ka fa longo fo i lava I fongo le vai sonkea ia o le ka fiofia lava ua mai sa o lava fam kalanga Male Manga mo ia ta tele o ese mal tulanga ta pena le tunu mo lan fono le nei foi asol para menne la valo sil fiel tulanga minister to ivala le o cabinet ministers le loyal ele te inga le fionga sa fa pito o le alo sil fiel le boni o le loyalty le o ministaia e lango ina ia le tai o le malo pon para mia I taimi fa pe ia o kere o iloa ia I kokongo le rio lea ai mawhaingo whapea kui kokongo mako mea ngiusila e ke le iloa o whele mea politics kai mea whai er paloka o mako mea fo ia ngiusila e iarkaka e ka milo ma whaikau o wheke paloka iai a mai kia o kere kau e sesi anu aru whapea ngā mai maua rongu mena e whaku ailau kai pe whake aisis ia ngai alo whai er kaka ngā o le kia ungu mela ave sei oe ele leilo exit with some dignity por me ai ra fakura la foi o ke leilo na ia le dio le ba in a mele you never know until le cambio el palok my experience is mo fainga paloka o leo ke kausia ia na sa mo la wa they perfected the secret vote. If I may, I'll get bully. Okay. I don't know or Mako King or so you never know what animal. I don't know, ser King o Mananga. O mea ia por kiki o ngā e ke vai ai vai de nganga mai ki ngā lai ola no ma tena fionga pito mo fa so torsia ia manuia le fa mo fo le palmene le le o le ma wolo ia le pito le ma wolo ia le malanga famsino mai le tunu sa mo tono New Zealand nei lo tai mai le famsino sini ia nga wai ngai New Zealand ai kai ia fo le famsino sili a simativa ia o lo kalimalo ai fo ia judge Hemi Tamaunu o le Chief District Court Judge ia ma Judge Ida Malosi o le Principal Youth Court Judge ia o le me fo le lenga mako mai fo mo muai kausanga kua lengo mai fo I famsino I New Zealand o I Samoa ia le wa kali fo I fo I le malanga aku o le lai wedding I Hamilton I ngā kupu mo singa vai kaimisi ia fa umako ila ia le vai asongei ko fo ia ko fare Samoa ma fai fo fa ma vai ngala ko ia la foi ma o ese to finga fa to New Zealand ese ta sina ve foi ma fam sino tanto malo a Leilani Twala Warren o Leilani Twala Warren le sa ave fo fam sino sili in Samoa o li kai akula ingei a ngai ave professor ingai de I Waikato ia a lenga filfilia malo le ave masui o le Waitangi Tribunal o se kamaika I po se kanga Pacifica mua lea wa mafai o ngofia ko ile coffee and it's o se me ka kaunga ko pakipakia ka si fo ia isonga o nga fo I kaukua ma lango fo I le mau fo I le sa I linga masui su enga fo I history makalafa so piko mau o le aso se full fiku o maki leanga saunga mai ai e whailang po whiri warinkongi ia kongula po ai lavangi si fo e loka ikang kalikonga e ka urka ko lango iai e whaalia koe fo I le malo ma mauri o se sui o le vaku ierka ko pongi ma kako lango e ma vaku ierka ko whako kwanga e ma whaionga sosoangi I le fingaunga fo I lo fingawa I mauri kongo New Zealand lo fenga pito fa mano fa te tele mo te mile nei tai au enjoy il vai salo ma ngai ka ma fa manga yor kai au kau
share so for maro Yes, inga to vai yes. and they come fight yai. Yes. I will remember you. Mafetai. Well, La fa ia fa se le fa sa papito. A pito tol su solo to fa su o William Sio. Talo fa sa longa ma li poti tu sa mai sa mo nei va ngor tai au. Mantuane tu talo alo la na fono al parmene mo nei yaso. Jo balu minuto lo tol talo le tulla eiva. Por klabe malo le tai we sa mo so li mai batura mo nei yaso lua. Wa fa ia yaso mati. Talo fola ngor nei foto sanga malo fola mo ni le tno. La lo fola tua tatu li el ne yaso fo. Puni sa mol penina la boy. Ole penina ole Pacifica. Ula ufanu wala nula utava usamiti uwata. Na yutanga tamata ata la ufofonga fia fia. Maluta ulanga waileta la fata iopia. Lawanga nuwe olo matole afa asino mana. Aoleta la lele ua avemata iala yutamata. Emita mita ipeale angana moela usamoana. Le fatuna toto ile ala moana so o atoa ile pasa. Oi Samoa ai angano e oi whaapewhea. Na e a puti puti lo taola lava mai le amatanga. No fo i tainu e se ai le ngano lava oi Samoa e pere. Awana e whai mai oa ulava ole tama ole ele ele. No fo i tainu e se ai le ngano lava oi Samoa e pere. Awana e whai mai oa ulava ole tama ole ele ele. Awana e whai mai oa ulava ole tama ole ele ele. Awana e whai mai oa ulava ole tama ole ele ele. Sa bola tuno pele mailo awa tuno lima tau fatu fa mo nei foi tai fo salva mas minolo te pena mai mo tatu tele fo ile ngana sa mo pe tale iva ile tai on nei ona tu foi lo taru fa sala ngora songa ya te tia fa lo tu tia Mala pokala me fifia mai a war fa wa wino tu tu radio sa mo mo on tan pokala na ba tai au fa te lo te talo mala ta po inga mo ri la pa nei aso ala fa mai le tu tau tai taru fo lo ngora nei aso lua ala fa ta vai meni la ona sui fo mai mo ri Masina ua vai ai lunga o maunga. Ma fau fau maele uma. Le masina ua vai ai lunga o maunga. Ma fau fau maele uma. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. La benina ule aurolea, la tapululi pano e po ofea, o e la umana mea elefa angalo ia sofa ipe lo fia fia e uale ngata mailea. Ta la la la, ta la 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 la.
meula Aua pa moi moi To fatu itongi Ole a oti O to fa o ela udia Ole amama ene itaua So elili ulo ma fau fau So ili seta sieta uanga fau Tauanga fau Ole ase ulo uva Yanga ile au E whaatalo whātu tala whawala Radio Samoa ele nei fo i tae au alo maia o talo le asolua. Tala tomua, se lau fo mai fo au mai whafo whaatasi ma le lua se lau valu sfun ma le 5 miliona tala le o whaailo mai ele malo. O le a si iti ai au nanga wha le soifua malo loina. O le nei fesoa soani a matalo ia mai le masino iulai o le tausanga nei ma e whaawa wai mo le tolu tausanga. O le whaasila silanga le nei mai le palemia Christopher Luxon whaatasi ma le minister o le soifua malo loina Simeon Brown Ananafi a o whaailo ai suinga o loo a ngai ai le malo e whaafai ngofie ai o na wa ai fo mai whaale ainga. E se mai i leo lea fo iwa wa ai ia iai nisi o whaamanu ianga mo whale mai la i titua lea e a ngai ai tangata mo fo mai whaale ainga ma ia whaau popo. Leo o atu i le wha se lau isi tausi mai iu i tausanga ta itasi a mata mai le tausanga lava le nei. O totono le tupete le wa whaelo mai o lo o a fifi mai e fo i le whai o le Digital Health Service luas fulma le whai tu la fitu waso le vaiaso mo le mauti noa o lo maua uma e tangata fesoa soani tau le soifua maloloina ma ia lava le au whai ngā luenga. O le se lau fo mai wha au popo a o tawina i atunu mamau o tā ua e a matatalia loa ia i le taimi e lesi talai e ngā lua i totono New Zealand. E silia ma le lua se fulu ma a wha manatu i le whanua tanu i Hawke's Bay o leana wha lea ngaina i le wha ai unga le vaiaso. O lea wauli o lea so sa, leana maa wai e leo reporti ma e fōlinga mai. O leana wha leanga i le pō o lea so nai.
O le whanua tanu lava fo ile nei e tasi o le ana matua I longa o na whaaleangaina e le whao Gabriel I le tausanga e lua fe lua tolu. O le reporti na sau itua ana nafio se whaanoa noa ngatele le community ma o lo whaasolo pia neiso e suenga a le ofisa o leo leo. Ua whaita waso nei to e langona le Pacifica Festival I Western Springs I Aukilani. O le aso to nai ma le aso sape o na masani ai polo kalame o tausanga taitasi. Le a fo I wata pena I aile to atele o le au whaafiafia o whale ainga whaapetanga ta Pacifica e mafuta ai. Silia ma le tasi a fela au whaafiafia me atunu e sfutasi o Pacifica. E au fiai New Zealand, le Atukuki, Fiti, Hawaii, Niue, Samoa, Tokelau, whaapetonga. E se mai whaafiafianga, o le amaua fo I le avanoa mo nisi o tala whaamatala, ma ua onga. O loo whautuaina le whaau ngā o whemalanga I ngā lautele whaau ngai trains mapasi, o no le pisi tele pe o na moli mawina I tausanga taitasi. O le Pacifica Festival I le whaiunga le vaiaso le nei, o le tolu sfulma le lua I leo tausanga, talu o na whai. E whaatoluina le tau na whaalu e to e whaalelei ai o ngā paipa pāpā I Wellington e whaatusa, e isi vaenga o le atunu. O le aso nafi na to e whaailo ai le pūlenga o le suawai a Wellington e le Wellington Water ma o tau nei o loo sau ma le reporti. O loo to e mawai, o le mafua anga o le le ai o ni fua whaata atitia e pūle ai tupe whaalu. E iei taimi na tuua I ai fo e whaapeoleana ngā o I e se tasila o whai ngā luenga. Whaapea kone karate nei e whai ngā luenga. Tupe ngoi wata ue whaape whaitau se fulu wafe ma o lea fo I wa whaamalolo leo loo tuua I ai ma ua su e su e leo leo. Whai mai ai manise o pule nuu o le whaalave lave, wa lewa te leo na lefia whaalongo le pūlenga o le suawai a Wellington I lana pūlenga nuu. Whai mai le pule nuu o Wellington tori whanau, o le nei reporti e matanga ma ua tangia mai ei fo I le matua I mo o mia o na whaia I ai o nisi I loilonga. O le reporti na sau itua wana o le au te lenga o so e so enga na whaia, ma o loo whaatali le pule nuu I le reporti a toa. Ma tala whaaiu, whaai loa leo leo le popole a o sa ili a pea le li ilua sfuma le 5 tausanga o mangeli au kilani ma e whaapea o le ana leilo mai Blockhouse Bay. O le aso wharai le tāluai le te o le fitu I le afiafi le taimi muli muli na vaai ai ma o lo o ia la e ina le huri lanu efu o fuvae lanu pā auli whaapea se e vai toso lanu uli. O se tasi e tele lava ina whealua I tutono au kilani saute. Ma o loo mo o mia I leo leo whaapea lo na a inga nisi whaamtalanga mai e o loo sila fia. Talanalo Radio Samoa, manuia le nei tala. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawelawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
tawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Faita wina o le upo o le poto. Mai le tusi al fata oto o lona mata upo e wha. O le apo inga ina ia sa ili ia poto. Whaalongo mai ia o tau le whanaue. I le a o atu o le tama. Maua I mai o tau talinga ina ia wha tama ina o tau. A wā o te avatu ia te o tau le poto e le lei. Awana I tautu la foai I la upu e a o atu. A wā o au nei o le atali o lo tama. O le pele to otasi a lo tina. Na ia o mai ia te au. Mana fai mai ia te au. Ia ta ofi a upu I lo loto. Ia tau siosi ia upolo a inga e te ola ai. Ia maua le poto. Ia maua le ata mai. Awana I ngalo ia te oe nei mea. Aua foi nei e liliu ese I upu ala ungutu. Aua e te lafoa ia te ia, ona tausia lea o oe e ia. Ia e alofa ia te ia, ona leo ina lea o oe e ia. O le poto, o le mea sili lea. Ia maua le poto, o mea uma e te maua, ia maua mai ai lea te mai. Ia e vivi ia te ia, ona faa e ina lea o oe e ia. Na te faa mamaluina oe pe a e fusi ia te ia. Na te avatu le pale matango fia I lo ulu, o le pale a li la le leina te fua ina atu ia te oe. Whaalongo mai, lo watali ie, ma e ta lia upu. O na wha te leina ai leo tau sanga o loa o langa. O te whaasino ia te oe le ala o le poto. O te taitaina oe ia la sao. A e savali, e le whaalavelave ina lau la sanga. A e momoe, e te le tau suwai. Ia e ta ofi mau I upu e a o ina. Aua ne I tuuina atu, ia e leo iai. Awa o lo wola lava lea. Aua e te alu I le ala o e anga sala. Aua fo I te ui I le ala o e fai me leanga. Ia e fa mamau iai. Aua ne iwi atu iai. Ia e alo ai, ma alu ese. Awa la tau te le momoe, se I longa ua la tau faya se me leanga. Wa ave se fo I o la tau moe, pe a fai la tau te lei, fa tau suaina nisi. Awa wala tau a aile a reto a leang sala, ua la tau winu foi le waina le sawanga. A o le ala o e a miotonu, e tusa ia ma le malama lama o le ao. O lo tupu pelo na malama lama, e o le tutu tonu o le la. O le ala o e a mi o leanga, e tusa lea ma le pongi sa. La tau te le loa le mea, la tau te tausu o iai. Lo watali ie, ia e whaalongo mai ia upu. Ia wa I mai o talinga I mea o te whai atu ai. Awa ne te a ese ia mea I o mata. Ia e tausi iai I tutonu o lo loto. Awa o ia mea o le ola lea ie ua maua. Ma le mea e malo o lo ai o lato tino uma. Ia sili o na leo ina o lo loto. I le leo ina o mea uma. Awa e tupu mai ai le a mio. Tu ese ia te oe le ngutu wha pio pio. Ma lau ngutu wha tu ese ia mamao ia te oe. Ia vaai sao mata I au luma. Maulau mata ia whaasanga tonu ia I au luma. Ia mawhau I le ala o vai. Ona whatu mawina ai lea o wala uma. Awane I afe I le tū tau matau. Po o le tū tau wanga vale. Ia alo ese o vai I le leanga. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services.
ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tau ngō fia tele. E whesosoni atu ai, a o whea ngai oe male popole male wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai alingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. soifua o le siʻafofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Oh
Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le toi tau au whangaina. O le vai fo'i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. E te manao e maua se lumana e manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana ale Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ya lo se bali tai bale wati nei tai o le walua sma lima minuto che nei le tu live val tai bina le reader Samoa mal pokala me fifia mai pe ona yele nei tai o le solu o le so fale nei masina ina utatu se mali ma yele ya so fo wa me le tu fa popo ya so tatu wola ai mai se fa wino tatu tu mo tatu favor pe ona vala wina tatu le tu na wa fa tu lima fa fa le ya tu pokala o le malu o le taiao mo tātou la tātou se il whaatalofa le pokalame le malu o le taiao le taiao ia ana toi fonga wha pi ina pokalame ale fifia mai toi whaatalofa tua ia tautou malawa le taiao fou ma le ia so mātango file lo fo le lia e se le leo le li ui ana wha malu mai le taiao aulo alo fangia lava le tua le tātou fo launga pena ile so ia malo lava aftai vi ma sanga vi e pel tātou matesi langi wa o yo tapena ina me sili mo tātou lana whanau ono lewa tapena mai ia le aunanga foi mal tautua le sunga ya kena i ono mo tātou i Amerika o le tātou se atia e whawhire ia tu le sunga ya i ono tu langa foi o lipo ti aini si o melo tupu le malo telo Amerika ia masi foi o lo i eli tātou malo whalongia o la foi na mo mai la sa se lua mo le tātou pokalame le tātou whatala whatu kēni malo se fo mo le tātou fo malo le se fua mwia e lau tionga ti tia whaptai wanga tautua ile mamadu na tunu ia ai fatau fatfoi ile afengolong pa ia le tua ia pe ia le tua ia na familianga i o tatu langa malo tu sifua e fatau fatu samantina matua lo foi fana witi la to fo lo fa fonga mai i tunga i pena tupai langi fatau fatu tatu proclamine tu sa o tu mai na tete o Amerika i meo lo tupu nei tunu e a fia o tatu tangata ia me se foi patano i na nisi foi o Samoa longa le bala la tu tautua ia ma la tu unanga i nei foi vai no le lope ia fa tai le pia nsalo na la o tu lo ia se famtalanga ia po stanoanga stasi foi o tatu malo falonia o mawali nei taiao betul fatai i la fionga ia o fa ia tu loma lo au tak lo fata simani mo fa no ino lo na taimi fionga ia tu loma po lo au foi tak lo fata simani leva foi o na ngalue i yo fisa o ngale ngata i Hawaii America Samoa fa pena fo Samoa se tina se twistala foi ya onga ya po le professor po i the University of Hawaii ma wa retire nei by the University of Hawaii i Manoa sa onga i Samoa ma New Zealand ma leva fa ya onga i polu mtutuila ai di ave Hawaii ma la fanga tu mau Pelealo foi fasino litina ua tu ore malo au moa ma tai tu si man
o mo si tina o le vana na tautua do fisa o ngai Malifa Samoa ma o te min mali wai o vea o ia ma professor University of Hawaii ngana ma le ngana Samoa tu loma Dr. Nuafata e ei lona to mai fa pito e tal faso pito al Pasifika tu su singa al Pasifika mana soi fu tautua ya o onga ua loa fo i mafu mai lona fa ilongo le PA ma le master degree va pena fo i ma le doctor of philosophy ma ua mai lea i University of Hawaii ya mai va tuel fa tai i le ni fu tai au ma ua sea vanoa tu doma lo au doctor lo fata si manu tal frava i tau fionga ya si o lofa ta lofa lau fionga tani ko ken ai ono ma lo so fua ya fa sai po mo nea no o le va sa le fe va i no le ene ya ao fa sai mo le am na ia mai o nei tanga sa atu no lava si tai di va se ma lo si exo so an ia i tato tuna sem ta o po fo i wa au ia i sio i loa e mo e tele o i loa uma ia atu no e bel fa so atu o mea fo i wo fitaui ma le manao o lau po kalama ia po le afiong po ia te New Zealand atoni e sea o ngā ni tanmanga ia te whaatalo whaasu le malu lau whaafonga te le toe ta ua ia tau malu tau pa ia o nā o pai loa le afionga ia ken ia ai muli atu lau whaatalo whainai o ai ngā uma o lo lalai tu e fia lau angai i whapea fo e wo mai mātani ia ai mai se ai ke au whainga ngā le atua ai lati watuia e la ufionga le pule fata launga ia ita ia mai ma tontono mai fo is famtalanga o la aba tu nere o tua se tulo yeah salo ni sio matone o masani la ufionga o leva la unga wangali ya o onga o ina o alo mafana o la tunu Salo e le o yeise Samoa i nei United States ua whaia o ngai Samoa, whaia o ngai Amerika Samoa, wa o ngai New Zealand, o ngai United States of America. Ua te lea tunu ua le Pasifika ua o tia. O le whauri taima whanglongo atua. Aso so for Pasifika ia ngā duenga malang malanga, ia ngate asia ainga, ia ai o ngā duenga po i whaalea o onga. Ya, mfaina amatai tata nonga la le tulanga fo i o mai tau i te Tono University termina amatai na retire la sau mai tau i alum fana wala tunu. What's the status of someone in education in the University of Hawaii? Ya, fast time of facility. Facility la tele ala au tam fai apopo sa te leo na utala no li taia mai taimi o lo o asa ia le fa mai ne o COVID-19 na maliu ia au moile au kurso o te se malo li taia o fa pe o la foilea pa ia o nga ai li university le ase i malolo ia matoi ma fa po le ase si tulanga e o ele o langa ai le a biel tama o lang taimina no di sai ai na amasa ya wa amasa ona fa le tono ia el tulanga o le fa tu sai na wa noa mo so stangata e tono linde te ele fa to la i Hawaii ne wa amasa ona salalau ia ngona matala fo i whapea o po kalama e awhia ai le mawhai e tangata iei tangata Samoa ona ausia ia ma whaarele ai o nata o langa e pei ona mana mawai ma malanga mai fo i mea tino o Amerika it's all about the American dream in saimi nei ua kisamare 5 tausanga talu na oli taia wa nga ilama in fale tono le mafai tato tangata ona yei lungo ole maya o ne tono le maya e ta mafai ai ina ia tusa to langa mala upalangi ol proclama le la pala mo wa po tata noanga e ta o di ai
Pea na e whamtala atu le winga lea wai ia I tele ka tangata I teimi neon malo Trump. Tua wha le tonua ia le langona le wa iai tangata uma e mai seara tangata lanu. Tangata uli o tangata mai Asia o tangata mai Pasifika. So it's tangata lea that's not white. Mo mai Danny. So le wa amasa e kalama Trump. E wha mutai uma I alanga tupe, malanga oa, ma so inga so swani. Ne ima whai e tātou tangata. Ona te tusa to muai. Ma tangata palangi, po tangata ia e pūlean mālo. So o pa kalawala lepra tata no e ta wali DEI. D for diversity. E te amana ia aile, ia tu ainga ese uma o tono le snu. Lano o le soso o te mai ese inga tangata lava wamana ia lalo le si lea o le e po le I equity o no inga ia tutusa fa so ina o avanoa ne malanga oa ina I mawhaia e so tangata lava ona pa taunu ina ia manatu ma goals Malo ya pasa mo gold and six or something. Wale bang ho le ko ya. Anyway, ole I is for inclusion. Knowing ya fia uma so tangata. Mai le pepe o to ina o lo matua ole wa fa ya el malo si ia tusa uma ma ia te tono ja ia inga po te tonga po te tonga po te inga pa la tonga LCI lal malo ole malo tele por malo just tangata no any ethnic tangata to wa ai le ve ai la ia tangata ia foi ne e o mai iligo ka e o mai si mai sa fau ya na iligo ro le tangata la mai ele o ia ia fatanga ilalo le DEI so ele ia por kalama le ali University of Hawaii e lalo ole category lea ale autuna po le nganga na lai ona fai ia ina ia ma fatinonga foi e pe on man na oai po mai ia i ngai malo tele wai nai fa so ma ye tupe ma tua la fa fonga tupe nei fai umai ne al malo o sa to la fonga na sa so we have every right to demand awa ole o tupele pa elbike o watanga wenga umalmalo tupena ta so la fonga ele o ta so lo pele la fonga mai ata so ne le la fa so ala wa ena la Trump o Musk va ena umalna so le ina la so taxi so nia o leva foi ona fa fonga la no mata ya bio Trump pele ata pio finga ang taxi. But my lawyer or must. So I won't be a daddy. Yeah, I mean I'm on the road now, Daddy. Stop me when you sound you're on the road. Must call the immigrant, my Africa Saute. It's out now years to go. I mean he was very poor. Oh my America, my one have no ongai. Te le foi yo so ani el malo na ave ia wala ni on millionaire ma vea matangata pito I mau o lori lalo langi asoa. The whole world Musk is at the top. So, o Australia, wa abatal po le department le ka o le toes. O ina la po kalamana na la wa masangan wenga al te malo ne mana mana tangata e o sue te mea e vahaiatu tele tupe alu ai lea nga ya o po kalamang nai ya fa musa so san ye la ve ai la ji ai la wa masa ona fa musa ya grant mai o kala mai si ai mai sai tono university ta ofi umalanga tupena no winga to tele tangata o ale ngal wenga to tele fo tangata ia to tono ofisa ia o DEI o tangata lanu tangata SAP ia sa to University of Hawaii o le ia le tatou sui fo I tono po kalama ia o ia nai ma nosi tele
ina au mai e tupe fai e po kalama Samoa ma tangata Pasifika. Le ala ua malu e lua o manai tangata mai tono po kalama ia awa le wa mata mai na tipi ia langa tupe. O fela ao ia. Ole mea po e mali e. Yani. So e tele po tangata ia tono po kalama ia. Esa e langoina Trump. So so te foi la lato. Ole ale ai ni lato ngaluenga pe afa mutala nga tupe ia. Le nganga i ole TEI. Ina ave ava noa i tangata i e tātou. En whai iai o nā ngā i roma. Mantua, ai le i whai ala civil rights. Da o tangata papa e lava. Iau lato mā losi, ma wā i ala ngā oa umanea Amerika. Te whai nā e le amana ia i tangata uli. Tangata uli na mai ka apangatai. Sufiku sufaru, te tui ole talfato pito. So, ole fuswala se itulo atanga tauli na amatai loa ona fa mautu ia inga nei ia tusa tumwai ia tusa ia tangata e moa ila tu ai na sosani nei ta fa pena ho ia mai tai ele ileva ona ta amatanga le century rose food am fa ia ona pa no se mai tai pa ka Amerika so tele yo on fai longa lanu na vai tele e ta o le Jim Crow ai te lo ongol ta o na lua la langi wa amasona to yo mai matanga se fa tu langa la to malo o matawa ia ai mai ai lo le fai longa tanga mai fai longa lanu nei o tanga te papa e masani anta tonu la to na la to wai tau ona popoto la to tau ona mau la to wai ya nei ale finau la pe ye finau Dr. King Jr. Martin Luther King Jr. Ole kai uli lea ole fai au foi te lea yo tau fai au Amerika e tono faunga la ole fai sa inda tu mai o ia tangata e tato so ole bela le wa ia wa fese te tangata wa fese nervous e ala mai tai au te tulo wa le tana wema so tele la tangata ia wa elese pa tangata so e te tau na fire Trump is doing a blanket hiring of people because by my last so tele waste tele fa mau lo o tupe ya ai tatu mantua e lo Trump on avelo leo de break tax break in a millionaire ya ai matamata so malfa no te ye la te si fa poponga tani te lo wa pa uya Ole me foi le o leva por tanto nei. O tele mama la matele tanga te samo o le o la hunga ia familianga o social service, social programs. O grants o social awai o le tele o meni sa malo tai peo. It's tong yel fai ngo awala o malaba lele o a onga awa e ala na lu tamititi da onga a onga fua ona o le tong mai da ponga mribe ai o tele mamla mala e o fo i America Samoa o America Samoa ato ai o le lungo le Medicaid le insure le ave motangata e la vanta mai ai ole sapsapai tangata ele fa tangata uma tele mama mala ia la so la mona ole mama lama po malosi ole misinformation in ngol media po la so manatu de leona awata patita inga ava pe ole te tu ngol la au ai o walo o mai le ili po ile le ili ai la o ila e pa o la ele mamla matele o pola mere o no mo fo matipi la o te pa o o be o fa sa no la tala o tangata o la bene o le o sa pa el tangata sa o tipi la to meia so it's but the time no wrap around no ma fo fo fai ai
I tangata whaapea. Ioi. Ia, o la tu sa o tu se tala a tone manu ai sina ngala ma ngana o to. A me sa ila tone ye ile vai nga le sa te paia ia po kalama ma mana onga Trump. La tu sa o la sa pea. O to tele ka to we sa pea ona mana ina mea te malo le fai. Ona ole le ai oni te mai e malama ai fai tau ama whaalongolongo i tangata la tau te awa o ina mai ia whaamitalanga i tūlanga lea mea a le lau fai tau te le malama fo i mea tupu o mea na i fai ngā māloa pa pālani o langa pa pālani o le mea e wa ai matusi lalo o le mea nai tautunu na ngōwhia lava lalo tu mai e whaasua ai ma whaabasenga ni lei whaamtalanga nei ma elfo i oi whaitau whaatau ia ele a wanga ngōwhia lo fina ngalo ele apa ngōwhia e langono lo tino pe e whaalongwa ma nei e ta e sa le leia ai leo mafau pe ai se mea support ai pe sa o le whaamtalanga o vai nga la le Trump o te le se ta watu this is why I'm going to exercise my civil rights my right as a citizen of America and whaiana like ko maanga i le ta I mean Samoa au ka ko whaianga me ka kai you know kai ya our relatives au i malo America you know we can say o telo tangata la ya Trump o tangata ele lava le laso malama awai le lava le laso to mai e whaitau wai e whaalongolongo ai ma whaapastenga ia whaamatalaanga tangata. It's a big problem in America but maybe about 22% of tangata adults you know from 18 to whatever ele o la ma loso le laso whaitau ilunga asu leia 8 in Samoa, New Zealand, but that's 7th grade. 7th grade, 5th grade. Yeah. In Lima. So, o mea mtau kia lea. Yasa, kwa kelo ngako Amerika. Ele literate, ele malama, itu singa e lunga atu the level 5th grade. So, awhaitau la, wala tula ma niau articles wa niau tu singa e lunga level university. Ko kero ngā kai ele malama so diversity la e mawhai ai ona au tātou mālosi e whaasābua ai whaataka inga tātou nuunga tātou tangata ai diversity wa whai ai ona whaalihiu ia pokalama ma whaamatalanga e so se matanga ruenga so se me whanana i matanga ruenga o se whamalonoina o tele ala in the whaalihiu ia brochures wa whaamtalanga tau whamalolo ina ngana ese a tangata ia i tono Amerika so te rifo ila o pokalama ia o ia rifa asamoa ina o whaamtalanga ia pokalama la leo mana o ia Trump ia ta kiti ua fta ituto ia ave ese umana mea ia ona tilia lea ona numi o telefoi Amerika le na o Samoa e o la tūlanga lea e ngata le whaitau malama i whaamtalanga tusia i le 5th grade level te le lopo ala ale tau sanga mai i sila ma Samoa ma Australia o the 5th grade level I think kids are about 10 years old so Sako Waikainia between 1, 2, 3 standard 1, standard 2 That's right. Awatua la le presidente malana maenga. E faitala le moni I tangata nei. Italia awa. Why do they want Trump? You know, Trump he's a big man. He's got charisma. He's funny sometimes. But ele mafo faula I ta tone ele faitau famtalanga. Ala utistala mai sivaenga.
Ilea a Trump mamaski fai. Te lela yanga o tangata moe Amerika. Awa ele papea. A tau pokalama Trump ko papea mai lea. Ya, mai a Republican le supportinga awange ifaya inga. Faya nga la Democratic. No winga tangata wa uya te le te pokalasi po te Republican tu to sasi. Au te le lea al Democratic because tangata posto lai fa. Ia, tangata umal malama. Ai mai se tangata tofa. Pai malea lofa la so nga wenga. So o DEI da. O aman ai tato. Asa to le te ela iai go out there and protest. Pe o whainga tangata mua ma tangata maori lai whai lato maal o nisi la ia mele o ia tato la toi fo i tua. Ia, ma maolole befo ngale wale kango lima ia, pe tiki popo. Batu whaftai, tiloma, tawtaru whata siman, la yo tuel nei na sa peto e dua e kone o pokalame ma tuel whaftai tau no mai e whai ungol ta pokalame ya lele o le aso ma lo pulo le wa to ato o lo pulo whai a onga o to la mai o la mai ai nga whai a onga pe o dani Vale nga fatea a falongo atu ye me fale tonu fata te lo tanga tele te falongo ye te sepe a fata awale ngu te lo ya ni upo awale ngu awa ngu lo no winga na ko te supportinga ia me fale tonu ye te mai pa sai fata tala mai fa ya onga sa mo pe awale sa mo Ato whaalongo atu stele ngana lai tauta lai tangata ile bus stop whaatao. Mai awha whela pe ama pasimato. Awhasi ai pea alea ngā alu la koa. But make it, correct it o lea ngā ngana po le ngā wana ngā whaia onga. Ia o la wa ona whai wala wa tauta langa nei sei. Ei te lea dani wa wa umal seini. Mole nei aso ia a tonu foi e te sia no e te fa wa wai ta samanga ia e fa to fa atu ile mal au fa fonga ia fa te lo samo se tananga nam tuloma lo au doctor lo fata simanu le professor ma university Hawaii ai ko ju pusala ni ko itu vai ia fa mangalo mai ko tol tai fo dai mi se na tu yam ai mo nei tani ma ni putai sei fu Radio Samoa tasilima ibatolu Radio Samoa. Tasilima itu.
Ya, lo se bali bali tebe le wati de foi tebe le tai ao le ua to e ono minute na talo le tu la e se fulu. Ya, la ufa tasi mai le sungal fo mai le afionga ya Dr. Nua mo tatu le nei tai ao tu langa fo lo ye le tu tu la langa tatu fo mai mo tatu awale so fo malo ina mare fo le wa matabe ile tatu po kala le tai ao e tau fo ona e si le fia ila unanga mo tu tua. Ya, mo tatu ya Dr. Nua tupai ya lo fatu mai lunga ina le Better Drive Doctors I mangele fatalo fatu balenga falalo ila ofionga fatu polo ofionga fo nei tai malo se fo boria alo se fo manu fo fatalo fatu lo ofionga ya fa pe fo ile fa funga that's no nei tai malo se fo manuia la usunga fo mai manatolo manuia tai ao ia ai ono lo faisi pisi ala ofionga tulanga o le telefo o la tolo anga ia tu mo le siakino la tu ngase ela fo tuel dei tai ao ori vai nga ton fa ilo mo le fa fonga tatu watu no mlenga nga fa lalo aftai lava o fia fa manatu atu le patanoanga le ma Dr. Cyril vai fo tai ile isni vai aso tu na atu ile fatinonga matonga wenga o ato tele o nisi o mai o tulanga le mato temi ne elo ato toy numero 4 mai tama ia e servicing ia mai so o lala we fisu ia inga te tonga matonga luenga fati nunga na luenga ina faita fuso swani le manager le tango io le workload le demand o mai ia mi se foi la fati nunga matonga luenga o le lisia swinga le fata we ina lava ma le la fata no le I would like to mention o le taimi le bili mai fai appointments o le facili o telo nisio la to le fia pe facili la to ma so fanga venga ma fu anga wa lengo mai vai fu mai awa lo to tele nisi o le fanga venga lo ye to si ma ye tengo to si mai pasi mai se fu o ye fanga venga le luma le officer e ma fine e mo so sign o menga le fi facili fia ma malama po le ko ma fu anga le fia mai vai ia o le amta o ko le fia mai vai fu mai ta wa lava lan fai lo mai pon mia po se betau manua po le ACC po se injury ia nga po mi forms po se tu si fo na mi lang ina so se mafu anga lava ia po le saki masani lava nga se tu ma fa le ala pe awale ko ka mai ta fisi la kumisi ai fi lo le mafu anga tsawai ona ma fai len fasi no to ni so lo fanga wenga so swangi fo mai fati no nga wenga ia hello ya sana mai doctor from what yeah so I think it ka wai ole mama le tunu ele fati ngol matonga winga maswinga lo I ol kom fai ia fa le fio swang fa nga matanta finga ngolo ia ina fa fango fil finga ngol winga awal tota mai FSC lo si wal fisili lenga e fi mamlama fa mo e fo swani e fa sin tonu e session ba to finga winga e pakingo ma nga ko nga upulai lai fi so me se fo swani tawe vanga le wa fa so malo tatu watu no langa le fu tatu o swing or tau tatu tilo wa amata fu tatu o mai le amata na suile tau lato ya la telefona afia I tatu le ngase le telo ngase pe ona ile fu lu o tali ate bi foi nei doctor te va I wa amata fu ona o nei fana witi te bi nei fana witi wa amata o la se puinga mo nei fana te mi nei a o le wa a fata pena tu mo le tau malulu sa le alo sa noanga le fai gaming le yo lo ama ka sui mele ka awa mai tawina le to telo fana witi mai sana ta ila tawiti ama mati ame tono le daycare preschool pe ngala ko kele la pipisele ia siama ia ma sanyo le flu viruses ma ko nga virus is la va ale fotuanga la na mo mai daycare centers na pe I matu apa pe mai ta fele supo kali e taulam tong fai e fa ku le fale awole ba ku ma kwala ba ku mix fa kasi mai mai pipisele nga abelo pe tenga la to foi fale ma pipisele to ya fa mai o lisi meta awole a ko mai ka nga lo pe e ko kele la tunu il covid o le la vai e so solo ma pipisi solo covid ai ele anga ole o kelo misi wale ko fai la ko tests pena masani ai awala man ko wale ko mai fu ele ina maloia e kitsi ma masani fa nga fai test so sisi la veu foi ma to ina venga pela pe por local na pa fa misi nga fa ka la ko test ko this foi cost I think a lot of tuanga ele atu
a whapea lava isi si whaia le popo fulua ka kawhi le isi e ka ua lava le whai o le test le ngā wai e mai se lava la i ale whanga ke ka maiki au ngā tō matutu alo o e mai tū mau beo mai ka paku o le mai whakawhaka o le mai suka whaia le po e ngō fie mai vai whaino stu lang whali i tūnu pe atu ai o na maua po le pe a pe lo koviki wale whai whala au e whaina ino le singa ato ne e ini se le o malama i ai le po sila fia foi. O tātou uma tātou Pasifika a pela o maoli e 5 tau sanga ngai luma. E ma whai o na maua fuai whala au ia antivirals. E whanga le whai e kule e ingu mo le 5 aso e fisosoangi e kausi a mi mo le koviki. O le au ngala whala au ngā. E whanga le 5 aso e ingu ai. Ai kuse whai ki ai le ke leo la fianga o aunga o le mai o le COVID. Ai le ngako whai ngaka whai ngale inga e puli keimi o leke mai instead of going 7 to 10 days, you can just confine it within be 5 aso le keimi le ingo e whala au sa soangi. Mai sa like I said, o i lako uma 5 kau sanga i lunga e mwhainga mo a fua e whala au nga. E kawala nga ai ko family doctor po GP i whai mele kalawa e awe whai kalawa i whai mele i whala au ia. Malo va te tele lava le sunga fo mai ni tai au le failo te lo vaenga pe ona ye ni fa fo mbel tatu watunu ya me se foi nai pui nga mo nai fa nau ya mo le to tele fo tatu na ya malu pui ya tatu uma lava mai te lo fa mai pe ona yai ya ala fa tu ya ani si vaenga fa mai el tapo kala me nga fa lo sunga fo mai no. I think a book bring ma sani lava, you know, lewa makan sui malikau. Make sure lawa up to date umai a pui ma sangi fa, you know, tamaiti fa nau ma malo. Ya me se foi o lele I fa solonga fa o tui pui fulu. Me se la to yo no ma tu alo mo wei I ngase tu mau. E tawa make sure like up to date umala ko pui a wale yo umele kau malu ma pipisi malu singa fa ma. Ya me se foi la kulanga le COVID. You know, e ka ua le whai o le test. Ia no ki ngoa I la ia le kulanga e kaunga ia o ale konfikinga. But le isolation whai ama pupuinga o la kowi a watu a inga na i na kuke mo whakasi whai a mai se ai kaunga makua. Ia mai se whanga na iki. Malo whaftai tere lava lau sunga fo mai takta. Te le lau tau tua, te le fo i lau sao tau ngolongo, ia wale pui ngol se fo maloloina o le tātou wa tunu, ia bese fo i nei tātou ta mamtina, mari to te le lolo le atunu o lo anga i atu, ia wale wha ngaina o lau tau tua, ma lau nanga ai whaftai te le lava mo lau sao nei tai au, leua amatai le nei vaiaso, ia e tau o fo i lea mo tātou, ia e moni a te le tiute manga luanga nei vaiaso o lau sungal fo mai. Taila ma noa ia manuele aso, le ata lo susunga ia, mai se fo i le au whafunga le nei tai au. Ia le lei whaaftai maria wha nei tau sei fo mai maria. Ia, sei fo. Ia, sei fo, ia. Wa ule nei o kāsu ti alu, a wale sui ale ngila wa ule ki o. A eva mai ina se furu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. E whaatalo whātu tala whawala Radio Samoa ele nei fo I tae au alo maia o talo le asolua. Tala tomua, se lau fo mai fo au mai whafo whaatasi ma le lua se lau valus fun ma le 5 miliona tala le o whaailo mai ele malo. O le a si iti ai au nanga wha le soifua malo loina. O le nei fesoa soani a matalo a ia mai le masino iulai o le tausanga nei ma e whaawa wai mo le tolu tausanga. O le whaasila silanga le nei mai le palemia Christopher Luxon whaatasi ma le minister o le soifua malo loina Simeon Brown Ananafi a o whaailo ai suinga o loo a ngai ai le malo e whaafai ngofie ai o na wa ai fo mai whaale ainga. E se mai I leo lea fo iwa wa ai ia iai nisi o whaamanu ianga mo whale mai la I tua lea e a ngai ai tangata mo fo mai whaale ainga ma ia whaau popo. Leo o atu I le wha se lau isi tausi mai iu I tausanga ta itasi a mata mai le tausanga lava le nei. O totono le tupe tele wa whaelo mai o lo o a fifi mai e fo I le whai o le Digital Health Service, luas fulma le whai tu la, fitu waso le vaiaso mo le mauti noa, o lo maua uma e tangata fesoa soani tau le soifua maloloina, ma ia lava le au whai ngā luenga. O le se lau fo mai wha au popo a o tawina I atunu mamau o tā ua, e a matatalia aloa ia I le taimi e lesi talai e ngā lua I totono New Zealand. E silia ma le lua se fulu ma a wha manatu I le whanua tanu I Hawke's Bay o leana wha lea ngaina I le wha ai unga le vaiaso. O lea wauli o lea so sa, leana maa wai e leo reporti ma e fōlinga mai. O leana wha leanga I le pō o lea sato nai.
O le whanua tanu lava fo ile nei e tasi o le ana matua I longa o na whaaleangaina e le whao Gabriel I le tausanga e lua fe lua tolu. O le reporti na sau I tua ana nafi o se whaanoa noa nga tele le community ma o lo whaasolo pia nei so e suenga a le ofisa o leo leo. Ua whaita waso nei to e langona le Pacifica Festival I Western Springs I Aukilani. O le aso to nai ma le aso sapi o na masani ai pol kalame o tausanga taitasi. Le a fo I watapena I aile to atele o le au whaafia o fale ainga whaapetanga ta Pacifica e mafuta ai. Silia malitasi a fele au whaafia me atunu e sfutasi o Pacifica. E au fiai New Zealand, le atukuki, Fiti, Hawaii, Niue, Samoa, Tokelau, whaapetonga. E se mai whaafianga o le ama ua fo I le avanoa mo nisi o tala whaamatala ma ua onga. O lo o fautuaina le whaau ngā o whemalanga I ngā lautele whaau ngai trains mapasi o no le pisi tele pe o na moli mawina I tausanga te itasi. O le Pacifica Festival I le whai unga le vaiaso le nei o le tolu sfulma le lua I leo tausanga talu o na whai. E whaatoluina le tau na whaalu e toe whaalelei ai o ngā paipa pāpā I Wellington e whaatusa I isi vaenga o le atunu. O le aso nafi na toe whaailo ai le pūlenga o le suawai o Wellington e le Wellington Water ma o tau nei o lo sau ma le reporti. O lo toe mawai o le mafua anga o le le ai o ni fua whaata atitia e pūle ai tupe whaalu. E iei taimi na tuua I ai fo e whaapeolea na ngā o ie se tasile o whai ngā luenga. Whaapea kone karate nei e whai ngā luenga. Tupe ngoi uta ue whaapea whai tau se fulu wafe ma o le fo I ua whaamalolo leo lo tuua I ai ma ua su e su e leo leo. Whai mai ai manise o pule nuu o le whaalave lave wa leva tele o na lefi o whaalongo le pūlenga o le suawai o Wellington I lana pūlenga nuu. Whai mai le pule nuu o Wellington tori whanau o le nei reporti e matanga ma ua tangia mai ei fo I le matua I mo o mia o na whaia I ai o nisi I loilonga. O le reporti na sau itua wana o le au te lengo so e so enga na whaia ma o lo whaatali le pule nuu I le reporti atoa. Ma tala whaaiu Whaai loa leo leo le popole a o sa ilia pele li ilua sfuma le 5 tausanga o mangeli au kilani ma e whaapea o le ana leilo mai Blockhouse Bay. O le aso wharai le tālua I le te o le fitu I le afiafi le taimi muli muli na vaai ai ma o lo o ia la e ina. Le huri lanu efu o fuvae lanu pa auli. Whaapea se e vai toso lanu uli. O se tasi e tele lava ina whealua I tutono au kilani saute. Ma o lo o mia leo leo whaapea lo na ainga nisi whaamtalanga mai e o lo o sila fia. Talanala Radio Samoa, manuia le nei tae au. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa. Talo falava o eti Fuimona McCarthy, o solua vai asta itasi mai sfulu li tae au. O lo au wina atuai le por kalame to te pai le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai le telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana I manuia o tātou ainga maloto I fale. Manatua le por kalame to te pai le ainga whaatasi mau e te Fuimona McCarthy. Ia solua vai esta I tasi nei le sifulu le tae au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai watolu a mo. E whaatalo whaata mo le whaaloalo tele lava I nei fo I tae au fo. Vi ia lava le li, pai fo I tue maua le nei hawa no tāua. I lana ta inga mātango fia, pai fo I tue maua se whaapoponga o le tātou por kalame I vai esta ta itasi o le tue tepa le ainga. Ia I le nganga maulalo e wholofa whaafeilo I toa I le pa ia mawalunga o le tātou o tunu Samoa I o tūlanga whaalupa Samoa mai lava maunga te tele se I o lava I maunga iti le mwhaifo na whaangaloina le pēnā o tāpua inga matara sanga na I o tātou tua asina sina o mātua e manu iai mea malava whaaftai tele lava iau tau te talo ma tāpua inga whapēnā o na iai pēle alofa o le atua. Ia manona file mu ia te outou. Ai mo moli te le atu le whaafitai. Ani nei por kalame ia te outou, a wā outou lava. O ni se sili o na tāua I te tonu foi o le nei por kalame o le tue te palea I le ainga. Pa whelua I ma le whaaloalo foi au whainga luenga le atua e o lo tala ina le tala lelei e su kiviso. Pe lava se tafa o lo whapena na tau tuai o le lalolangi. Iona ye le tātou o tinu pele o Samoa o le lalolangi atua.
Ia mai se foi tonu o te aroa nei, wha maa lo lava le ngā lulu e le au whai ngā luenga. A le atua, whaafitai le tautua, lo tātou ta paau le langi malona whina ngalo, whaafitai le ngā lulu e. Ia mai se foi e na ngā lulu e te usanga e tele, o maa lo manu mai. Au pe lava na o avatua o lo o va ia lava au, le whaapena na so tau au, le soani, mga lulu e whaatasi matatalo, e o maa lo mai. A wale ngā luenga le tala ino le tala le lea le tātou ta mai le langi. Pa whelo i mai whaalolo i mātua, ta mama tina, ainga malama, pa malo, ia le nā fu mai atu, mo le to o tele o nisi o nai ainga, ai mai se lava tono tātou maotama, pale, ia o le pisi e taia o wale molina, o le whanau ia onga, tu i te pai le ainga, o le ala lava lea pe o no te usila fia, le ngata le nei por klame to te pa le ainga ale nei ala leo ia se taitasi ia o le sosani e tulava tango pa manatu mo le faaloalo ia te auto ia awala fo ina ia lo whanau mo fe au mga luenga ai meiste o onga pa malo lava pe lava e mafuta mai ai so se tafo le langi le tunu pele Samoa pa fe taitele lava o le tatununga e uia al por klame o lo fata atia mo nisi le nei ai o te talitonu o lo whangu foi, ma batu se la ngona, atonu e whaamanatu foi ma le whaalolo tele lava, ia te utou umalava le tāu o tātou ainga, i le whina ngalo o le atua, o le tau e peo na tātou whaamanatu tu e tepa i le ainga i le bā o mātua ma whanau, ia ai meise foi lava, i te tonu o nuu malala whanga i kāle estia o lo tātou wola ma soifuai, pa whelo i atu, ape nao na abatu fo i le nei tai au. Talo lava i whamanuia le atua i ainga umalama, lo ufitia le au pong sao na wala au pa ia le atua. O te whaaleo le vaenga nei tasi ale taimi o te sawa ia au lunga le porkalame. Ale tau te pai le ainga i vai stata i tas. Le whaamaise atu ma le taele o lo loto o aie o lo whapena na fio mai. Pai malanga atu tu e sauninga. Tono e kālesia i nuu i whafo o wā o tātou e kālesia o nuu lava i tau ia ina utufia lui mata malingi, mana tō pēa whiong pa ia leli, mapu atu i ona awa lofa, whai mai o lava le oti, i li te aile a lofa Yesu Keriso ia i tātou malama, pa pēnā fo na abatu whawheloi. Pa malo, pisinisi a inga dasi fo ilea mautau awe nei por kalame o te pali a inga. Whawhetai a manuia lo ainga. Whapena fo ina tau le leia atua ia tātou ainga Samoa malama. Whaeaina o le alipi sinisi o lo whapena ona i tautua ai. Whawhetai whamalo, ianga le lei pia le atua i eile tō wha, ma le whautautanga le lei, ma le poto mai ata ia. E manu iai pisinisi pe ona whianga iai, whawhetai tele lava, e se le tele, e ona o avatu, Pio e whaamatala le telo pisinisi o e o whaeaina i ngā luenga ese. Tu lai mai foi, o nisi o vaenga sa leo o iele i lo o tātou tangata. Ia o mawhai na whaatula i mai ma avea lava o tātou tangata. E pūlea nei ngā luenga, whaata i whaamanui e tele lava le atua. Ai leise ngā luenga i whaatawa, i o ofo ia te oina o ie lava lau taxi. Pa malo. Whawhetai ale nawa e ngā lue lava oe i lauta avale wa mai e le li i ate oe. Ia whaamalo lava ai so se ngā luenga. Mai ate au lava ia. E le ai se ngā luenga e whaatawa. E le atua. E tofu lava tangata ia malona wala awina. Mai whaatai i o tātou ainga na tito mai lava le whatu le titonu. La iti mai soifua mai o oina whaeaina e le atua. Ai tofu lava le tangata malana wala awina. Ma le poto mai le atua, le ai se ngā luenga i whatawa. Ma sani na whai lava lau tala. Po le loia, po le CEO i whea, o le ngā luenga le utine le e tusa lava ma le tangata le tulau lava le cleaner. O lau ngā luenga le nā whaia ma le whaamaoni. O le nā wa e alu oe po le ale ngā luenga lo e kilini ina te tonu o le ofisa e tā ua fo e lau ngā luenga i le whina ngalo le atua. Mai e le atua le mahalosi i a te oe. E tau sielo ainga ai whaafitai ngā luenga malava i le nei tai au mo e o lo mafuta mai o wai e lava nisi e whioa ai ai le taavale na upasis ai whaafonga mai i tātou a la leo whaafilo i atu ma le whaalolo tele lava. So se tasi lava o mafuta mai lo ainga. Vi ia le li whaafitai o nei tasi lava le
tai au le nei por kalami o le ala fo i lea e wha umi ai ma lo wha alolo tele lava se wha whēroa ai ia te utu uma lava. Upu le atua pe ona masani ai e whaitawina mō tātou ainga uma lava. Tā ua lava whionga uma pa ia le atua ai mo le nei fo i tai au ia e mai ai le li i le upu e fonga i nātu e whaitawina mō lau wha fonga e meise fo i lo ainga. Lau tusi o salamo e se lau lua su ma le valu e whapea o le manuia o e māti tau ia Iova. Amu ia i lātou uma o e māti tau i le alii. O e sāwa vali i o nāla. Awa, e te ai i mea e ngā lue ai o lima. E ia te oe le manuia. E te ia te oe fo i le lei. E a vela wā vāpe o le bine fua tele mai i te tonu o lau fale. O lau whānau e pei o tamai o live e vangavangaia lava le lao ai. Whauta e whapea o na manuia o le tangata e matau i le ali. E whaamanuia mai le ali i a te oe mai siona. Ona e loa atu lea le manuia o Yerusalema. I aso uma o lo wolanga. E te loa atu fo i le whanau o lau whanau. E ia Israelu le manuia. I whaamanuia mai le atu e le whaitawina o na whiong pa ia. Ngā le mātanga o fie ma le matautia le alofa o le atua. I e māti tau maawa i a te ia. Whaamanuia i lo ainga o lau whanau, e mai o whanau. Ai mai se fo o lau wāwā o tu inatu. E le atua i a te oe. E te tonu o lo ainga. Whaamanuia mai o upulava. E a mai ina ia. Pape nā o nā. Taita ina i pia ma whaamanuia i pia le atua i te tonu o tātou ainga. E whaamanatu ai fwoi o tātou. Tiute i te tonu ainga le vāo mātua ma whanau. Mai se fwoi le tina le ainga. E whaatawa ina le ainga i whinangalo alofa o le atua. Ale mea sili on whaatawa ina o le māti tau lea i le atua. Pi ia lea li i whaapteite la whaafelo e tuma le whaaloalo i le tau whaatiatia. Ia o ia māte ngā luea te fwoi le nei taimi pe ona. A mataina fo ile na taimi au nai tātou o tino, vai fo ile au nā le sungai, e wa o male tina, ia vi ia le atua o nei lava ngā luenga uma. Ngā luenga vi ia i le atua i tofu tangata, malona banga a wina, pe ona whai mai ele whiong pa ia le atua, tofu tangata malana tāleni. Pa o ngā ina ai le eiste ngā luenga i whaatau waa, e le whina ngalo o le atua. Ia, tātou pokalame ne tai au, mawhau lava nei, vai aso ananafi. Ia, o le afo e se mea o le atara noa iai. E whapesa o tala i nei tai au. Mo le pa ia mara malu o le tātou o tunu. Ia atonu, mo le mātou wala leo nei. Ia, o le tausanga le nei, o le masina le nei. Ia, o le ona o tasi lo o tai au, ma le taimi o tisawai. O le ala lea, ia atonu la amata mea ia wa. O le o teilo o le whai ungo le vai aso nei. E atoa ia le luas fulma le ono tausanga. O le au nanga ale ala leo le nei, le whai ungo o le vaiasto le nei. Ai ona o ue tasi le tūla, o manatua e tāua tele ia tea. Awa o le luas fulu ono tausanga o le ala leo nei, o le luas fulu le ono fo nā, o le au nanga e mesi fo kalame ale tue tepa i le ainga. O manatua le nei tea, se tue wha tepa lava i tātou, toni o tātou ainga ma le whaaloano. Wha manatuina nei tausanga i tele. Awa o manatu. Iei e se o ngā o le ase whawhangu o le atua i lou ainga. Pe o upu tomua o le nela porkalame o le vā o mātua ma whanau. Ina ia manuia o tātou ainga. Ai whamoe moe ma whamoe mua le atua. E mea umalama a tonu e le o pose lilo i lo tau sila fia i le nela wala leo. I le mailaba le fuaina mai le amatanga. O te whaaftaila o tō manatu i nei tau sanga i tele. Tō manatu whaaftai le sunga i le pule po le sunga fo ia lui pon whaasio. Mal whale tua ia ane. O te manatu nat fo ima o manatua. Le ta mama tua ia ene sa ngala. Mai le amatanga vi ia le atua. E ui ina ua whapena. Le o pose lilo wala awe le atua. O langona ia te ulawa ia. O le mea moni lea o te whaaftai i le atua. Ona o moe mitinga fo ia lea au ona.
wina mai e ala ma whanau tūlou le sunga le whapengainga ma le whaletua. Ai le sunga i toi ina ai maise le whaletua ia lilia. Ia le ali, moa ula le nei tai au. Ia, o leo te manatuai ona o le vai aso le nei, o manatuai e tala noa. I le whawhangu ma le alofa o le atua. I le tala whaasolopito mai o le nei i ala leo. Ai maise fo i le nei por kalame o le tue tepa i le ainga. I le paia ma le mamalu o le tātou watinu. O te mara sinatu i le tele o nai tua a sinsina a tono o whaafonga mai. Le te muliani o le atala tā telefone e tā ua tele ia tea. Mana tua foi. E le ngata o se tala e avatu ia tea o masitau mo whainga vai ia o lava le tina ma le porkalami. A le tele ia o tau finangalo mātanga o fie. Tele o tau langona. Na fufonga ina mai i nei tau sanga e tele. E whasosoani tātou porkalami. O te tau mawhai e tuwha atu i nisi o taimi, ai wala au mai o tau mawhai loa mai nisi o mātanga o fie. E au wala i te tono o tātou ainga i tūlanga umalawa. Pio ni tau mawhai e ne porkalami ale toe tepa i le ainga. Ne la aso, o te manatua, o te pawhetai i le atua, o te leia, a tono la, o leo te manatua nisi o tātou mātutua, pi e māsani o na funga ina mai, tau sanga i tele, i o nisi fo i tu low lava, ua whapena o na māli liu, a e le ngalo i ata ita i tu low lava ma le whaaloan. A o nisi nei, o te manitua fo i nisi o te mea tau o soi fua lava nisi, pene esti nā matua le ia oli, te manatua ina o oli, tasili nei tina, e wala au mai fo i e tele o taimi, o toe se mua, tasili nei, ia, to se moale o watu le iwa sifulu tau sanga le neitina. O te manatua neitina fo i pei o lato. E whaani mai o lato finangalo. O lato langona a wālava i le tāua i tonu o tātou ainga pe o na avatu le whauta leina. O so mātou manatu, se manatu ia tea o male. Porkalame, a o tau finangalo o lo fonga ina mai. O te le aise o onga ma se fisosoani. I te tono o le tātou porkalame o le tue tepa i le ainga. Ia o le tamāia tapu o te manatua. Tasi le nei te manatua o na pe ese le mānei o tau sānoanga e whawhangu mai. Ia o te manatua foi o e lepe o te i loa nei vai teimi lava o lo iei pe nisi o tina ia ato nina. Nisi nei o tele foi tamatua a sinasina. Ai pe o te langona i le nei aso. Ona o leo o lo tele nei tau sanga. Ale tāua i au tau finangalo. No tau whafonga ina mai mea e au ngā i tono o tātou ainga peo na watu. E le ngata o sa utala ma le tau mwhai o tūwhātu. Ai te leo tau sao koe o mai. Tina ia loto mamai nisi o teimi. O tele ia o te loa, o tele lava e bala au mai ma whai loa. O lo tau sao. Ai o te whaftai fo i tele o tau sanga i tele. E le ma whai o na whaangaloina i a te au. Ne por kalame le amatanga mai. O le whaataua ina i o le soifua maloloina. Mai o te loa te o lua ni tina. Tamai tae po whaletua tau soifua. Recognize fo i le maloa la ngā luenga. A o nisi nei o whaletua po tau si soifua. Sa masani lava ia te au. I ia taimi. O le ngā ua lava. O le stunga lea po le whaletua ia tae i vao. Siniba, ma le tua ia vai whangalua nā seri. Pe o la uane o atono le whaafonga mai futu o tele o tau, mai tau sanga e tele o mawai. O te manatua o tinane sa tapa iai ma fio mai tu lou lava, suafa. Ma avatu o la fina ngalo so soani i o tātou ainga. Mo o manatua, o na pe ia tauia, o le i lo fianga whaatina ma le porkalame o le tuatipa le ai. E celebrate ma whaafetai i le atua. O na tasi nei tina i longa. La tuwha mai i tausanga o mawai o tina ne peona o wabatu tai i bao siniva. Ai maise o vai whangaloa nā seri. Io leto te whaafonga lawa i tele o teimi i a vai whangaloa. Ai mai le amatanga i tausanga i tele o mawai. O tasi nei o tausi soifua po ta mai tai tausi mai. Sa su mai e tono nai ala leo o ati nai e tono au kilani e whafonga i nā tau sosoani o tātou tangata i tautua.
Tele foi po ino o watu ele whain whaangaloina ia tiau. Le sunga le whaiwhi au ia Mika. Reverend Fitu Mika. Tasi nei maenga tau o te manatu. Toi te pale ainga. Te lelo tau sao. Te mana o lawa o nei tau celebrate whaatasi tātou whaafitai nei tau sanga tele. Sunga ia Fitu Lima Mika. O te manatua manai o na alo nai te nei te to tolu. Mai le lai te saulawa sunga le whaiwhi au malana ki tara. Yo i nei ia na fo ia so pena ale iwa le sifulu ma le lua taimi fa tala launga e sua tu lava le sunga ia Fitu Lima mana yo nalo te neti e tale ki tara ma vivi i le ali afta e tono tau sanga te ana o bala o winai le ta mai ta yo ani puletiu atua watasi nei te nei titi tulo o le o matua nei o falona atasi nei te nei titi salatu e vivi i ai e le li i matala na ki tara whaafitai i le atua. O ni mana tuntunga ia ta o le whaafitai i le atua i nei tau sanga i tele i nei Port-Kalame. O na o tau fina ngalo, ma o tau umalawa. Ta te lelo tau sao taua. Te tasi fo i o alo pe o na ua watu. O le tamaitai leo Janine tui vai ti. Pe o tamaitai lea, e tele o teimi fo i tau te pele ainga ia. E iai fo ia. Aina, o fo ina whaonga ina fo i tulola vai tō tātou wala leo nisi o teimi. E tō a tele i o alo ma whanau, o nisi o whai malanga atu i Australia. Ma tunu e mamau. O nisi o alo ma whanau tamaiti, sa whapena na whaonga ina, o lātou leo ma lātou wola e whai ai vi inga o le atua. Tasi le mea tā ua ia ta. Tō te pali ainga, o le whaonga ina o alo ma whanau sao mai, tō tele tamaiti o fo isia o whanau. Pai masulu whapena, masiona uso o lusa, matamata i o akenes. La tau ne o te neti, o leo mātutua ne wa avea ma leaders o praise and worship teams, wa pepese tonu o whaia pese e kālesia. A o nei tamaiti, ma nei te neti, nau mai te tonu le ala leo o la iti lava. E pepese lava, le Port-Kalame a le tūtepa i le ainga. O lea ia tau neta o te whaafetai, o te loa e tele tāua o tau finangalo na fonga ina mai i le tātou Port-Kalame. Sa o tau whaasoa mai ei. Ai o te mana o lawa o le nei aso. Lasa tāua. O te loa i te misa whaatino ai e tātou Port-Kalame. Lea lo whaalol pēr lawa foi o le Samaria angalele. Whaafitai o tele ia o nai ainga i whaamanueina o te manatua. O mea whale o mea whaapena. La sao foi na tu tonu o nei Port-Kalame tau sanga i tele. Peo na o watu o lusfulo no nei tau sanga o le whaiua le vai aso e amatai. Ana o manatu. O na e tā ua lava i lo loto. E nei tau sanga i tele. Ma le alofa o le atua. I o tātou ainga e awala i le nei Port-Kalame o le tue tepa i le ainga. O tau finangalo na fonga ina mai ma whaalia. E au ngā sa whetu wha i ai. E te lelo sao o oele nā ia te o taupe o na o tau whai manatua. Nisi a tonu o lo whaafonga mai le tō tele. E o lam fo i nisi o tū o New Zealand e māsani tala no mai fo i la tau ia. E whaafonga lava fo i la tau. E te le fo i lo la tau sao. Tufa ina mai tau sanga i tele. Sa fonga ina mai o tamā. Pāpena o na la tau sao no mai ma tufa mai. I te tonu o tātou Port-Kalame. O lea vi ia ma whaafetai ai le atua. Le tū whaaleanganga. Tā tū whātua i foi. I mea le lei umalawa pe o taimi. Taimi o aso maliu. Taimi o le kirisimasi o vaenga uma. O aso tamā, o aso tina. Alo o tau mwhai pēr. A e te lelo tau sao. Ma o tau so au tau sao noanga. O tau whautuanga. O le mānaia ia. E le mwhai na whaangaloina. Mai o le nei aso o te mole la malo whaaloalo tia pe a sai malo finangari talaina le tātou leina. E wala au mai, tufa mai, le a se tāua ma se manatua ia te oe o nisi o tūlanga. Pe ona iei te tonu o le nei Port-Kalame, pe ona funga ia, pe a mai a tātou whaasalau wha business, le a whamuni malo whaaloalo lava lau tō whātia tia. Ai mole nei teimi, e ese le alofa o le atua pe ona o watu. O mea alofa wa amai e le atua i lo ainga mo tātou ainga. O whaamanuianga ia. Kai mai le upu le atua o e umai māti tau.
ainga uma o e sa babali finangalo le tu o le mea fo ile fa mua lava le nei por kalame le ala fo ile tau fai ma le fa ala le tele lava o te loa o lo fai tauina le upo le pote o lo la ngaina I tonu o le nei lava fo I ala leo o lo fa pena fo na Yesu ngai fa fingainga o fai la o lo fo ngaina le taimi ma le taimi alo tau fai la fo ia o lo fa ala le tele ale amataina nei por kalame e fai tauina fo ile upo le atua ona e taua fo I lo loto o alava mea uma tātou te whaia ai wha mua fo I lava le atua I mea uma pe ona fai tauina fo ile fiong pa ia le atua e amataina ai fo ile tātou por kalame o le tui te pai le ainga la se au ngā fo I o le nei por kalame mo oe ale a fo I sau fautuanga por sau whaasua mai I le nei aso a wale wa e sila nei wa e whaafafonga fo I pe ona o tāua o le whai unga o le vai aso I la unga whai tau o te mai tau wina I le aso ma le masina o tau sanga I la unga whai tau pe o le pa sao mai a o nisol fonga le ala leo ai o le whai unga o le vai aso nei e atoa I ai le luas fuma le ono tau sanga o le au nanga ale nei ala leo o le Radio Samoa o tau sanga fo ia o le porkalame ale toe tepa I le ainga e te le lo tau sao e pa ia manu lau whaafonga tāpua I Samoa na e wala au mai na whaalia lo finangalo na whaafonga I ai le stangata e ofo I hatia uia o nisi o taimi o te tufatu ai tau te whaasoa mai I o tau finangalo e ese le tāua tau te whafangu mai ia tea o whafangu au whaafonga I nisi o tāua tūlanga umalava I le vāo mātua ma whanau I me te tau na mata I tuina o me te tau tātou tuli loaina ma tātou tāma mo e whaatasi I mea lelei a lo whapena fo o nau tau whamanatu mai I nisi o taimi I mea te tau na tātou alo ese ai ese le māneia e o lau fo I whai ngā malanga te leo taimi tau te whamanatu mai o mea mata I tuina pe a whai malanga atu lea mea ma lea mea o tau whamanatu ma mea lelei uma nau tau whaia ia o la atu ina atu lau sunga tia mo tātou asa lau whapisinesi whamole a maea e te tala lava le tātou leina I le nei fo I vai aso se I fonga mai fo I le tātou e tātou whafonga anga tāpua I Samoa I le nei tai au ma le whaalo lava whaatai Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O lea ua tatalaina nei whaatalonoanga mō fofuanga whaatausanga ala pūlenga anu o Aukilani. Mai mātou te mo mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana I le akhavousay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalo. Ai le ia ulia lea so lua valu o mati. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolo se lao Kreisau Frodman Rewa, pe faso tai mai le matou telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisilimo en po alofa. So fase fua. E le whaingofia le soifo i anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo nga wai nei. Ai o te pera ina le Digicel te whaabitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for waile tai tasi e 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo risila 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo au se talia la fone lonsa top up lusu tala pe siliatu mo so wabaro ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e la fo le sele ni ile MyCash ale Digicel I Samoa Fiti Tonga Mabaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le DigicelPacific.com Sekia Digicel Oceania Career Academy Sauni Kako hoa kaule kaua He whai ama whai Oase lumaga I maguia A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei ava noa e anga va aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I Aukilani.
Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o Varselau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau ono lua lua valo fitu tasi. Kalame o le toe tepa i le ainga i le nei tai au pe ona o whapena na whaaso atu le teimi o tuanai o le vaiaso le nei a to i le luas le ono tausanga talu ona i le tātou wala leo nei ia ma le teimi fo i le tātou por kalame o le toe tepa i le ainga o leo wa talai nātu le tātou telefoni e mawhai ona e bala au mai e fo ia te oe la waia wa oe le nā sa whapena ona e tufa mai ma e sosoani mai tele o taimi o le ase whamatalanga e batu ia te au se mea tātou talanoa. E peona o batu le to tele o tau fina ngalo. Sa whaaria mai ma tau whongaina mai sa whesoasoani. I o tātou ainga o le tele i o lo tau sao. La fo i la se mea wa e fina ngalo le nei tai am whaina e whaasoa mai. Iei se manuia fo i po se whesoasoani mo oe a wala le tātou por kalame o lo whongainata. A lea fo i se whautuanga mai a te oe. A wala wale alu ma le manuia le lumana i o tātou ainga. Peo na o tau mawhai e tō mānatu inisi o mea na tutupu i tau sanga i tele. E mawhai o na manatua ina uma ale nāti si la fia. O taimi o fitu wha inga o tau finangalo. Taimi mina whai ena e fisosoani i lesi a inga. O na o te tonu o tātou por kalame o le te tepa i le a inga sa abatuai. O ni whautuanga, ni sifo i o taimi. Sa e tātou por kalame sa whapena o na whai e tātou mea lofa. Isi awala i le tātou por kalame leo sa Maria Angalelei. Iei fo inisi o taimi sa e whaafonga sunga i whaia onga. O tātou malo whaalolongia sa masani o nau mai e tufatu. Ai o oele na, ale na o tala tātou leina e te wala au mai ai o te teretonu lava mo le to tele o tau. Tele mea mawhai o le tau tufa mai ai o le nā tala tā telefoni masani. Tolu fitu tasi 5 iwa tolu. Pēna e whaasoa mai e foi. Whaafonga foi le atunu o la se mea o lo ia te oe te whi whaasoa mai ai i le nei tai au o le ua wha. Punga atu ia o lo whaatali atu le sunga ia tia ia mo lau wala au mai. Ia a o whaatali tātou wala au o le o te loa. O le nei foi vai aso. O lo o iei le por kalame po le tūlanga i le lalangi nei. O tolu sfulu nei tau sanga tanu nei ele vaenga tā ua lia. O le whata waina lea o tina matamai tai. Ia, e whapena na tātou sila fia, uma tau sila fia ma uiloa. Le tā ua o tina matamai tai te tonu o tātou ainga. Le tau whainoaina lea vaenga. E iei le sao tele lava o tau mai tātou uma. E meise o le tā ua i te tonu o ainga o e kalesia. Ia o le wai le tātou wala au. Whawhelo e atu ma le whaaloalo e tātou wala au. Tālofa. Tālofa lava. Tālofa atu lau stunga whatua eti. Malo le soifua. Malo le soifua atou nina. Ia, malo le soifua eti. E vili atu lava e lango lau por kalame. Ia, e moni ai lau saunoanga e manatua lava le nei por kalame mai le taimi fo i whatoa fua mai ai ia e manatua ana i tina mātua lea ia oli ia e mai se fo i tina matua ia toe wale toe mawhai o na vili atu i la ua o te iloa o oli ala e mawhai ana vili le tio a o silo matua o toe ia wale mawhai o na toe vili ia manai teina ia so ia o la iti e o te mana tua ia nika sista ia ai mai se fo ia e fai mo la tou pestele le tio e mana tua pe na sai mi a la iti e por kalame nei tu te pai le ainga ia o le si mea o por kalame foi le na o mi ai le sa Maria ngale o le si la so le na fa sala o ia no tano ile tu la telefoni ai te wa vi le tamalo o lai mana o mia no o faile ia e o mai ai te wo mai o ia masio na fine la titi ia awana vile mai lo o la o mai o saulo ile e poti wa tile fa fonga nga mai le ato pa o tapenga o mai e lava ia si mai lo le i le ato pa o mo sau o mai si lava tu ile tanga pepa tu i ai te wo mai tamalo malo na fine
mai o siona uso fatoʻao mai Samoa e toʻalima le fanau ia ua te i le tamāloa le vaai mai o lae e tosotoso atu le atopaʻu ia nau mai a lea ave ufe atu lea ia faamalia atu o lavalava mai lea se me te popole ai o fatu ia o na o ai a toe manaʻomia se fesoasoani na ua iloa laʻu telefoni e toe vili mai ai ia na o lea ua o nei la ua nao mai po le auauli ai o le afiafi toe tagi mai telefoni au tanoa atu o le tamāloa lai faafetai te lē mai ai me ia na avatu mai o lavalava ia na avatu le o toe suʻea ni ofosi ana fanau o lolota maiti ua alowai taimi na lolota maiti le ua faaogā uma auaogā uma iai lavalava ia na avatu fatia e leai e ua le popole fua o le mea sili ona auaogā atu e faaogā mo se ana fanau aoao ia ua matutua ia vatu foʻi toe lapopoʻa tamaiti ua lē ofi lavalava ai ia faafetai mai a lea famai ia manuia lava o e tinā ma se auʻaiga ia o faamanuiaga ia lē aumaua e o foi lesi aso lenā ua toe fai mai foʻi polokalame lea o uvili lo foʻi o manaʻo la e ave ese le papakiu lenai ai ua tumu ai ia ma le tv ua vilivili lana o au la ia fai laʻu faatau ua sau le tamāloa ia na o le tamaʻitaʻi lenai i le fale ia ai o lane e musu e fai le tamāloa e sau e ave mea ai e matamuli famai au sau e famai mam e te vilivili tagata e o mai e watu mea na e alula ia e o fatu ala mena i le fai e famai lana o fai e toe o mai ia ele ile vana o ia toe sau le vena le tamāloa e o fai atu ai o le papakiu le ia si ia kesinga e ave uma e whaonga e whamai e ave uma ave uma e whaonga po e o whatule e te mana o le TV e whamai o whatule e te tonu o le whale o te ilu tamāloa le sau titilo TV o whamai e ave whatu ave maa oe ia na ave le o TV o wafo ila o le taimina o awi o telefia fia le TV e awatu le TV ai o lo waswhanau sau le sila i titi o la ukwentuta a mai le mea alo for TV o faia oi ia le na watu for TV ia na ave la ia o fafitai mai asi ainga lo fa mai la utam mama o ne to vilin tanga tai o mai wa tini mea na ia la ia ele ma faina fa tanga tai mai wa mai I can do it wa mai o mea la fa ia ele fa pena ele fa pe ave ia fiso soani mula to ia la mana o mea fiso soani ia o la uia mo le mau atu ngai le porkalame mana ia o le toi te pa ile ainga e o ngai fesosoani atu nai si ainga o lo mana o mia le fesosoani ia ai whaftai tele lava mo le avanoa te ofaua uma le avanoa o ia inisi o lo ofia sau noa atu foi ia manuia lava le porkalame e tia lo fa atu ia whapea pole sunga ia tia o lo va alua le neitu la le aso whaftai tele mo le avanoa Faafetaitele lava ia te oe tina atonina ia na pe lava na ovat pe o te manatua lau foʻi tasili nei tinā ma le toʻatele o nisi e galo iā te aʻu outou suafa ae pe e tele loutou sao ae pe ua o manatu ono nei tausaga e tele o talitonu atonu esi tāua ma se aogā pe ona ou avatu o lea e tele o taimi e fesoasoani mai outou saunoaga o nisi o mea tou te faamanatu mai o mea le ngata I tonu loto I fale, o mea le masani o na mafaufau. Ia I te mantua stasu tama, kasi o porkalame, na ia fai mai lava ia te au, e wha manatu le taimi lea, e pei o na ia tā ua mai, e vava ai e tapuni wha malama o le fale, o na lana na nei loaina, le na ilinga o inga la talata ia te latou. O na lai manatu na wha malama I luma, ai matala wha malama I tua, o mai tangata, ia wha penanas, ke e mai mai te tonu le whale pito. Tua pe o mea, nisi o mea le manatu iai. Ai o mea ia tāua I o tau finangalo, o lea tau te fisosoani mai ai. Lea lava talaina tātou telefoni tolu fitifita silima I batolu. Pea na o avatu o tau saunoanga, ma fautuanga mea na o tau o mai. Awa fo I mea, nisi o mea na whangu na o inai pea na avatu. Ele whaina whaangaloina ia tau, ia tamaita I tau soifua ia. Ile te leo la sao na mai tono nei porkalame sa sao no ai este foile matango fie o nanga anei tamaitai po fale tua tau soifua ia tau sanga o tele o le foa
Tulau lava o mātua la soifua, si fo i tūlanga i te tono ngā luenga iai, ai le mwhai na whaangaloina, e tau tua i nā taimi tono si a tātou wala leo nei, le Radio Samoa, o tau mo whai e tufa atu, mea whapena o le fitu whai o fua onga o le whanau, mea whapena o le, o tamaiti la iti pe lava na avatu e au ngā ia o tau whautuanga, ma mea o lo o tau whai loa mai, o le etala ina pele tātou telefoni, ai o le langona ia ta o nei fo i vai aso, ana nafia pe o le ai aso le o tau su tau sanga taluna, whapena o le porkalame le langi le whata waina o tina matamaitai. E tāua tele lava i tono o tātou ai, ngā tono le toi, ai nā se whawhangu lava, o langona i nisi o teimi, le tulai mai mpela o le tulanga nei, le o onga o le whanau, ma tutua tamaiti, whapena o na whamanuaina le to tele, o isi o whamanuaina i ngā luenga o tulai mai ai. Ai te manatu, o nisa te, o e manatua, o tātou manatua, tulong lava, e le whapea whai esra o tāna o sina, o e manatua le tina ai tua atu le nā tangata. Yo le wiwas whamtalanga, o tātou manatua, whawhitai i le atua i le tiuti o le nā tina, e tua atu o le nā tangata o whamanuaina. Tula i mai pos whatai ta inga, tula i mai se ala ma whanau o tātou, a vene ma CEO, ia, a o tua atu o le nā tama po le nā teine, o tula i mai le nā tau fitele. Sa yesu tina sa fuaina ma tau sin whapena, o le te taulau fo i atea ui on tātou manatua m whawhitai ai i le atua, whawhitai tina, mai se fo o tamaitai, e te tonu o tātou ainga o alo ma whanau tamaitai. Lo a tina e ma o oina i lātou, e a vea e ma tina po o tangata mātitua fo i. Alo whapena lawa na tau lai, ma whapena le siu manga o loo iei, ma ai i le manuia, i le ngata lai tūlanga i te tono nei a tinu ma le lumanai, i le poto ma le atamai, a le tā ua fo ia i te tonu lava fo i o tātou ainga, tātou lava ainga Samoa, lea o oina pepe lava o nei e le ute o tātou anganu, ia o le whaalo ma le alofa, ina i e loa fo i lātou uma, a mea umane, o tali tonu lava e se le te leo le sao, pe ona whaatawa ina le nei vai aso o le asvai asa o tina matamaitai. Ia na ase whawhangu, a tonu mwhai fo ina mai so fina ngalo i le vaenga, ia mwhai na e wala au mai ai, pe ona o avatu teni o tuana i atu. O le whailonga ina ma le vaa ai i le tele, tau sanga o alofa i le atua, na e whaasoa mai ai, ma e wala au mai ai, ma lo fina ngalo ni whapena ni soswani tātou porkalame, o le toe tepa i le ainga, ai whaatawa ina, ia whanau, a o ina o tamaitai talavou te tono o le tātou o tunu nei, e tā o tele lava, e ia te oe maa o mai tātou uma lava i utou walo ma tātou whanau. Pena whaatawa ina o le winga o lea paenga o lo baba i le langi. Ina ia i loa tangata le tā o le sao, ngā luenga, o mea lātou te whai, ese atunu uma. Ese fo le si o manga i atunu o le langi mea whaatawa ina e, le whaatawa ina o tinama tamaitai, ai mo i tātou lau fo i e tono le tātou o tunu nei o New Zealand o lo o lalam papa au ai le mawhai nanga whaangaloina o tātou o tina ma tamaitai Samoa. Ina i te tō ina pēlea whatu, ma ia iei pēle savalinga, tūlanga umalawa i le manuia a wā lava o tātou a inga ma lo tātou no fuai. Tu tonu i nei pe o no tau si la fia o tō mua le vāo mātua ma whanau, i le wha le leia atili o le soifua o le tamaitai pon, po le tina Samoa. O mea o te manatua le nei tai au ina i tātou ma fau i le tātou polokalame, o ani tūlanga i te sila fia fo i te tau o na e whaatai ai, o na o le alofa o le atua le tina. Tā alofa lava? Tā alofa lava le o fionga le whalitua e ti fui maono. Ma no so fua manuia le nei tai au fo. O le swafa mai whaaloalo? O tongi pau. Tongi pau, ia. Wa malia tasi le nei tina. O le wangalo ia, o te tamu whau te mawhau ie. Wa whetai tongi pau, tasi le nei tina o tātou polokalame. E whonga ina pē tā awa whina ngalo i saunoa maia. Ia, e ti whawhetai lava o le whato au. O te aruatunde o whalongolongo atu o e saunua mai.
i le umi o tausaga o lelei tio ia faapena foʻi umi lau tautua i totonu o lelei tio Samoa ma le atunuu atoa o te faafetai le atua e ti ona o lou malosi o loe ola ua foaʻi mai e te auauna ma e tautua i le atunuu i le tele o fautuaga matagofie o loo e au maia pea i totonu o lelei tio i lea aso ma le aso e ti o te whaatauaina, o te matua whaatauaina, e mōni ma whaamaoni, whautuanga umalo e au maia iaso umalele tio, o lo o whapena fo e ona o tau mawhai, o te whautua i lau whanau ma whaamanatu, ia whautuanga, mātango fie le tele o aso o te whaalongolongo atu ai le tio, ia ai mai se la le taimi nei o le ua e whaamanatu mai, o le whaamanatuina le o tina i le laulangi atoa. Ti eti fui mauno, o le manganu wenga nā masi au tamatene o lo whai. Ma te o fo i tangata mātutua, ma te o ave iei te ufunga la au, ma o ave iei ni nā i mea whaingofie fo i e mō la tau. Ia, e a fo i, e langona ai le o tia o lota luto fo ile le pea o atu e asi aina i tina mātutua o le mawhaia na to e sa mawali o na le nuno fo le fale ia ma whiwa ia lato witea ia o le ngata fo le oisi a hainga fo o ka le mea e ti o le lava o tameti i o whaia tu lau fine fue ave whaonga manisi a hainga o nai whatoa mai ia manai a hainga e afu i au ngā i aina me whao ngā i ai. Ia, ole taitanga nuenga nā e ti ono whai nei, e le ma whaina ngāno au whautuanga matango fie i to tonu a inga i whanau, ma lātou whanau, o mātua ma lātou whanau. Ia, e ti wha mole, tauna ia lofa le tua wha umi ina lo soifua, ia, tele masau la sini fa manuianga mo oe awala vale nei ngā ruenga matangolo fiolo o e tautua i le atu nuu i aso lua i alo fale tua fa manuia atu le nei aso fa manuia fo i le sunga i atletia o lo tauto lua ma oe alo fatele atu e ti tai tele la batongi pau ia o langona ne tai au i le ai wa o avatu on o leanganga whaafitai e le avea o a uia o le au ona. O te whaafitai au le atu o na mwhai na mai le ola ma le malo se tautu ai o te talitonu e te tau na celebrate ma whaafitai a le alofa o le atua. I nei tau sanga i tele o mwhai ai i te tonu o le nei ala leo pe ona o avatu le whaafitai le amatanga. I moe mitinga ai mai se le whaasinonga le atua i le sunga le toe ina ia ene sa ngala. Jilong male, alo ma whanau le sunga ia lui pun whaasio male whale. I le nei ala leo, o te matua i whaafitai a wao ina ma whai ai o na amataina le nei tautua ai mai se la le amataina fu o nei por kalame o le toe tepa i le ainga. E le o se vi inga lai ave ia te au le ai, o langona ia te au neta u o wavatu. Ona e whaafetai i le atua. A wala me mana tō fwoi pe ona o tā ua pēr. O au tō sao noanga fwoi. O te amaia o te whaafetai fwoi i mālo. E mai saini o te ria le wala au. E o mai whaaso atu o whaia onga o loia. Tō o tele o i lātou o e whaatau whale. O tangata ese lava. E o mai tele o nisi o teimi a vema mālo. Ai o le nātou te whaafonga i ai. Ai o au tō whautuanga fwoi. O le mana ia pe ona whawhangu mai o nisi o teimi. O mea lawa i tonu tātou si o manga. Tulou o te whaataitai. O tātou whatoanga. O tātou vegetable garden. O mea tau se le soi fua. Ai a mai le stoi ina. Mana ia o le tonga tulou lava. Pai mai o le te le o tia pula. A mana o mia nisi. Pe o winga leo lau tala. O mea uma lava le soi fuanga. O le tu whaleanganga. O le poto ma le ata mai. Basic needs. O mea o lo mana o mea pe unta ua tina tongi pau whaafitai le anga lelei. Te ufunga la au o le alofa whaatino mo tina mata maitai. I le vai asa sa pe walwa ananafi. O le
asto leo whaelonga inai e le rangi atoa. Whaatawaina o tina ma tamata. E le na o taimi la pe o na taua e pōpō ngā inai. Ai pe o taimi umalama e te whaafitai e o te leilo. E whaafitai mai ei. Tama o oe le tina o na ole ngā luenga I tono le ai. Mata pe o na o watu whata I te inga. I tua atu ole tama le na utula I mai. Wa avea name CEO. Po o tua atu foi. Na iei le teine le utula I mai. O lo o iei le tina. Whawhetai lava. Whaatawaina I alwi o tala. Ma mea umalama. E le ese whaatawa. E o isi tamaititi lea e. E ngana mai le ngana e whaaloalo. Whaaloalo. E te lola fo I tonu e kale sia ma ainga. E te lola tamaititi e fofonga mai I whaaloalo. Na te lola tu male. Ba male. Male mātua. O te lofo ia, o te lo lava ma lo whaaloa tele. Le ngā luenga o lo ngā luene, ngā luenga. E te loa lava. O winga o alo ma whanau. E te loa tuatu foi. O lo o iele te, o le whaatawaina la, o le whaafetai I le atua. E ese au wala whaatenua ina, le whaatawaina I atunu ese. Ai moa ue e te tono New Zealand nei, ma le whaakeusiano. Le whaatawaina, le whaafetai I le atua o wa o le whaile tiute o le tina. Tonu la ainga yasta I ta ua tele. Le tau whaamatalaina. Ai o le aso lea pe o whaapitoa lava lalangi o tolu spunu nei tau sanga. Wa yesa swinga na amata wangano e tau le nu na amata mai ei. Ai na pe sa manatu whaatau waa I tina amata mai ta I le atunu. Ai o ina fufua mai ei le vaenga le uno whaatau wa ina lava. E uma le wangalo ya tia sa tau na umanatua e yelpo kalame. Ma si whaatinga tau e whaie South Auckland. O na o whaatawaina o tinamita mai ta I le weekend nei. E atono lo sila fia na fo e nisi o tau. Pa pena fo o leo o te loa. E fo e nisi e kale sia keusiano. O lo o yeni tu whaatsinga le weekend fo le nei. E fiso o ta iei malawaina le upua le atua. E fiso o ta iei tina mai atunu ue mamau o mai pe fo le o se conference. E laso atua. A lo whaatawaina ai. Celebrating the life of women. E whapena na whawhitai iai I le atua. Le fo I lai o le au Cristiano. O le la tau te whaatawaina fo I le nei tāua. O le soifua ma le au na o tina, ma le ulanga o tina ma te maitai. E whaptai tere tongi pau. Le la watalaina tātou telefoni. Iei se vala au mai. O le a tele lau sao tāua. Pera tāua tina I atou pa. O tau. Pera na ofa ia te whaptai tele lava. O lea o ina e o tau whanau. O se whaamanatu pe ona o watu lava au. O na se whaamanatu. O te awatu fo I ma le whaaloalo I teimi umalama. O wani upu e watu ma ni whaamatalanga ma ni whautuanga. Ia e talia whaafetai. Ai a whai te sila fia ele ai se a whaina. A o le nganga lawa Nepal kalame. O le vao mātua ma whanau. Ma le manuia o tātou ainga I tūlanga umalama. Peo na vatu stasi o tāua, le vala o mai o ni tamā, lea whai mai, I lesi aso I jeisi tātou program, o le ei tia pula, e mwhai o na vatu mōlo, peo mea o mai wa iai, o whaato anga I whafo, a wāli fisosani I mea tāu mawha, o teu funga la au, peo na whao ngā ina, o nisi, o mea lama ne tala no atu, ali tau te paile ainga, pai o tātou tonga la au, a wai au ngā mo le teu ina o malu malu, nisi o tau mea tuwha atuai, o nisi o mea le mana, ai o le nai te whaiteu, mo le whale sā le manumang. Pai ona e whao ngā ina o lau la au, na o lau la au lava mo la tau lanu SS. Pe o mea umane, e tu tono al porkalame le tui te pai le ainga. E wawa ai I tu umalava le manuia e whasoasoani ai, whaamanatu ai, ia e maise o tūlanga umalava le o tui pōse lilo. Pe o le tele le amatanga lava, tūlanga lava le o le sawaina, o ma tina e tono maota malawa. O le taimi fo leo sawaina o whanau, te manatua le amatanga o le taimi lea, o le tele o mea na tūla I mai te tono le whainga mālo, ma le whapena o le strict, le mele ni to tele na I o tātou ainga, whapena no o te e tūlanga whale mālo. Ia ono o sasaina o tamaiti, o nei mea uma, sa tātou tala noa ia I te tono le tue te pai le ainga. Nā whiwhio mai fo I la tau o e na ngā lulue, manu o le mālo o e na ngā lulue social workers, I te tono o le tātou porkalame le nei, ma lātou tu whātu lea fo I vai tau, o tūlanga I tau na mātai tuina,
molianga o tātou tangata nai. Wala na o tau o mai nei mea uma. Ona o mea i e wa ai i e le ainga. Le vao mātua ma whanau wa le tau stila fia. Le nā vai tau. So o tele o tātou tangata na molia. I whale o leo ona o tūlafono fōina mai awa le sāwaina tamai. Ale mea whona oi. Ia wā tili e whai ngā tamaiti. Awa wala tau whapea. Sinta mai mea lawa tātou e pe ona masani ai. Ia sa o tuanai. Ia e te pō, e te tā. Ai o whapea nā ili. Teimi nā le whai ngā mālo le nā teimi. O matua ma mawha whaasalanga ma le whautua ina awa le whaatinuin. Ai o mea ia pe ona ua watu. Sao ngā iai. Le sosoa ni mai i lātou. I te tono nei polo kalame o tue te pai le ainga. Tā whio mai ai o e ngā lua social workers o leo. O i lātou uma. Tausi stoi fua. Tā lātou tūwhātu i a te o tau. O mea uma e tau ni sāwa wali ai. Tā whaali mai i fo i o tau whina ngalo. Pa pēnā tātou sāwale i o umalawa i tū whaale nganga. Tā watu ai fo i se whasosoani. Eo ai nei taimi, le whaamanatu le whai o le te tālo. Pa tasi ma le whanau. Pai le lotu le tai au. Pai le mea ai e tamaiti ai le i o. Le lava o tūlanga umalawa. Ina ia manuia le vā o mātua ma whanau. Pa aftai tele lava. O tai tonu e to tele o tau o lo whaafonga mai. Pa'atai nai tinana pala au mai mawhailoa mai o la fina ngalo, pe o na tā ua o le ala leo nei por kalame o le tue tepa i le ainga. Pa'amanatu e vapa ai i manuia. E leo ia te i mātou po a ulawa le nei tau tala atu mo lo whaaloalo, se atoanga. Pau lava la unga luenga ma le vala uina i le atua, o le whaamanatu, a whapena o na tūwhātu. Pe lava o na o whautua pēr ma vātu, la ngona vai vai e tūwhātu. Ale tu sai malo fina ngala o lo ia te oe le whaitalia. Ai na ale whaamanatu la wala tu te pai le ainga. Ina ia solo ma le leima manuia o tātou ainga. Pāwhitai e whaawaina pe o tātou ainga i le alofa. E maua fo i le onusai ma le whaapalpale ia te tātou mātua. Le vā ma whanau, ia ma whanau. Ai fo i lava le vi inga i le atua. Mana tua le whetalai mai le whiopa ia le atua na amatei nai le tātou purkalame le tai au. I tātou mātu tau i le li, ia ele o le whewhe, ai o le awa ma le whaaloalo. I whetalai fo i o nā nganga ia te oe mā, ia e manui ai o tātou ainga. Pātai tele lava, ia lava le tawhara ke lope o e mā futa ma e whaafonga mai ai, ia o iese au ngā le nei pol kalame mo lo ainga, whaafutai, tasti ase ainga pe o no watu, e tau tala i eima, a pe nā soson e nei pol kalame e whaafo i le vi inga i le atua. Pa mamalu au alofa le atua e titono o tau ainga, sai malona fina ngalo alofa taita i atu lo so i fua malo mola i vai e sā mua. Ia, tātou tue whelo i e fwoi, por kalame le tue te pai le ainga, ale nei taimi, pa ftai tele lava tia mole. Tātou por kalame ma langlango ina fwoi ma le mafuta mai. Pa manuia fwoi le au whainga luenga umalava le nei atu. Ele file mua le atua, ma ia mana tua, o le atua o le tamaia o ainga umalava. In this update, the Prime Minister's weighing in on criticism of his government's cut-price school lunch program. A number of schools have complained about late deliveries and substandard offerings under the new regime. Chris Luxon's acknowledged some delivery timeframes and meals haven't been up to scratch, but he says there will always be people who are unhappy. And if you really are unhappy with it, for God's sake, go make a Marmite sandwich and put an apple in a bag just like you and I had. Meanwhile, Christopher Luxon is standing by Volodymyr Zelensky after his latest war of words with Donald Trump. The US president's chastised the Ukrainian president for suggesting the war could continue for some time, saying America will not put up with it for much longer. Our Prime Minister says Zelensky's an admirable and reasonable person. I think we'd want to be at the negotiating table and not have big powers just determine our fate. I think if we'd been beat up for 3 years in that way, we'd want to be at that table. And Donald Trump's pushing ahead with the next step of his tariff plan, imposing 25% tariffs on all imports from Canada and Mexico from tonight, New Zealand time. A 10% tariff on imports from China is also expected.
Work towards pay parity is being touted as a better way to help fill up shortages in GP clinics. The government's announced incentives for clinics who help out graduating nurses. They'll be capped at 400 graduates a year. NZNO College of Primary Healthcare Nurses Chair Tracy Morgan says the better option is making sure hospital nurses and GP nurses earn the same. She says the incentives will be a temporary reprieve. Because once these incentives run out, and they will run out, these clinics are going to struggle again, and we're going to struggle to keep the doors open. The man charged with murdering his 60-year-old wife at her Lake Hawea property last year won't face trial for 2 years. Karen White was found dead at her home last March. Police launched a homicide investigation 8 months later. Her husband, 61-year-old Robert White, has pleaded not guilty to murder. Appearing in the High Court at Invercargill today, he's been remanded on bail for another hearing in May before a 6-week trial beginning in April 2027. That's news. In sport, Hoskins Sotutu has been handed a 3-week ban, which can reduce to 2 with a stint at tackle school for a dangerous tackle in the win over the Hurricanes in Wellington. The Blues' number 8 was shown a red card on the night for the shoulder-to-head contact on loose forward Peter Lakai, courtesy of Gold Sport. Oh, right shoulder directly into the mush of Peter Lakai. So players upright. Bang. The yellow card is has been reviewed and there's a high degree of danger with no mitigation. 20-minute red card. Sotutu's clean disciplinary record meant the Foul Play Review Committee halved the 6-week sanction to 3. Hosts Nottingham Forest and Ipswich Town are 1-1 in extra time as part of their 5th round FA Cup football tie. The winner will meet Brighton in the quarterfinals. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui le COVID is fluiva mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia I so fale motu le lumanai. A whai fo I so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Awala e keika ai sauka sisiva. Sama hui kwa kima wala kongreso. Ina cosa suena ra. Ina cosa suena ra. Scooby-Doo papa. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap. Scooby-Doo papá, yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Y la cosa suena rap, 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 rap. Scooby-Doo papá, yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Boom, 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 boom. DJ, hey. Follow my
Disi dau tatu fafia fianga le tebe le tai au pena mafuta mai ai lungo le tautua mala unanga le fonga le radio Samoa se futbol limba i tolu a mo po kala me mo tanto ya malo lo sai malo fo le lava pale tu manga wenga le tai au le asolua aso fale ne masina wa mai atu telo tatu po kala me se po kala me tau mo tanto le ne asolua to te pala inga matango fietele le fa so me ne po kala me mo tanto le ne va yaso ese le mana yo nei pokala me mo tanto tono tanto ai nga vi lili o le tau nei pokala me tanto tilo o le hal me te tau no tanto wa ngai va ilo ai le wa tanto va ai le tilo me te tupu ma le tilo me o lo anga i mai ma fa le tonu o lo anga i mai va ilo ai o mana tua leo le launga le aki epikopo le no fa ngolongo ai fo yo Shea solo tangata ilungo penga te whailangi. Toi tilo tātou mātua. Toi a mata lotu afiafi. Toi whaile lei lotu afiafi. A o tau mātua ma whanau. Toi au mai le lei tamaiti. Toi au mai tamaiti e whaile lotu afiafi. Masani ia yaso la. A le tāua fo ila o le pokalamel toi te palainga. Toi wawa ai ma toi tilo tono lo lotu i whale. Ma toi wawa ai lo ainga po o a mai. Ma ai tamaiti. Ma ai le saunga le mu, ma ai le manuia te taua nanga iai, ia ma le tele fi o whaasua e tufa ma i lea vai aso ma le vai aso. Ai o le tāua le nipo kalamel toi te pala inga, e ma whai ei ona e toi siaki le lei lo ainga toi tilo le lei, i le me te tau ona, va ai iei lo ainga mo le manuia. Wai uma le telo mea ia tātou te anga iei ma le telo o kalame ma mea, whai maita to telo tātou, o mea whai kele mea ngā. Ai o tātou tapu e mua ma whai whalei ainga. O kalame le te pala inga pere whaafonga pa nei vaenga le tai au. Ia mo sona whapaponga le fwoi tai au la sanua la to se mali tātou po kalame na le sanua le asa fau. La to mo le isi whaaponga ma le isi fwoi lu tau mo tātou. Ia ina ia mawhai am sosani tele mo tātou ainga. Sa furma le whamiri to tēnei le tūla suman tas. Te lele ia te pena e maua le tātou whanatanga ne li tai au. Nana amata le whanatanga to e malolo. Amata le whana usua le atunu to e malolo. E malolo te minei. E lua i tūla e malolo ai. O le na tali nei li tai au le whanatanga. Po le anse mata upo le au i manatua le na o nafi. Nga amaka fo ia ka api. Ia alefu o toi o nei. E amatatu le whanatanga, whaatu le lafo. E eila le lafo lana ta oto moi tono le whanatanga le palemene. Le lafo le au mai le vanga whai e whaatu tui le tua sa mo o tasi. Le na au mai le te whono. O le whaatu tuaina. Le whaatu tuaina. Le lafo la lea. Le ala ua toi whaata oto. Se i o mo moi tua. Le anga la ua whaata oto ai o mo le lua tula. Le anga o iai teu te unga. E iai teu unga le lafo o lea na au mai. Pia fōringa, maari. E hanga fōri me maari. Mea nana maari e pokalai me le toi te palainga si li lota whaalongolongo le toi te palainga lota whaalongolongo le whono le atunu. Le winga la utala fu ilea. Ai whaalongolongo le whono le atunu. E ki ngai lo mawhauwhau. Ai leisi mea o ngai mawat.
Ta ilo ia oi se tulon fa fonga ala fa fonga mala fa longolongo po kala mal te palainga. O I e taula I elo vai mole manuia lo ainga wa manuia lo ainga e manuia fo ila ia fa foatu. Ona neila le ana tau faima tau fa longolongo atu no fa longolongo lola ia lele nei vaenga no wa mai ale. O fa longolongo kunga so le piwa ko vaenga al ka ko pare mengieri. Ia wa esele malo esele vaenga al fa tu le tu sa mo tasi. Esele vaenga he to pipi. E pi e kanga maria le mea. U whalongolongo atu lana nei. Nga umanga nga umai o whai ngā lafo. O mata upo whatu ngā lafo. Ai saongi, sorry. Wa o whai ngā kusi. Wa ima kusi. Ola wa ima kusi ko kongu. Ia, ngā ua wheo ai kusi. Wa ima mo pusa meri. Wa ko kongu. Le wa ima pusa meri. Le wa ima kako pusa meri la lea. O le ala ua malolo le fono, lai malolo le temile, ilua itu la, se iyo e tala noa, mo sori, e se fuia koi ngā fongo ka ngā sori. Taimi mua wa whaangolongo ai. Taimi mua wa whaangolongo ai. Ma tupo se me whapea. Ilo la aso. Te ilo aso la ulai tita ilo ia te oe pesa ole whawhongwhonga tatu atunu mala mai tau la aso. O aso la. E vivesi ale fono la whaangolongo. E tau wa ia ta o vaenga sai ai. Ia mese fono. E sele mana ia fe la fo inga to ina sai. O le titi. Mana ia tele la te whaangolongo. Ia ta matua ia ta tupu ia ma te whaangolongo le fono. Mana ia le whaangolongo fe la fo inga to ina. Ia ta ilo la whaangolongo le nei teng. Wa e se ala whaangolongo ngai kai. Wa puler kanga kaya ia ka ilo ila whaangolongo ia ora uianga whaangolongo io le nga oi ko kongo lua vai nga fa alo fa ko ia umala umaita o le tilo a mo tupulanga la lo vawa mole tunu mole anga i tonu ino fuanga ia. E iei whanau o Samoa. E saufa wha ino fuala. E le no fo umi ei tangata lai o no fuala. Se i tu loua ia o tu malo o lo ia la tu sif. Alu minga lana lau tala. E iai tu pulanga tala vau. E iei fo ila tu o lae e ngaru due le malo teimine. E saufa wha ino fuala. Tilo la, o le alo na tā ua o le mele tupu. Mo nisi o whanau o le atunu o le angai atu te tonu no fuala. O le ase tā ua mo whanau. Le ase whaataita inga le lei. Le ase whaataita inga le lei mo tupulanga e angai atu lātu te lufilufia lātu te lotea lātu te whaatalanoina ma tā upu whapela mo le lātu vai taimi le lumana. Le anga lewa tātu tilo iai. Ka ilo fo ile camera. Pe tutusa ma me pueata ta mai ti taimine. Pe tutusa. Ila uiana ba ai mala utilo ye. Ta ilo ye. Paule va ai ma mo tanto va ai mo le lumana I fanau. Au te le lo pe to fo mai si fai pule. Te le lo po le si di matausanga. Ai anga I mai si tala vo o lawa I te tono o lau ta pena lona I tu malo. O le fisili. O le ase ta ua o le ase whaataita inga le lei mo tu pulanga ia e anga ia. Tele tama whanau atama mai, tele tama whanau a anga waa, tele tama whanau o le atunu uhalanga te tau. Uhalanga te tau ona sa whai o. A o le fisili. O whawhiwhea o na tā pena nei tu pulanga tala vau mono fuala. O le ase tā penanga a wha peo le whaataita inga le lela anga ia tupulanga. Longa winga. E sori muri vai fo. Me anga mako whaalongo fo I o le meanga kupu lea marea. Ia. Popo masani a tātou te whaalongo longo I tono le fontanga. Whamasino o tau Samoa. Whamasino mai o tau Samoa. Ia, ili kiri sa ukalalanga leu whai akula ukalala o alan ma fula ukalalana o leua
Malolo fo no uso tatu watu no nei tau. Ai la ta se atu ni se tatu pokalame se mani se tatu faringa tari watu le tau tupla nanga ale tatu tau sala pokalame fifi vai mo tanto. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. Tā pena sau lumana i manuia, masu e sau whailonga i le soifua maloloina i le Skill NZ. O le nei whailonga o le mawhai ona e au sia se ngaluenga e maua e le tutongi e amata mai i le luas futala i le tūla. O lo o maua le avanoa mo e a lala i New Zealand, whaapea fo i e o lo au mau i atunu i whafo. E tele fo i nisim tā upu ese e mawhai ai o na autawina i oe. Pili mai loa i le ovad se lau, fitu lima ono iwa. Pe e-mail i le info@skills.ac.nz. Mō nisi whamtalanga. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mō le vaenga o soosingase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mō i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ina ni sio tatu musika pa mai ani sio tatu fatatalanga pe ona el tatu pokala me leita ya ole o se mai el tau sala mo tatu tua ya mai se foi tatu tala o mo lo tupu tono tatu o tino samo leita ya fatala fatu lo to finga malo le su leita ya fo fe talainga te le nei tae malo lava le soifua maua malange mai te oe Whaatalo whātu foi le mamalu si tātou wātunu ia olo o whaafonga mai ia ma whapena foi o na maua mali tāpō kalameni nei tae o la solua malo lava fola. Ia e malo lau suvi alele ia se mai niso tātou talambole nei foi vai aso pe ona iele ni aso lua lau te wawai atu. Ia se tasi foi oli foi le ale.
te mali o le tatu atu le masan fai fai ana pokalame ilungo penga te failangi sunga ya mau hant le o fa e ono molianga na tawfia i vainga leo Ia sa o lele lava o le tasina tātum tā upu le ua whapena ona tu ina mai ia I reporti mai Samoa ia pela ona e tā ua mfolasia ia ua whapena ona molia nei ia mata whie lalo le wawa ai ngā leo ia o lea na mai tawina lea sa whapena ona tā whie lalo wawa ai ngā leo le nei i le asunga fua ia le sunga fua ia mauhant ina ua mai ona whai ai o molianga e ono la molianga le u whapena una a moli ai o ia. Ia mafua le tangi le company valele, le Samoa Airways e pe ona tato whalonglonga ai foi, ia MSA foi ia nisio o tato reporti le vai aso se vai atu nei, ia tu sa ai foi ma se whangau le malie, ia o le atu ngalunga foi, ia o le company ia ono tūlanga o iai I whaamtalanga, ia manisi fo o vaenga o whaapena ona tā ua e lea fo ia li o mauhante I lunga o lana whasalaunga. Ia lea la o le asonga fuana o atuai la le sunga mauhante I le ofisa o leo ia pia pe ona whailoa mai e lana loia. Ina ua maua le tala o lea e le ua molia o lea na whapena ona su e le mtanga luenga o leo na o atu ilo na ainga. Ia o lea la u whapena o na whailoa e lana loia le sunga iau nasa unisapolu. E lua molianga o le tau whaaleanga, lua molianga o le whaioni upu e tau whaifai, ma molianga e lua o le whaio o se ngā ioinga whaso e sa uatua iai ia tua iai o ia e leo ia o tulanga la iai I mta apule nei ia e ono la lea o molianga leo whapena ona whatatia mai ia ono lava tulanga o le mta apulea pe ona tu ina atu fo e le company valele le Samoa Airways I le mtanga luenga o leo e peila ona sila fia I fo I le mpepo whamtalanga ia le companies I lea fo I le company le isi vai aso tuana ia tu ia o lea na whaelo ai la le te ina il pulenga o le Samoa Airways ia whaasalaunga a le ua molia I le nta ua I fo I la se ta sio vaenga o le pusa maliu lea na au mai America Samoa ia I le tautua le company valele o le pusa maliu le whapena na au mai ai ia whalau whasaina o nisi na au vaenga lea pe ona ta ua I fo I lea fo I mata upu ia MSA fo I le ta ua o le iai o sea ia po shares o le pulesili le Samoa Airways le company valele le talo fa Airways ia o nisi na vaenga I tia le tato mta upule le ufa pena o na nga ia I fo I la ia le iloilonga msuenga ia matulanga ia le molianga I ono le ufa pena ona molia I mauhant titia le wawa ia tu le whape uto e tolo polo whamsinonga wale tamaitai fo le osia mai ia sa o le lava le mtanga le vaso nei le sa whapena o na whaatinoa ia taulumanga lea whamsinonga titia po le mta upu ia o lea na whaatulanga susu ia moli maua leo I le molianga le whasio tangata whamoimoina leo lo whapena ana te ena e lea fo I tamaitai o le tu solo ia whapena fo I le talafatu ia le tamaitai a pali I sia whigau ia peita I o leo uto e tolo po nei mo le aso sa fulmalvalu o aukuso ia o le tausanga nei lava ia ona o lea whapena ona mai tawina I tatu reporte o le whato ata unuu ia le reporte o suenga whafo mai I le soifua malolo ina o le umolia ia MSA fo I le reporte o le fo mai tulanga ia I le ngase o le mawhau ia o lea la ua whapena ona tolo po ai mo le isi whamasina o lea mai tawina atu o le avanoa lea o lea whapena ona tilo ai fo I la mai ilo e lo ia o le itu o leo ia masirisila ai fo I la ila tau le suenga o le neili poti whafo mai ia matapena ai fo I la ia lo ia a le itu o le umolia itu langa ia le whangasolonga o lea fo I whamsinonga po le mta upu titia Aia, lei sfulua afe pauni ua fsuswani ai le PPC e peltani ai ngaluenga asositu stala mara ia nei fsuswani mo nei tatu tu stala samo. Sa le lava ia itulanga ia le taua tele ia o le aunanga ia ma le tulanga ia le whaatino ai le ngaluenga le whaatu stala. Ia lea la ua whapena ai ona o se tala fia fo I lea vaenga pe ona e taua. Ia walango nai foi la le asosio ngā luenga whaatu stala ma le au whasala wa Samoa ia Bully Jaws
ia le lato fia ma le whaanga e tia i le tāpena e mo le nei tausanga i le tūla i foi ia i le tūla i mai o le wharaputonga le whaasalalonga Peretania ia po le BBC e fisosani le si tia o ana ngā luenga whaatino ia o ngā luenga mo le whaalele o le ato mai ia po le foi anga wa i tutono le atunu ai mai se o le atina ai na o le sosile nei o le Jaws ia o le la u whapena o na mai tauina ai le sa whapena o na iai se saininga lima ia o le whaftai foi ia ale sui ia o le Jaws sai ai ia pe na ia le presidente ia o le sui komisina mo lunga le malo Peretania i Samoa ma le sui o le Pokalami Fisosani u whaingoa ino le BBC Media Action na lato a whamautu le foa i tupelea whaatasi atu ai la i le presidente ia o le au whaasalawa Samoa e ala i se saininga lima ia u whapena on whamautu ai la lea whainga paanga ai me se o le Fisosani le BBC i Peretania e tu sai foi la male nei au nanga ia mo le isi foi vaenga o le tausanga male ma fuafuanga fat o le alu ale nei foi vaenga o le Jaws ia wala val fa le leia o le tamafai ati na e pe le tulanga ia le au nanga le nei o le afasa laut tono Samoa se fulu lua pauni ia le stupidity ia le vaenga o se ton o le tasile o vaenga o le afapena ona fisoswani e fo inisio ngaluenga tauloto i fale lo sosi ia alfatu peina e foi la onisio vaenga me fai ona fisoswani e ia le atina e o le vaenga titia malo mana ia fatatari le tunu pete fa o te inga parmia le ile fono al tatu ma al tatu parmene nei ia sa le lava titia ia mai tawina foi o le tai au nei le na le to ta fia e foi le fono so le malo Samoa ia ma o le ala na fatatali e foi la le latunu po le ase fina ngalo ia o le na mai tawina atu foi stono le tato a parmene ia o le nisi foi o felafla fo inga ia manisi foi o vaenga o tu ese ai foi ia vaenga uma i tu ese i vaenga le fatino ai o le lafo o le fatu tu ina pe ona tu ina atu fo ele sui o le faipule i nganga i fomaunga numero tolu e pe ona i ai fo i le lato i tu o le fasta i pul fatu tu i le atua Samoa tasi ia pe ta i o ia ono nisi o vaenga nei o ese senga nei o le lava na tue tolo ai le fono mo se isi taimi o le nei aso lua i tu la le na whapena ona ta ua e le fonga fetalai ia se ia ngai ia na toi mai e lola ia toi whaawau ia nisi vaenga pe tu atur fesile tu sai fo imal nisi o le FSS ia fo i manatu tono le tae on leila pe ono faatino le fai o le lafo le nei pe le ai ia o nisi na vaenga o le awhapena ona tulimata ia fo i le nei aso ia o le tūlanga nā pe ona ia le tātou report le nei tae ia o le olo talpea o lo tātou whātai talpea po feo le alilifa iai fina ngalo le palemene ia o le ausu fono fo i tūlanga o iai pe tū mau pea le iai o le tamaitai ia fia mena o mimta afa o le taitai o le atunu pe o le afa pena ona se ese foi ma le ato finga te tia Paule pole ngai a tau le na e suma ni o vela utala le atunu tupulanga yang ia tul no fola mo lumana mana tu fa mau mau umanda matal no anga me le fa tino tono mo to fono e fa mau mau mai lalo anga ia tu lai si tupulanga ma vai di fa vai anga ia tu tupulanga ma vai me tu sia ma fa mau mau le tu sanga ma le pa inga ma le pa inga o tido foi la tu ola e kele le vevesi ia ma le prokiki para pala se tu lo wa fa fonga tatu watu ele to fa iloina le tulanga ai paule me tatu titilo ba ai mo le lumana i manuia o tupulanga yanga ia tulu no foala awai umane fai vesinga manei me la tu te faia o ese lo la tu mano fo ai tu mau ia la tu fa maunga ma la tu me sa fai ma tu sia i tono mo telefono o hatu le fa na o le tu no mo le lumana tilo i ma vai la tu fa fela na mo le lumana i ma toe mau popo ngala te tala fu ilia fai ale me tonu fai ia walu tonu e vai ngalo tu vai tu ye pia lu ko nga makal pa inga walu ale wa ko ya do wa inga ka pe wa fa e ortulanga la va sa le la va ia la fitalenga itulanga ia i o le tilo lava o ani fai unga sta una fai ma
ma le tilo fai alofa i tangata. Ia ai mai se foi la tūlanga iai. E pe lana e tāua. Le ngā solo ato tupulanga ma le tupulanga. Tilo ato i wha maunga ma tūlanga iai. Pau lava le lauta ia tilo iai ia fai ma le tatau. Ia fai ma le tatau fai. Ia ai mai se lava. O le tilo ai po fele tonu e anga ia tua e anga ia sa moa i le ngā solonga i le nei foi vaenga me o ta o le porkiki i ta ona ia ona wa tele lava tala wa tapisa i lava tangata i lunga o penga te whailangi wa tau auna le tala noa i le si sa o le ia ia le wa misa fua ia o le porkiki ia politics is politics ia tu lau ai fo ile ile tam fainga fo e nisi a ole tu langa nai ai e umal polkiki au mai fafo ka ko ings ka ko ki e tu langa fa pena ia ai ona wa take to heart for it to atili ia ai le paula va pule tanga tai lo nei manatu ia ole tu langa lava na pe ona eta wa eta wa tele le sila to ai o tatu tai o la to fai unga la fai i le so ia po nei po la o fai unga na o le a nga ia to i lava sa mo le lumana ia po se fai unga o le a mo se le lei po se fai unga o le a te le lava le vevesi matulanga fa pina ia pau na se sa o le o le melenga wa va ko ma ko fa nga lafo fa ku nga lafo la wo i kuskusi la wo te singa ia o le mena le wo i pusabeli le wo i pusabeli ka ko vai o le vai al kusia o lo manga ku e ma vai ko fa ko la wo saule la fo tie nei tai au la ko fa ku le lafo ma le kusia ke uma ia ngal paula ngal mer kele ke ai paula tulanga o le fa tali tali nga fo le tunu tulanga ia pole se me o le fai ia fai la o ia a fai o le saulo e fai pa fai nga paruta ia o le saulo ala no fai tulanga ia ona o le ala vai tilo tele o mau ala se tasi tulanga ia po o le me e fa se le tulanga le to finga le matai para mia pele ai ma anga pe ka idua ma singa fa paloka ola ia ngali ele pasi au se kula fogani ya wale la fa le paloka wa ngala kala afa pengela ke wa kupu se mengi fa le paloka le iuma le lo ko ngala ke wa fa le paloka ke ko pe se paloka wa ke o ke topa e fa ka pe para mengi ia po se me o ke topa ia ko pe ko singa paloka fa ngala ya pelila fe ka u mali aso maliu ia maliu yesu ai fa paloka ka ko Usala mala yo si singa ku o le si aso fa disparo. Se va ka uki o. Pa ku kala. Se vale ese. Se va ka uki o le mela ku. Pa lo ka le fa ngi. Ai o ku pa ma fai pule le o mai fai pule fo. Ko e fai de pa le si pa lo ko si pa ingalo. Ko pa ma fai pule ko si. Ia, al mea naita uai sa moa, le fai atu. Pa lota malpoto. Ia peia ole slogan nga, ole au vaenga le, tau e whaatinoa, ia whainga pa lota malpoto, e te iloa. Le sa o tonga o sa moi tūlanga i vaenga nei, ia au alawa nei tātou nga i se tūlanga foi, na leo mai o le bebesi. Na o le bebesi mai ala songa foi o ala sfara i leo bebesi. Ai ala whanga, o ka kaule ka ngofile o e whai. Iyo. A ka ngofile whai wa mangai. O whela, a whapela ke kangola e ke alula e whaaki ngofile i kua le ae sa wai. Ke fa ku sia pa ki fo wal me manga ia le ke va le ke longe ka kwa ku a fi fa ku pa ku wala alo le fi va ku lang pa ya ke ia le fa mai o ke fi ale fa lo o se fa mole mole le yo samoa wala we le pa ki le ko tu mon pule la ku la ka o fa ku pa ki fo le samoa lu lo le se malo titia ya Dreams are free. Faya wa si da fia oe. Vitalenga o le afa penana e alu tamo ia alu ora mela aku wai. Pa ora me ia sa me. Pa wa ia me ia sa le kuma.
Ia sao le nga e alwai. Ali ai sunga sao. E sao. Ya mira le sao pa mengi ki o sharing or kumalo zawai. E sharing kumalo nga alu sangele ngo e sharing Ka kier kaka. E sao le kaka ai pai do mala. Ia malo lava ia me tatali ai pasi ai le kanga ia oi bar wai ru ngai ko kari pole pole ali si kai mi ole la sa wai le si tala ia ai paula va ole te talo ia te au ia te talo lava ia fai ma se te tau tu langa ia fai unga ia fai foi mal fa uta tu langa ia ona ole fa tali ngata tu tangata ia ole fai alo foi tu langa ia ole a toi fo ia fo I tu malo I tu ni wale la porque me wale kula lo winga lo wale breakfast male lunch so le breakfast male morning tea like fonga le ai le yalu le lunch ole recess pati bare lo kula ni tato tatea ai paulava I talo le li mo file mu ia maua pere file mu ia I tato sui fai pule uma I lato umo tato tai ia lato nei o le fa pena no lo tea ia te lo tu la fon ia le li mte tai nai se tato atu no ia maua pere file mu mai le li e se le mali ia o pole me se o le mere fai aku ai se o nga fi foi allora per fo kalai la va tu la fo la vese te ol mangal tato fono la tato malo lo o le mela ka mari fo nga fi man ko fo fai mer fo kalai se longa marka kalo fa ko aka mo ile le aso fa ur fo vai ele ka ur fo vai le ma fo kalai fai mer fo kalai la fatu I lau fianga fai pole nga fo mango mo tolu ya wale se talo fa mai no tanto fono le aso na tau boyo nga umar ka kalo mai la fa wa ya fontanga al palmene le aso atayao I le tema sal a fo le tulaiva yo ngai ia le fa wow ia le la ye fe se ingo fe la fo inga le fa tu to le lafo o le tele te unga ia o le fa se mai tu o te unga e ma fa se ma fa se me ko mai kua ia o le tu langa lana ia o tau au na confuse ai hoi la mal ma fo po ve o le anga ia tu ia ele o ilo tonu po fe o le anga ia tu ia fina ngalo I lato ia pole mea foi ole atu le wale na fisiling ia foi tono pale mene ia e pe ona ia le minstao o leo ia fa walo le na ia tu la ma fa ia tu ia e tilo lava pe ono tu langa ia le wale wa mai ona fa le palota le taimi wa sola paula mea e pe ono to e tala noina pere ai ona fa pe toi fa ngala le la fo le wa mai ona fa pe toi fa se si vai pe ye le su fa pule le wa kula I markai mi poki le wa ya ori tu laga la na taula se fa la ya poki po le bigiscale o como la le Pero si la fia la pola se fa un hora ia ia au tau tari ia nga le sa ia tato atu no tali ia tu langa ia pola le fa un pe ono mau le nei aso pe o ko kolo fo I le vas I la so taia por la fo vai aso Garcia al fa le kusel fongo le usau ia ai fa tai lava tia mo lo wa no le nei taiao ia manu te leina faiva ana tua fo ile malu se tato watu no o lo maua uma ia tato tala nei lungo tato website o le Radio Samoa ia faitau manino faitau to ai tato report o lo mfaino tu fatasia mai Samoa ia manisi foi o tato report I nei New Zealand ia o Australia ia malalanga ya toa faftai lava ia tia mo lo avanoa se fo mai manuia alo faftai ia moni fo nei taeao le tau sala tato poklame le ulo ali I to finga Aisha hotu moli tato poklame taua ia e mai se fo le oto ina to tato tala pe ona ia melo tupu tono le tato wa tino ni sida vanga pe ona ia le tau tuba la nga le si fonga Radio Samoa se football libo tolo amo Sai bolo wa tilo to se football ono minuto na tale o leitu la se football lua Mama lote dei tabale uma la vai nunga tele malo tawa tai malo fa malo losi fai malu to fai mali le jaya malo la bale on sai
Tatu se mai sina fia fianga fa no file mo de tai ao. Awalo yau tali nga sua mau fainga ba fau ma. La ole nei fo ia so lua. Fai ngocho le lai le tama fusa. Oje jojo. Selili sama-sama yo bagtafa. Fai lea mabainga o lea lofa a fai ai mucho lene o lana ya ei loa o no wanganga uma o na fai waja Chala Oche Chota Selili Sama Sama Yom Tafa Tafa Afai La Foyele Taya I Ame Olela Nama Chala Lona Funga Wa Ulena Singa singa mau eia te aia so uma te foi ma leo leo ma a utofa afai la foi ele taia I ame olela nama chala lona funga Ulena Singa singa mau eia te aia so uma te foi ma leo leo ma a utofa vai leo ma Chama fuchanga awa ele chala no ile pala pala ngana look nei changa cha Selu Cha Folau mai Tasilo cha alunga sa alungani Afai la foyele taia I ame olela Nama chala lona funga Ulena Singa singa mau eia te aia so uma te foi ma leo leo ma a utofa afai la foyele taia I ame olela nama chala lona funga Ulena Singa singa mau eia te aia so uma te foi ma leo leo ma a utofa 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o he talo whalava. Tala fia mai se tasi o wō whaife au i atea. E winga se muli mau e se ali i pālangi pu e ata. Whape o tangata Samoa. E ese mai isi tangata mai motu o le Pasifika. Ono o tangata Samoa. E pi o tangata Israelu. E iai le mamalu o le tua. Na langona le lili o tino ma o whai atu i la ua whaife au. E langona le whaanga e tia lea mo le mau. A iai lo nei tū le lei. Malo nei tū e le lei. Sa fasili mai la ua whaife au. Pea i sea. Na utali atu. E iai le muangana wha Britania wha pia. Great privileges come with great responsibility. Po le avea oe matangata tā ua man mamalu. E iai whi ona tiu te tau ave, e te tau ona usi ta iai, ma muli ta iai. E tele fo iso na afianga, pe a le whaia ma le wha maoni, pe a tātou le whaia ma lo tātou mauti noa, o lo o tātou muli i polo inga, a le ua au mai ai le mamalu o le tangata. O Israelu, o le nuu tō fia na iai le mamalu o le tua. Ae na matua i whaasalaina, ina wala tō whaina elo le mamalu o le tua. Whetalai Yesu, o tangata nei e vivi i mai o lātou ngutu. A o lātou loto, ua mamau ia mau. Tangi le profeta Jeremia, ma vai atu i le whaasalanga na o le nuu o Israelu. Awe ua whaalafu le auro ua li ua le auro le lei. Ua sa saaina maapa ia i turu inga o ala uma. Awe tamo siona, ua sili o lātou leanga na i loso toma. Ua tunu e lima o whawhine alo lofa lātou lava whanau. Sa whai ma mea ai. Ma lātou i le mālaia o le tama whine o lo unu. O le nei Samoa. A whai o iaia tātou le pa ia mal mamalu o le tua. Ia tātou whai tete. O lono winga. O lo o iai fo i lan whaamasinonga tele. O le ne fo i e te tau o na tātou tau sia ma sāwa bali i le mamalu o le tua e a vea i tātou ma Israelu moni. A vea Yesu ma uta iala ele ne yaso, ma manatua, ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive Manukau City. Lama
O le pese o whaingoina o le whawhine San Maria o whamai atuai ia le tātou po kalame le mo oele nei fo iaso ia o le upu whalai au nā mo le tua mo tātou ia a o tātou a ngātu pēre whamaina o tātou tiute ma tātou ngā ruenga. Te whamalo atu le leitai au ia po le po kalame fo le whiwhia mai i le tapo inga ni a tātou tu a mātua ta mamti nā mātua leitai au mālo lava le on sai mālo fo le talo. Au whingaluenga le tua te whamalo atu po kalame ia te utou ma le nganga whiwhia whaafitai fo i la auto fo i te talo mo le tapo inga whai maluai whai walu tātou atunu i lea. So whamalo atu to telo le tātou atunu o lo pena peo na whangai tite mga luenga malo whamalosi malo lava le tau atai. Ia, o whaisi tele vaveralo le vaiaso la tau, o whaisi tele vaveralo le vaiaso. O le tuai au le tātou ngaioi, tuai tātou fofuanga au le mingoi o le tausanga i tele vave. Fofua la le tātou ngaioi ma le tātou mingoi i le sawa le alo le taimi ma le alo le aso le iai. Ia le umia e moange ale maka ia o maku le aso la ko e moange le maka o maku le aso la to ia le fa malo po kalame mo le malo le tatu atu no fa talo fatu se uso ia tu ala kimo prara alo fatu mo o e manuia fo ia nga luenga ia mbese fo tatu tiute ma faiva pe ona fenga iai e uso ia tu ala o tele me tau fatu anga o le angiangi o le melengi o le pakeka Kele mea kau whako anga mo le malo tuala. Ia e fia mora skanga pakeka. Ngai anga ile e pete alu su tate ngai tuala. Ole mana ia o i dunga le tala fuilea. A tatu wai whaatau mai ia o loa i el peken save. Sole, e uma elau kanga pakeka nga le kama e mama mo mengi ngi i ma me wapala. Ale mana ia lo wanga ia i alo tama whana o le tatu atulu. Ia tala tua au mai le mere le ia oi. Ia le sunga ia tuala e whapena fui ona mo tātou atunu. Ia, tau alunga toi se tau tua masa unanga titia nei vaenga le aso whaptai tele sa mo le atunu pele mo le tātou maftanga. Alo whaptai le tātou maftanga le sola, tātou toi whila i fole aso atayau, wa kalame masana le fia mai. Tapena mai le tō whai a whonga mua se manu Francisione, a wale tau aweino po kalame le fia mai, se ia pa ifu steinbeo le a fiafi, ale nganga maulalo, mole sa mole atunu pele fa mangalo se tautua ma se aunanga te tio le tauta mari lau fa fonga malu ave fale lo finangalo se ngana fo i ua le tusai ma le tatu maftanga i le so ala tatu filo le aso atayao manu te leina fo fanga le nei aso alofa te le atu ma oe sa mole atunu pele soifua me manu ia Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa whero tātou utunu o le nei fo ia sa fau. Tātou mafuta wana ngā luenga o le taulongolongo o tala mai lo tātou utunu. Sa tau fia le vai ngā leo i le sunga fua le sunga ia mau hunt. Ina ua mai a whaia iei mōrianga e ono e mafua i le tangi. A le company vaalele o le Samoa Airways. Le asunga fua no o atuai le sunga ia mau le ofisa o leo ia pia. E peo na wha e loa lana lo ia. Ina ua maua le tala i le ua mōlia sa o atu leo ilona ainga. Wa wha e loa lana lo ia le sunga ia unasa iuni sa polu. E lua mōlianga o le tau wha leanga, lua mōlianga o le whaio ni upu tau whai. Ma mōlianga e lua o le whaio se ngai o inga wha so e sa. Wa tua iai mau e leo. E peo na sila fio se pepa o wha talanga me le company vaalele se vai aso e le ima mau atu. Na wha ilo ai le te ena le pulenga le Samoa Airways. O se wha asara launga le ua mōlia.
Na tā uai se pusa maliu na au mai Amerika Samoa, i le tautua le company Va'alele, a o lea pusa maliu e whapea na au mai ai fuala au whaasaina. Sa tā uai fo i lea whaasaralaunga, le iai o sea po o shares o le polesiri o le Samoa Airways, i le company Va'alele o le Talofa Airways o se company, o loo ngā lulu e whaatau vāma le company Va'alele le tunu. O ia whaasaralaunga o whaaria le pepo whaamtalanga mai le Samoa Airways, wa whaaleanga ai le ingoa tau le leo le company Va'alele, ma whaaleanga ai foi le polesili. O lewa maa ua na ua tau fia i le so, ma mori e leo ia le sunga ia mau. O le voi manta watu o na ua tau fia le vai ngā leo, se mai so fina ngā reo le tū lea. Well, sa su watu ia mau i le ofisa o leo. Ina ua ia maua se whamatalanga mai ilona mauta whapea aina atu ia leo e sue ia na o mai leo mau i ofisa no tala noa sawa ia mau ele isa tiu te tau ave se tangata anu e alua ia sue leo i se tūlanga whapea ele ai se tiu te there is no duty obligation on his part ia ai sau noa lava ia le li mawhai mai le ai o laualu iai ia o tūlanga o tūmaanga wha Samoa e te tauna o whaaloalo ma uofo iai tau iai o lewa maua le whiauna peifo e na o atu ai ilona a whale e o tūlanga nana le alana na o iloa iai ia mau i leo te lau tu e whafso tai mai ia na ua o va ia tua ia mau e se isi mea laua isi ngasu le la ua e leo no o atua ila ia i o i le ofiso leo ma fesilingia pe o la o isi mea ia wa mea ia na whapea e fieso su e leo langa o il whale o mau o whapea se o ni mana tuna tunga po i comments na whai e mau e winga ni li poti sa batu isi ala whaasala lau e winga se pusa oti e se tulou na mai le Samoa Airways ia nga whaela ia nga comments be masalo mi ai le aingi whapea ai mea o mea ia na mau ai Le tamaita ilo ia watula i mo mau hante le sunga ia unasa yuni sa ponu sa tau fia leo o moria leo uri o le sangofua aina toi te tala i tua i lea fia fipo o le aso la valea. O le stofia tula i ai mau hunt i le whaamsinonga whai tuma no. O le songa fua le vaso ne ina whaatulanga e su e ai mori mau o leo. I le mori anga o le fasio ti tangata wha moe ina o lo te ena. E le tama i tai tusi solo ma talafatu o papali i sia fi kiao. Pe tai o leo wa toi tolo atu nei i le aso se fuluvaru o kuso le tausanga nei. Ona o lea to atau nu uli poti o su enga wha mai. Wha atatau le soifua malolo ina o lea ua molia. Ai maise o li poti a mai o le ngase o le mawhauwhau. O le toro po ai mo le isi wha masina o le neima tau butau wha masinonga. O le awa no ai lo ia le tua leo. E sila ia li poti o su enga wha mai. Ai tapena ai fo i lo ia a lea ua molia. O lo wha ua upeo no futau fia le whare pui tanu malala. Le sunga ia papali i sia fi keol ua limas furufitu tau sanga o lona soi fua e whaatari ai. Le masina o kusa ua tolo i ai lona wha masinonga. O le masina o meo le tau sanga te nei na amata na nofu tau fi ai le ua moria. Ai o se talo sanga na wha uru atu i le wha masinonga i lana loia e fina ua ile te tala i tua ni ai inga sa le talia i le ua moria. Ma o le mafu anga leo le savalia ai nei le se furu masina o lo nofu tau fia pe o ia le vai ngā leo i le whale pui i tānu malala. Wala ngona le asosio ngā ruenga whaatu sitala ma whaasara lau a Samoa. Le nganga o le whaafia ina o tāpenanga o le neita usanga fōu. I le tūla i mai o le whaalaptonga o whaasara lau ngā peletania le PPC. E whesoa swani le si itia o na ngā ruenga. Mō le whaale leo lea to mai lo tātu utinu ai maise o le atina e o le asosi. O le sui komisina mawalunga o le malo o Peretania i Samoa, ma sui o le porokalame whesoa swani, wa wha ingoina o le PPC Media Action, na lato u wha matu u lea fua i tupe,
Whaatasiai ma le Pelestene masui al komiti whaafoe o le Jaws, le asosi leo tu sitala matangata whaasara laua le atunuu, e ala i se saininga 5. Wa whaalia le sui o lea malo lea ngang le fia fiso swani mai o Peletania, e whaale leia lea tautua wao se ngā luenga i tāua i tonu, o pūlea ngā malo o wha demokrasi. Wa whaailoa il whaalaptonga o le Jaws o le fiso swani tupe, e se fururua afe pauni tupe Peletania, o le amaua i tonu o le fururua masina o le tausanga, o le afa alu lea le te penaina o se taiala e 5 te inai ngā ruenga tau le pūlea le leo le asosi. Ai mai se o le sitia leo le tūlanga māwalunga e te tau o na ausia. E le ngate le ngā ruenga whaatu sitala ma whaasara lau. Ai whapea i fo ima le whaatu peina o isi ngā ruenga tau le loto i fale o le asosi. Stasi o viso swani o whaamautu mo le whaalaptonga po le asosi, o le viso swani lea le Polokalame Australia o le Pakmas, o le afa tupe ai le whaangai o ia o se ofisa, ma le tutongina o se tangata vaia le ofisa mo le whaatinoina, o ngā ruenga le asosi o tu sitala ma tangata whaasara lau o Samoa. O lo sa ilia le teminei se avano o se potu se maonta e tu i te tonu o le taulanga, e whaatu inai le ofisa o le Jaws. O le ua whaatari nei lo tātu o tenu se whinangalo le pāle mene se whaai unga o le lafolo na lua o le whaatu o tuaina, whaasanga le te inga le tamai te pāle mia le fionga fia mena o mimata afa malana kāpeneta. E peona sātu inatu i le songa fua le sui whaipule o ngā ngai fumaunga numele tonu, o le tai fo i leo le vanga wha upu whai o le whaatu o tua i le atua Samoa o tasi, le sunga la auli le ua tea pola te vau fosi Schmidt. O le whinangalo le fonga fitalai e wha solo mua ngā ruenga le fono, i lea songa fua i teu taunga o nisi o tū la fono. O na whato atara noa ina i lea o lea lafo. Ai sa le talia le tai o le malo i le whinangalo le fionga fia mena o mimata afa, e lea o ngā o nā lulua le ngā ruenga, ai o loo wha maru mai le lafo le whatu o tuaina. O tau o manga wha awa o le fono au i lea songa fua le nei vā yaso, na tū lai mai ei lea white na inga i le whinangalo le fonga fitalai, ma le tai o le malo. Ai na tūlai le tai o le tuangai mai a langolango le whinangalo le pāle mia. E ui sa whinau le whaipule o nganga i fumaunga numele tonu, e te tau na usi ta ia le whinangalo o le whafonga fitalai. O le mafuanga leo le whaamuta o tau lumanga le fono le tae o le asonga fua, ai le 11 amata, ai whaia le whaai unga le fonga le fono, e tala noa ina le lafo i le asorua le vai aso nei lava pe ato e atu ngā luenga le fono au au, ma o le mita upulea e amatai le fono uso o Samoa. O lo langolongo ina le te tai o le ituangai le lafolo na lua, o le le whātua tuaina, ai ai teu te unga sa ia mana o mia. Sa iai feutu na inga i le asonga fua i le vāo le te tai o le ituangai, ma le tama i tai pāle mia, ai whato a tātua i loa se taunu unga o ia tau mawhainga, i se whinangalo e taunu i ai le fono au au whaitu la fono, i lana fono usu o le nei aso lua. O talaia o le nei aso, Ta lofa lava, o le siu fofo